ilo uali le ua pele ya te o te ngau alofane ilo falaba ei olo alofama ya o alofaya te oe aku atu utu ufua ai ko alofaya te Yesu na e ono sa ifao o le sa maleta male pale iloa ei olo alo fama ya olo faya te oe aku atu utu ufua mahai ko alo faya te Fa'atinga ole maliu malema sa e puanga ya te ule pangota hei olo alo fama ya faya te oe aku atu utu ufua mahai ko alo faya te ei olo alo fama ya olo faya te oe aku atu utu ufua mahai lo alo faya te ei olo alo fama ya olo faya te oe aku atu utu ufua mahai lo alo faya te Sāmoa, tūna, oi, masi.
O te whātalo whātu i le tunu ule nei tai au fau mā lōl wholau manuia, tai au le nei o le aso fua o le aso iwa o le masina o se tema lua afe lua sifuru ma le whā. O le tautua le nei si whonga le lamua Wellingtone, ai alo mai lōl tātou sanu ngā notu o le tai au nei, o le ata ita ia le sunga i le tausi mata ngā luenga, Reverend Toile I Usua, mai le kālesia me tutisi Sāmoa, wainui o mata, e usi mai loa al whaafonga. Ile suafa manumalo tatu li ifaolo Yesu Kristo. Ma tu te fatalofa tuai lo fa fonga ta pua I Sāmoa. Ma le fu mai ai fa nunga le leo le neita o fou mai le tua. Ai le ngata I lea fa talofa atu le sunga I le lipule. Ma le malu le ofisa fa sala lau le fonga le lau mo nei. Ma lo le soifua. Ma lo le fo lau manuia I le fatu tua. Mai si o tātou si I le vi inga ma le whaafitai le tua I le neita e au. Vi e tuia o tau ia iowa. Wala au a tuia I lona suwafa. Ia o tau whailo atu I umana mea na whai. Ia te pese o tau ia te ia. Ia o tau whai te senga ia te ia. Tala atu ia o tau I ona wawenga uma. Amene. Tātou pe pese I le vi inga I ono. Papatai ile atu ina ando papuna lona lepa uatu mau ene baba waya po ina le tua mo tātou le nei tai au. E maua mai lava le tusi o le tusi whaita waso le kālesia me tutisi. Whata oto e walu. Whaita wina mai le whaiupu I tolu sfuma le lua. E ia whaangata mai le whaiupu I tolu sfuma le ono. E wha umai fōi le soni nei. Whata oto e walu. Whaita wina mai le tolu sfuma le lua. Whaangata mai le tolu sfuma le ono. Wha fonga maia le whaita wina o fiong pa ia le atua. O le nei, le whana ue, wha longo mai ia te au. Amu ia lava I la tau e tausi I o wala. Ia o tau wha longo I mea umai awa o atu. Ia o tau pupoto ai, au o fōi le te ena. Amu ia le tangata ua wha longo mai ia te au. O loo matala I o pui le aso ma le aso. O loo leo I pou o whaititoa. Wā o le ua maua e ia o le ola. E maua fōi e ia le alofa mai a Iova. A o le anga sala mai a te au.
ua fa'asaunoa e ia lona lava ola atoa uma o e ino mai a tea ua latou manana'o i le oti fa'amanuia ma fa'amalamalama i le agaga o le atua mo i tatou lenei taeao ana fionga o motang fa'afofoga o mafaitauina ko mau lava ia te ia lona viinga nei e o i le fa'avavau o le matua o mafaufoga fa'aleagaga i lenei taeao e maua mai lava i le tusi sa faitauina ta'oto e valu o te whaongaina le whaiupa tolu sfurumalua e au iei ni mafaufonga o le neita e au e whapea lo na whaitawina o le nei le whana aue whaalongolongo mai e ia te au amu ia lava i la tau e tausi i o wala o le nei le whana aue whaalongolongo mai e ia te au amu ia lava i la tau e tausi i o wala tusi nei o whataoto pai mai o le tō whāwhata lai lea ma le whautautanga poto o le tupu o Solomona e le ngata e o ina ailo na nuku o Israel a o tātou fo'i i yala e o le atua o le ana le poto e manu i ai tātou mana tua fo'i pau leo le tupu na ole atu i le atua i le poto pei ona tu sia mua le tupu lona mata upu tolo na ole i le atua i le poto fai ei ona ia whaamasino mataitai i le nuu o Israel a o le whaamatalaina i le tupu o Solomona o le poto i le tusi nei o whataoto e whaamatala whaatasi ma le atua e le soni la lea sa whaitawina o le vala au mai o le poto i le tangata o le vala au lava lea le atua mo i tātou e manuia i tātou e sa vavali o na ala o le nei le whana ue whaalongolongo mai e ia tea o le upu whanau e tau mai ia i tātou le loto i whale a inga ka pei ona masani e le te maa po le tinai upu le seifuanga o Sāmoa i aso uma a maea le afi whale a inga po le loto whale a inga whai leo le tala mātua ia po le te maa po le tina po le matai fo'i o le a inga i lana whanau ma lona a inga i le ngata e ta pena i tai au a o le a ngai i le lumana e whapena fo'i le vala au mai o le atua ia i tātou o lana whanau lava i tātou o lona a inga fo'i i tātou o so tanga wala lata ia ma fai ia e so tai ai tātou ngafa i le atua o lona winga o i tātou o le a inga o le atua o lana whanau fo'i i tātou amu ia i lātou e tausi i o wala e manu ia whanau o e tausi i ala o le atua o le upu amu ia o lona winga o le manuia whanau o e sa vavali ma tausi i ala o le atua a fai fo'i e tasili o a ala o le atua tātou te tausi ia o le tusi le apostolo Paulo lona te li i whaaleanganga o Timoteo fai mai o tusi pa ia umalava e mai le anganga o le atua ia e ao ngā fo'i e ao au ai e ao ai ai e whaatonu ai e whaapoto ai fo'i i le ami o tonu ia ato atoa ona le lei ai o le tangata o le atua e saunia lava ia i ngā luenga le lei umalava i oe Sāmoa e whaitau o le tusi pa ia o lo whaatonu mai ai ala uma o le atua i manu i ai ato fo'i maala tātou te mālai ai ina ia tātou alo ese ai. E whaatonu lava ona tau mai le son nei o le upu whaalongolongo. Kai upu e tolu sun ma le lua vai mai le whanau. Whaalongolongo mai a ia tia. Kai upu e tolu sun ma le tolu. Kai mai. Ia o tau whaalongolongo i mea uma ia o awatu. Ili whai upu e tolu sun ma le wha. Kai mai.
amu ia le tagata e fa'alogologo mai ia te a fai ua fa'atolu ona ta'u mai le upu fa'alogologo o lona uiga ia lē na o taliga tolou e fa'alogologo a ia o'o fo'i i totogu o le loto auā o le fa'alogologo ma le loto filemu e tupu ai le ata mai maua ai le uta e fetala'i ma le utaga lo loto o le fa'ai'uga o le lē soni nei le faiupu i 3.5 ma le 3.1 o lo'o ta'u mai ai e manuia le tagata e fa'alogologo matalia na e malaia le tagata e te'ena le vala'au mai o le atua poto Sāmoa o upu masani lava le atunu'u e lē a'oa'ia e laupuā tamafaiga a o le fi'au o le tala lelei a le atua o le fi'au mo i tatou uma pe mai le apostolo Ioane e au pele o le whanau tātou o le tua i nei ona po. Kei mai le matua mo i tātou o le nei le whanau e whaalongolongo mai ai atia amu ia lava i lātou e tausi o wala o le upu tausi o le au nanga tau tua i whaavo pēr mo le atua e whaingo fia o na tausi e a whai e talia i le loto le bala au mai o le atua e whaingo fia o na tātou sava wali ai e a whai e talia i o tātou loto le bala au mai o le atua tō tele e whaalongolongo muli ane o na te ena lea o le bala au mai o le atua au e whaalongolongo matalia ma tausi yala o le atua e whaamanuia e le atua pei fo i o le autu o le te sfuita waso le ka le sia matitisi le nei aso e manuia i la tō e sava vali i yala o le li manuia fi au mga luenga o le nei aso Sāmoa Nia onga le whanau. Ono Yesu. Amene. I tātou te talo. Lea tuai, lo mātou ta māpa i ai. Le tupu sisi li lavala wa fionga i le langi a toa ma le neila lo langi. Ta mā oe o le whaamavau o le li i lau wa fionga o le file mo. Mātou mivi i ma whaafeteia lau wa fionga i le neitai au fō. Ma o le tai au na fua i lua lofa ma lau wha maoni i lau whana. Tai umanuia Sāmoa i New Zealand nei. Sāmoa i ona tūlanga wha lupe. E a fua mai maunga te tele se ia o lava i nei a mātou whana. Tai umanuia e kale sia Kerusiano uma. E a fua mai o mātou tai au whainga luenga ma le au whatuatua uma. Ai le ngata i lea Munia le li pule ma au whainga luenga le le tio nei. Whai ai ona mātou tā lai lo fina ngalo. A whtai umanuia New Zealand nei. Nana whainga mā lo pisi misi māla manuia. Lau ele ma le sami ma so se mea. Lea tu wai whawhitai tele lava. Le ngalo fo ia mātou talo le tapua i ngalo mātou watu nuu Sāmoa. Te pua inga o mātou wa iga manuu ma whanau. Lea tu wai whawhetai tele lava. Whawhetai e wa fionga pa ia na mātou whaalongolongo i ai le meitai au. Ea wai mātou o lau whanau. Na ia mātou whaia o lau fina ngalo. Tai lo wanganga pa ia sosuan. Lea nganga e tu musu i o mātou loto. Lea nganga e sosuan i so mātou waiwan. Na o la mātou whawhetai sili lea tuai. Te ulanga na o sia e lo waro pelo Yesu ke viso mo i mātou le whanau ansala. Lea tuai, me umo wale lei ma mata ngofie. Tu mauia i la wafionga le viri inga o malu le whamanu ma le whane tanga. Nei e o lava i le whaavavau. E iai o mātou te se whaatasi ma lo watu no. E iai lape o lo mātou wola whaatasi mā mātou ngaluenga. E sasi fo ia mātou whai unga whai le tele o teini. E o lava i le soifua tau tua o Sāmoa ma lo mātou watu nuu mai mātou uma. Soifua tau tua ma le ola au au.
o mafaufoga ma manatu i o matou loto le atu ai te silafia lava mea uma ma lia lo finagalo faamagalo i matou o lau fanau toto Iesu Keriso na faamaligiina mo i matou ma magalo ai i matou le fanau agasala ia alofa maia mo i matou o lau fanau i fonga Sāmoa o le i fonga i fai manuia i ouloma ma manuia i loa tunuu o Sāmoa matou nonofo mau i New Zealand nei ta manuia i tamā ma tinā matutua ai mese fo'i o lau au faigaluega ua malōlō mai tiute magaluega sa totofi ai i latou ia iai au fa'amanuiaga mo i latou tua ia matou tatalo na manuia i ou ekalesia teusiana uma ma le fe'au o le tala lelei e o lava i le tala fa'auto Sāmoa i fe'au magaluega o lenei aso le atu ai fa'amamalu o ao alofa mo i latou alofagia fanau i a'uaoga i latou maua le poto mai iā te ohelo matou atua mai o mama'i ma tigāina ma mafatia i āiga ma maota gasegase ia iai au fa'amalōloga mo i latou o le fe'au o le tala lelei lenei aso ia tofasi le taua fa'aleagaga manu'alia le itutaua ia tele lava liagaga mo oe ma lou malo nofagia le ali'ipule ma le ofisa fa'asalalao ia iai au fa'amanuiaga mo i latou matou tatalo ia atoa ma le tele o matou mana'o ia la lava ia Iesu Keriso lo matou o li'i fa'aola amene tumau mai ai o matou luga uma o Sāmoa ma le lalolagi fa'atuatua lo manuia le atua le tamā ia lofa ma le file mumoni o Iesu Keriso lo matou o li'i fa'aola mafuta lava i matou ma lou agaga pa'ia nei e o'o le fa'avavau lava amene amene o le nā ua whaafonga le tātou atinu ui le sauniga loto le nei tai ao ia le sunga le tausimata luenga Reverend Toile Usua e ka le sia me to tisi Sāmoa wainu i mata ia mo le toile ngā whaaftai tere lava i lau sunga le tausimata luenga mo le tāpena ino le tātou sauniga loto le nei tai ao ma le upu fola ia awa fo i le whenga ia o le tātou atinu i ngā luenga mwhai walo filimo le nei aso whaaftai tāpena ia vi ia le atua ia i le tāpena ngā fo i ia alu male mana fo ile upu le yaso ia inga luenga le afenga ia le tātou e tunu after fo ile tapua inga le faletua mai so no falo ia male mamalu male pa ia le kalesia fa aftai tele lava luas full minute o te ene le tu la fitul si fonga ne la mo Wellington o le vi inga le tua mai le kalesia me to tisi e mtanga luenga saina i Sāmoa ia on fanga solo ile le tātou proclaim le nei tai ao talofa lava. So
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Kulo yo pa ia, kuilo mamangu, ai mai se Sāmoa ship.
sama kaina. Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngā fua i le aso wharaile. Ata o le taia. Le pokalame le ata le tai ao le sifonga le laumua ia ua tātou mafuta fo ia lai le tautua le nei whaapopea le tasi ono te si ma le tasi whaamoi lau le iti o whaalongolongo ia lo e mafuta mai tono a inga tono ngā luenga po o lunga fo i lau wale lau ta vale ia maa lore soi fomunio le tātou tenu Sāmoa e whaapea fo in whatalo whatu ia i la tō lo mau mai tātou whaasala lau ngai lungo tātou penga te whailangi le teime le tai ao le Facebook ia mai se o le YouTube o le sifonga laumua ia ma le tātou app lena le Sāmoa Capital Radio app ia soi fomunio le tātou tenu ia i le suafa manu maa lore tātou i whaole Jesu Keriso whaatalo whatu ai ma le nganga whaalalo leo tātou ia i le asonga fua ia o ngā luenga a mata fo i o nei fo yaso ia mai se fo i o nei va yaso ia le aso iwa le nei o le masino se tema o le tātou wholaunga o le lua fe lua se fumu le wha talo whafue ma loa le usu ni tai au ia ma lo tasi whaftai le lofo le li iwa tātou e wheloi fo i le nei tai au fo ia moni le le ia ma nei fo ia maftanga o le wha iunga le va yaso ia le fo toi o siel maftanga wha ngā luenga pe o
O si manga le tau te iai o le tele ia o le taimi e te iai lau ngā luenga. Valu i tū la nisi o se fulu lua. Ia a le leila si o manga le o ngā luenga. Ia e atu loto o tangata i alu. Ia i pe a le mana ia. Ia o le tātou ngā luenga. Ia pe o le fia la foi tātou ngā lue fia. Mo tadi e, ma whaasoa. Ia o le tātou ngā luenga hoi whaatasi ma le tunu. Nā mai le whaingola vai aso. Ia. Alfa situ fue manui alfa ingol vayaso yo ele ya se mira na o mama o fu le fa ingol vayaso yo ya le lava alfa so le lava tu ta milo ni tono por lua e wale o mama wa alwan mama na tu fu le fa le tono ta vale pe un pensi ala piele o no valu lima tu ta vale ya ta se va ta wo ta vale Sāmoa le pe e wa nga vo mena tupu mo ya o e le tu al mama ya ato e pe fo ya malo fa tai ole tala fia wa va via na mal mal tai ha ele voi la vai tu ni yaso lang le ya tau le mala mtanga o vai yaso fo ngal tatu tu ma no la vale fo la mulia ya tonu sa mo foi malo longa poto tele mi se ni sanga lu mo ile ya mi se pe o le wa tatu fa longa fo ile o to mo ya le malu lu e pe o le wa mata ona mata ona tatu fa longa fo ile o tau mama malu lu le fo vai tau ne temi sa o le ya mana tua e la to le ta pena yo mai fa ngol tau sanga ta fa mai e sel mana yo filo inga pe mai tatu inga ta fa yo fo to fo ya mo la to e au mai ainga ta fa ma tua o le fa mai le fautuanga immigration tau nei tu tonu le application po le tal sanga tanga tele sa uta fa ia po le so sfuli mo ke topa tau fa ngata wa tua tu lo fa ngo ke topa ya november e fie se la wafe ya ta sanga ilo tele te mi alu ni te ole sa mai tanga tele sa uta fa tau la ona vave te mi fa nga yo va le sponsorship form fa tumu me uma ya la folo isa mo pula la wala aviai pe la folo email scan la fo ya wala mana ya le sa o po tama po tina po inicio la ngo meta fa ngo tau sang ya mi se ngo fo ile to tele le fa mo fa mai la to reunion ine New Zealand yo va to tele la le va ngale malanga mai Sāmoa ya moni sa va ve longo ya im va ave na ia tau nu fa mo awa ele smell le me lo tangi matu o tanga taiza mo le mo visa vele tangi lo langato e fa to tangi ale na le mo visa ya sa manel fa mnatu ta pena mama wa ya wa foi nga malanga le wa matafo yo le utatu ya no September ya oktopa o tatu va ila no oktopa ya tatu tu ni mata ilo wa foi fa ngor tau sang ya sa olele ya mu ia la to le sa ni malanga foi ya tu so tanga te la sa ni malanga sa mo fa ngor tau sang ya pe yo le fa nga wenga mau ya o ya mana al ma fa fa to la ile mu ka sa mo i tonu le ulo la i va mo ti no ai bili nei fo ye le tai o ya te sema o lo ya november ala wo vili Sāmoa va ne sta to fa li fufi ale fa to o ya november ya na de vila matala hotel tai se o hotel malo ya va talo va tu tato va tunu ne tai ao va talo va tu sunga fa fa ngainga ya o tai o kalesia va pe foi fa la ngor tala lei yo ona le tua iso se fa fa taulanga o tamama lo pensione fa tua malo malo ya e fa talo fa tu le tai ao ya fa pe foi fa talo fa tu ne tato matua i tonu ainga ya le lata ta po inga foi ya o le fu amatalia ile ni foi tai ao ina uala uso foi ina fa na nga ruenga o le ni foi aso ya me se tai mina ta pena foi ina fa na wa onga fa talo fa tu ma lo ta po i ma lo talo mai tu ama tu foi tonu mo tanga singase o mo to tanga tamati tu fa talo fa tu tato proclame ator tai ao manatu ya lo mo pe o to le fia ya male fa fo mai foi ya o se fa singa malo se foi na mo o to ya o fa ta o to ria foi ya inga ya wa foi ya mo a mi se foi mo tanga se mo to tanga tamati tu ya ona o ma irtino se tu long o la to ma futo mai lungo le wala ki me lo le ti o le tasi o no te si male tasi fa mo ya ta tu na sa ngari mu nga ya to inga ruenga amata ni ta yao ya fa pe foi lungo ta to penga fa ilangi ya na fa mana tu pe o la so ani mala lang fo ta tu tua o le share tato Facebook e subscribe le tato YouTube ya e mai mo ya yo ainga ya iso se tafo le nila langi o la to sanga lu el pona po ya fa malo atu tato proclame ya nga i fo ainga le nita ya fa to tu na lu sa ngale mu la wala ya wa ngana fo o to vai
faise malolonga le nita yao a fe atu na ainga wa a fe foi ia ona o mafatianga ona o maftanga motia matua ma e pele ainga e fa ma fan atu le tautua le sifonga la mua ia mesel tatou proklame le atal yao lo to telepea ma fa atu ile atua ia o le tatou fa ma fananga sili na ia pe au i taimi ia o fa noanga tato mafuta ile tautua ne sifonga la mua mai se le proklame le atal taia mo tatou fia ia au te fa noa a faisa au tengia o fa o nafi no vai fa pena ia o le pena se tu ua mai le se imo manga luenga io ne ale tu fa tu ese le fa au ia nasa o tengia o nafi pa tu fo ia te lo ia le mas fa au po se o na le tua sa fa penani a nafi sa fola le upo le tua ia le fo ua tato tao so fo ni le tai ia tato fa fia la io nga luenga le yaso ia le la tato se fa fia nga le mai le a mo lunga le one America Sāmoa o na fa nga solo le tato proclame good morning kia ora talo falawa Talo fala fa usme fa fonga le tatu tala o le tau mo le tai au pe ona tena mai foi official vai tau. O le aso le nei e langi le lei le tau e pe ona fa lia langi le lei le tau. O le aso tai au e nai timu na matalon ki lia malangi le lei foi le tau. Aso lulu o stofi manas freile langi le lei le tau e pe ona fa ilo mai. No ne i kapiti manu tu fa no i mutau na ki mtu langi le lei le tau le aso le nei fa pe foi. Wairapa, Hawke's Bay, Taubo, Marlborough, langi le le tau, le malulu e ono iai, fitu anga ia tu ilunga se fulu, male lua. Ea mafanfana lo iai,
i le se furufai o atu lunga lua se furu ma le tasi. Ilu furu tasi le inu ule au Hawke's Bay, ma le mafan whana. Au kilani le soe langi le lei le tau e pion whailo mai. O le motu i saute ma tele ina langi le lei le tau. O nui ai ia Queenstown, o Dunedin ma Invercargill le fōring mai. E ili teime vai nei timu ia e telea ina langi le lei le tau le so. E malu rua le ea le motu i saute o le tolu anga i runga le fitu. Ea mawhanwhana sifurulua whaasolo tu i runga le sifuru ma le valu. O leo te lenga o leo tunu unei aso e langi le lei le tele wanga o leo tunu. Ia, sanga iane ai o le tai, madu iau fuafuanga o le nei aso. Wawa ai a pia le nei aso le mai ai o le te wila. Ia, e langi le lei le tau ia pia, lua sifuru valu le vela. E lua sifuru ma le lima le ea mawhanawhana. O le angoto i le lai le so Wellingtone. 5 minute e te ai le ono na ne le fiafi. E oso e la tai au, lua sifuru iwa minute e te ai le ono i le tai au a tai au. Fua le manulu i Wellingtone manu tua oi. O le lua, anga ia tu ilunga le fitu, o le mawhanwhana o lo ia i le sifuru whawha solo ilunga le sifuru ma le iwa. A matantatu langona le mawhanwhana. O le wawa ai le tala o le tai nei aso Wellingtone, ia sua le tai le te o le iwa i le tai o nei pe le tai, la tai le whai le fiafi. Toi sua le tai, le toi sifuru fitu minute i le sifuru le pōna nei. O polirua, pe le tai le te o le ono i le tai o nei sua le tai te o le sifuru lua i le au auri, toi 5 minute le tasi. E ona toi pe le o tai toi 2 minute le fitu na nei tala na o le tau ma le tala o le tai. Ia uria tai au na maua le tūlanga o le tala o le tupe, ia maduia tele lo aso i fua le nei aso. O whamleanga o soifua o asa whanau tātou i meri masani lamanana asa whanau at samoacapitalradio.co.nz Manuia tele o tau asa soifua o tau na soifua mai lelei aso le aso iwa le masino se tema ia po seisi fo il whanau lo na asa whanau le nei whamlea atu i o tau asa soifua o le tātou tusi whaitau mo mai lea i le tusi e feso lo na mata upu mua a lo na whai upu e 5 wana tō fia i tātou ana mua ia avea ma tamawhai mana ona o Yesu Keriso e tusa ma le pule tu noa a lona finangalo e feso mua lona whai upu e 5 wana tō fia i tātou ana mua ina ia avea ma tamawhai mana ona o Yesu Keriso e tusa ma le pule tu noa a lona finangalo Manuia tele lavo tau a soifua, tanifa le vau, whaafia atu ma o tau, whaamuni atu ai o tau a soifua. Sanga,
tala fatu le tātou tunu malo so ifu o tala fo yo mena tupu la langi ne yaso tātou lia la so iwa o se tema. O le aso nei tau sanga tasi lima whātolu o le tamai ta yo Mary Stewart na o le iwa o na masina na vea o ia makuini o Skotilani. Ia po le tupu o Skotilani e o le Queen of Scots. E o lona tamai suafa ya James le lima na maliu o ia whato a tasi le vai aso lo na finelea. Ia iwa masina o Mary Stewart ia vea o ia matupu ia po le kuini fo ia o Skotilani. Ia o le whasu wha o na tausanga na sala i o ia i leoti tunou. O le sol tausanga e tasi fitu iwa tasi na wha ingoa ai ia le laumua Amerika o Washington DC. Ia e wha ingoa i le presidente mua lava o Amerika o George Washington. O le sol tausanga tasi valu lima o na vea i California ma stete lo na tolu o malo Amerika. O le sol tausanga e tasi iwa tasi o le nuu lea e taua o Chachi Kistan ia na whalauloi le sol le latou tuto tasi mai pūlenga a le atunu o Lucia. O le aso nei tausanga e lua afe ma le wha na pai se pomu i whafuane o le ofisa o le ampasa Australia i Jakarta, Indonesia. Se fulu i latou na malili wai, se lau onos fulu i latou na manunua. Taimi lava lea o whaia ia na winga ia o le whapapomu pule le ola. Ia le lava o mai le taimi o lo whaua pea. O le so i le tausanga e tasi iwa whanima ia pe o le maua whapea e manatua ai ia le Republic Day lea ale nuu leo North Korea. O le na pulea lava ia pani Korea ia po Korea. Ia ai o mai loa ina umar tau alo na lua lalangi. Ia aru ese mai loa leo o le atunu o Japani. Ia ai vaia lo Soviet Union. Ia po Lucia le tui matu o Korea. Ia ai vaia Amerika le tui saute. E pe ila le so te usanga te siva whavalu. To e whasa atu te usanga te siva whavalu. E ta o le Republic Day a North Korea. O Korea i matu le utatou loa pule ngā Sāmoa tai o le atunu. I le taimi nei. Ia o tātou talana e te maua whapoponga le taimi masani whaftai lava. Lea ua toi fitu minuti ana tāle o le walu na whaafongoli tātou tala mai Sāmoa. Ia ma le whapoponga fo o tātou tala amata o le nei tai au si fonga la mua Wellingtone. Ia, toi whamalo atu e maise i lātou i o whaatalo whamailunga tātou pengata whailangi. Mone. Ia, tele i lātou nā. Malo lava le on sai malo le uspo nga lunga matute. Moi. E le umi foia umal vayaso. Le utato sa vali la talata lo nga tono se tema. Mol si le fia su il tato temi le aso sa le aso lufuru iva o se tema. Ia. Sa mulmuli. Ana ia. Ia, nisi o whaatalo whamailunga le tātou pengata whailangi. Ia, pe o le whaltua ia whenga o isila whaatalo whatu ni tai au. Whapea fo i whaltua ia Rita, ui lau, tua lauta. Ia, ma lor se fomonia whaatai fo i le mai mo mai. Ia, whapea fo i whaatalo whatu le sunga whawhengainga. Ta po i no toa paongo. Fo inga sa vainaia. Ia, whapea fo i le sunga ia le awanai Sam mo mai. Ia, o le sunga po le uso ia Ioannis o Kimi, ma John. Ia o Betty Nansen, talofa Betty, ia o Silulu Paulton mai au kilani, fa talofa atu. Ma fo Eric, ia sunga fa fo ina Tanielu, ia o Epi Marina, ia fa pe fo ia le sunga Sauvao Nila Tofa, ia o Filippo Urutupu, fa talofa atu fo i sunga Tokelau Atupai, ia mesi fo i Fish, ma alo lava, ia o Faltua Amelia Fa Moana, ia o Tamama Tuia Lino Ahoni, talofa Lino, ia o le sunga Puao Leota, ia ma pe fo i sunga Laifoni a mai lalo i le motu i saute, ia o sunga Nuu Sola, ia mai se foi ia le sunga ia tomata ia pina ala fai mispati talof pina ia fa pe Rope Peterson fa uliuli pule yata o kasto tele si Augustino ia nisi na o tatu tunu ia lo mai mo mai le ngata Facebook ia mai se tatu YouTube ia mai se lunga la leo tasi ona tesi mo tasi fa mo Luia ongal whanau, ia o tele le porkalami mautou, nisi o mātua lo whaialenga luenga ole. Tā pēna o tamaiti leo. Tu ole onga nei le aso whaiunga le masina le nei. Vai atu tu sa toi lua vai aso ato toa, ma le vai aso le walu, ia no uma foi leo onga nei kuata. Ia tu ua lo le mo lo tu tamaiti. Uma lo tu tamaiti, aia e lo, ia ole, le valu e vai aso atu ua lo mo le tuanga umi. Valu pe iwa vai aso. Tu nga vai taimi la nei ia te lola wa fia foi mana tamaiti nei.
ia e wai le onga mai ia o ia onga tala fo ile le lo tamiti wa le Sa. tatou ia solana no e tati alu la onga la o lo tamako fa se tu lo wa ia po ta itala e tupu tala lo tamiti Wa tupu al tangata matua. Se vole mana yo wasa tata maiti sata ia I por kalami ole angasa se le mana yo mo la hona o tamaiti ti le temile wa mata ya nga tala mana ia al fano no ia so ia ale uta lo tamaiti ai fa yang al fa angasa ta penal tala tamaiti tele lo poto ma wa tamaiti temile la hona nan ta ma wa ia so ia welele wata te lo ala tufa pe portala sa fa ya nga male apia ya la pe pa wele la nei yo na taimi sa ole le ya se fa tu fia fu ina pe al te me la o wala sa mo ti no ele no fo fale fe au sa wa umana ai halu ya nga stala le nga sa tu sei un ta fa if au le fale la tu la nga sa ile mo pe pa o se me fa ta tel o le si tu te o le nga vo le al malo ta tu tala no ile ta tu tala o le nga sa ta tu pe pa ye mo ile sina me o le swinga la va nga ta tala no ya so ya le o su te min nei ile swinga fa nga ino technology siasa total no ni si me yo ita ilo ita mo ni temi e wana temi le ini me te le total no ai mo na tala lo to mo jim tatu to lo to mo pepa i vai temi le la nga i sa ole le ya temi ne ya we se la swinga le we tamo mo mana ya le la tatu fa fi fianga nei ya ona solo le mtatu tala mo Sāmoa ma tala fo si fonga la mo Wellington tala fa lava Fia lawa e whaatala whātulo tātua tunu le amatanga o le neiva i aso fau i le whaawawino tātou talafau mai Sāmoa usi mai le whaafonga. E fitu se fulmalitasi miliona tā la le ua whaamatu watu e le mtanga luenga o tina matama i tae a tina anu maanga whiso tae
E vai I tu malo e 50 malitasi. O le vaenga o le miliona tā lalo na tolu. E le nei tausanga wha le tupe lua whelua se fulmale wha, lua whelua se fulmale lima. Ma e iwa masina e te tau o na wha ngā yo iai ati na e an tu malo e 5 se fulmale tasi, e wha ngā ina iai le tasi tesi male wha miliona tā la. E fitu se fulmale tasi miliona tā la le ua wha nganga e wha asa fuel miliona tā la lo na wha. E tai tasi tesi male wha miliona tā la fo ili tu malo, mo le tausanga wha le tupe lua whelua se fulmale lima e le lua whelua se fulmale ono. Ma iwa masina e wha ngā yoi e fui ati na e tu malo. Wa mai o na wheilua i sui o le matanga luenga masui o whonu wha vai, ma wha maala malama i e nisi o suinga wha o popo, o ati na e mata i ala sa wha atino, sa a mata mai e le a matanga le bloketi, le uto e ave ese i lona toe teu te unga. O Solomona leo le atari malo i le amatanga le tausanga fau, e le sa ilia leo se tausala le Pasifika, ma o le atau vai le tausala sa mo le watula i mai, le tamaita i tausala ia li tara Jeremiah Allen, ma isi sui tau va mai le Pasifika. O sa mo le watatusa ma le atukuki le tai valu tamaita i wa umia le palo le tausala le Pasifika, ma a fai ai manu ma lo le tausala le atunu, o lona winga wa siri tātou le lona iwa, mai tamai te tausala Sāmoa o umia le pale o le Pasifika. O le pōna whātou te ia le sa ili ngā tausala Sāmoa, na mōri mawinga i lunga o peng te wha ilangi ma sila mione lanulangi o Sāmoa. Le whātou mulia le mamanu le atunu e le ngate i Sāmoa nei, a o Sāmoa ma a inga na malanga mai atunu i whafo, e mo mōri le langolango ma le whaamanu si au, e tamaita i uma Sāmoa se fulmale lima, na sa ilia le tamaita i tausala, e whai maave fua o Sāmoa. E pei o na mōri mawina o le tamaita i tausala le Impact Services, le tara Jeremiah Allen, na ia maua le tele o wha i lunga wha abitoa, ma wha i lunga au tū, se vanga nai wha i lunga le tamaita i anga malie, e whiriwhiria le tamaita i tau wha uma, o le tausala o le Hidden Threader, Lydia Lealona Monanu, na ia mawina le whae longa. O le tausala mai au se talia Sāmoa Victoria, Chantal tautu mua whātasi, na ia mawina le whae longa le puletasi au pito i silio na mātanga o fie. Ma le tausala Amerika, na ia mawina le whae longa whaabito le tausala le Turisi. O le whae longa au tu, o le tamaita i tausala Sāmoa, li tara Jeremiah Allen, tūlanga lua i ele tamaita ia Brianna Frewen, na langolangoina le Climate Warriors. Tūlanga tolu le tamaita i alai moana vasa o le Lavaska Tours. Tūlanga wha i ele tamaita i tausala le Hidden Threaders, ia Lydia Lealona Monanu. Ma le tūlanga lima, na maua le tamaita i tausala Sāmoa me Australia Victoria, Chantal tautu mua whātasi. Wa whailo mai el whaatun silo na tanga ruenga o le soifua maloloina, ai ono Dr. Alec Ekeroma, e te tauna o antu le masina fau le fontanga te itai o malo le tau pulenga, wa lava vai la au ma fuala au, a to ai ma mea mo mi e fo mai mo tong fitinga, e tā pena pena ai mo le taringa malo. Na sau no foi ai ono le porkalame le soifua maloloina, na wha wau feutana inga ele au mia leo fuala au ma vai la au, ele ngata mo le au se fono, ai le whangaloi nai o tātou lava tangata nui Sāmoa. Na sau no ai ono o lo whaanga solo ngā ruenga wha le leia le mtanga ruenga. A wale au tō wa atu ngā se ngase i mato tua, ai wha pena fo i mauta ngā se ngase wha i tū malo i upolu masawai. O le asisi ngā sui o le komiti o le whontanga le sa malanga mailu tātou tenu i le masina o tua nai, sa whiutanga ia e mawhale talawai te tele lo tātou tenu, e mawhai o na whao ngā mai e wha leo leo ma whesoa swani, e le sapalai o whala au mawaila au, mai o tātou mautanga se ngā siulu mato tua. O le bāsole nei e te tāla lua ia e le whale fau na fausia, po o le potu su e le ua mai au na whaato tungaina, e whaatino iso e su e ngā mo le whaonu lu whale mai o le wha mai o le ampoxi le tātou tano. O na o le ua wha mau nia wei te tono au se tālia mani usila le wha mai, o lo pito i sili na to tele atuai te ngā tolo whaimalanga mai te tono o Sāmoa.
O le aso se fulma le lima o le masina le nei ua whaatulanga mai o le ata alo le manu Sāmoa se fulma le lima, ma le awi Japani e whaatauteia le lo lātou malae, po o le vahenga o le semi-final. O fiti o le ata a alo ma Amerika i Japani lava, i le aso se fulma le wha. O na whato ai loa le o le au e sao atu le taamilusanga muli muli po o le final. O Sāmoa ma fiti leo lo le pito ilunga mai le tolu le Pasifika, o le ata a alo ma le lua pito ilunga mai le Purupi, o Amerika mai Japani, o le lua pito ilano o lo whaatulanga mai ei tonga ma Kanata. O tana fawia o le amtango le neiva yaso, whasoi fuia. Talo fai le nei foi vaenga o telefou o le siu fonga o le lau mua, o le tala mua. O le fontanga al kapeneta i le so i Wellington o le atala noi nai le ata whaata i tai o le pili po o le tula fono tau whaofi, lea o lo o vevesia i nei fina ngalo malangona o tangata, e winga i le toe whaatulanga ina, o le winga male anganga atoa o le whenga inga o Waitangi. Ta ua e whapea o le vaenga whai o le nei pili, o le ato e sila i aile kapeneta, a o le i o ina tu ina atu alo ia i tu tonu o le pale mene. Ai o le teimi nei o lea ua ta pena ma saunia e tai e fase lau fase fulu o e ka le sia kerisiano i tu tonu o New Zealand, ia se tusi falau i tele mo fai pule uma o le pale mene, ina ia palota e te ena le neipili pe a whaauru fale atu i le maota. Whailo mai nei ia tūlanga ia a o lea i lewa o na lango mawatu le tupu sa iai talua nei o Maori o kingi tu heitia, ma sa to e talanoi na fo i le tonu vai aso ua mawai atu nei ia le mata upu lava lea e tusa o le nei pili i sauninga na wha manatu ai le taimi na no fo ia i tu heitia le no fo ali i o le tupu Maori. O le nei pili o lo o taula mua i le taitai o le patia le Act ia David C. Moore, lea e lei a wai sa uninga wha amanatu po le koronei hana o le tupu, a e sa a wai i ona to e sa uninga malona whalelawa singa i le asu tofi ua mawai. I le taimi nei, e lei o i luma o le kapeneta i a fuafuanga le minsta wa onga mō ngā luenga i le whaale leia o whalea onga i nisi tu o New Zealand. Ua fitu nei masina talu o na whaatonuina le tamaita i minsta o a onga o Erica Stanford, le whaia leo se suenga mō le whaatulanga i nai o se fuafuanga whaata atia mō le wha moe o le malo, ina ua ia whaalia i le taimi, e tele ia ni whalea onga o whale tonu vai ngā tupe e whaatino i nā ia ngā luenga. Whailo mai fo i se lipoti e le wales whaasara laua New Zealand, Radio New Zealand, o lea ua lua masina talo na tu i nā atu le lipoti mai le suenga le nei i le tamaita ai minsta o a onga. Pei tai la o lea ua whaalia le minsta i se whasota inga mai le Radio New Zealand i a lona wha moe lea e iai o le a tu ina atu i ana whaai unga i luma o le kapeneta i le whaai unga o le masina le nei o se tema e tali atuai i se wha fesili mai se tasi na avea mua mo minsta o le kapeneta i aso ua mawae o Murray Makali. Na ia ta ua fo isa vave o na mai ale suenga na whaatino ina na ilo le taimi na mua i fua i nai. Pei tai e mana o mia o na fua ina le lei ia whautuanga ua maua mai ai. Ta ua fo i Erica Stanford, e ta ua tele le nei ngā ruenga, mai te tau na whaia iai ia tūlanga uma ina ia sao a to toa. O le tala autua le tupe le maa lo, o lo whaatūlanga mai ai se vai ngā tupe, e tasi ma le awha pirio na tā la, moa onga i tu tonu o le whātau sanga o lumana nei, mai o le tasi vai tolu o lese leni, e da tau o na whaale le iai whalea onga, ina ia mawhai, o na ofi iai le valu se lau mauna tupu o nisi ta maiti a onga fau. Ua whailo mai e le ona ia le kompanie ngo le Pandora Wellington,
ia lona wha moe e tāpuni alo ia lana pisinisi le ua lata i le tolu sa furu tau sanga talu o na wha avai na i le tonu o le lau mua. Wha adia le liwhai pisinisi le nei o Tony Beasley le pule o le nei company. Ua o atu i se tūlanga whainga tātele ia tau mo whainga e wha a wawai peo na tarlai ia la lae tonu o lana pisinisi i Wellingtone ma fua lea ona o tūlanga wha ale tonu o iai le tamao ainga le to tele o tangata ua le o toe mauani ngā luenga ua vaea ia ma le to tele o tangata whainga luenga le malo ua whainga luenga mai o lātou a inga le nei vai taimi ia aile ngata i lea o nisi fo i fuafuanga i te tonu lava o le lau mua e le ngata i lea na ta ua fo i Beasley o nisi fuafuanga le pulenga o le ai o Wellingtone i le whaatulanga ina o wala mo wila vili vai wa tiri ai o na te le a whaina o ona fale kofe ma ona fale ainga nei e tolu. E le ona paule o se pisinisi ua tapuni ma whaina ona o nei tūlanga i le tonu o le lau mua. Le salulu taruai sa whailomo i fo i le fale ainga o le Egmont Street o lo o iai o le antapunia le latu au onanga i le whai unga o le masina le nei o se tema. Wa iwa tau sanga talu ona amata mai fo i le pisinisi ai ua whea ngai ma whaale tonu ona o tūlanga le manuia o le tamao a inga ua iai Wellingtone. Whape fo i na whailo mai le tāpunia le nei vai aso o le pisinisi o teufunga la au po le Flores a stasio tina o fitu tausanga talu ona iai i le awala o le Roy Street. O le tele o pisinisi la iti nei te tono le lo mua na wha moe i te ngata whainga luenga le malo le ua o atu nei i le ono afe lima se laula fo inga ua baea mai i alato ngā luenga ona o fuafuanga le whainga malo lo i nei e whaititia i ana tupe whaalu i ngā luenga whai a le malo. Ua whanga solo na isa su ngā leo e tu sai o le maliu o se li i le leva o na taunuane o ia le whale maitele o le tu malo Northland i le pole a sto nai whailo mai e leo o le tangata ua maliu sa awi nane i le whale maitele kai taia i se tamale i se tūlanga tinga ina i ona manuanga mai le i umi ai umai malona so i fua. Ta o fo i le li taita i leo ia Reese Johnson o le suenga o whanga solo nei o lo fia whamautui na i le mafuanga o manuanga o le nei tangata atoa ai malona maliu. O le maliwai o le nei tangata i kaitaia o whaapopo atu lea i isi fo i whaalawe whaape nei ua whasio tia haini tangata i lea vaenga o New Zealand i te tonu o le lua vai aso ua ma vai atu nei. O le whaalawe la te mai nei a awhia i se tangata na maliu i se pulufana i Grey Lane i le awhiawhi o le Sforile Taruai ai o isi whaalawe na mua atu na mali ni wainisi i le tonu o Blockhouse Bay i le aso luas fulfa o Okuso o Mount Wellington i le aso tolu tasi o Okuso ma onehanga i le aso mua o se tema. Whaadia mai ai e le pule nuulanga lango au kilani a Daisley Simpson o se tūlanga e whaapopole nai le tūla i mai o nei tu ainga o whaalawe mai o ngā lue nei le mata ngā luenga o leo. E to tasi ia leisi tangata na tā fia le whalamai ona o ni manuanga tū ngā sa a fia ai ona o se misa i pori rua i le waudia le sāna nafi sa whao ngā ina le vaenga wha upenga ina o leo e tau wha file muai le nei vevesi sa lipo tia mai Petru sa o le tūlai tasi le waudia le sa i le vaenga o po o le pitanu o Kene Puru Drive e to lua tangata o tāwhia i nei e leo mai lea whaalawe e mai ato no le a umisa taimi e wa ai pea leo i le vaenga i porirua i le so a whanga solo ala tu suenga ta o moi fo e stasi e whainga luenga i le paum bensini le mobile i le Kenepuru Drive o le misa le nei na tupu e le mamao mai la tau pamu bensini i porirua. Ua filifili al whaatono se kompani tau whisota inga Maori i le lisi e toa se lau a le newspaper lau i loa whaalewao ma lo o le Time Magazine mo tangata ua i longa le lātua a fia i ngā ruenga māti nae e whao ngai nai le ata mai whaono po nei le ta ua o le AI po le Artificial Intelligence.
o le nei li ingo ia Peter Lucas Jones, wa mana ia lana ngā ruenga, I tau mwhainga e whaaulola ina pēalenga ngana Māori, e awana lei le whaonga ina o le teknolosi, ma le ata mai whaafōlinga le nei o le AI. O isi ua awhi ai I le lisi le nei e toa se lau, e awhi ai nisi o bilionea o kompani teknolosi le laurolangi, e pei o le whaatonu o le kompani o le Meta, o le li o Mark Zuckerberg. Ai, o le kompani maoli le nei ingo o le te hiku, e iailona o fisa I le nu o kaitaia, ai na ta o mai whapea o ausia e le kompani, le iwa se 42% o le tūlanga sa o le leo le lātou ngara Māori I le whaonga ina leo le AI, mai ua whaamtalaina whapea, o se tūlanga le leitele lea o mawhai o na ausia. Les Freile nei e malanga ai San Francisco, ia le lifa atonu le nei a Peter Lucas Jones, e awai I sauninga e alo ia I lātou o filfilia I le lisi le nei a le Time Magazine e toa se lau. O le whaonga ina e le kompania le te hiku o le nei teknolosi mo le ngana Māori na ngā rurua whaatasi ai I lātou ma le Radio New Zealand, whapea ma le Ansett QA, ina ia maua mai, ia ni wha maunga le lei o talanoanga a toa ma tautalanga e whaonga ina ai le ngana Māori. I lisi vaenga o le tātou tala, o le masino te sema o le amata ai o na ilo le whaamasinonga wha le wāo mālo le International Court of Justice po o le ICI, ia le mata upo e au fiai se tangi e le mālo Vanuatu e winga I mata whaioi ma mea le tau na fiai whainga mālo le laulangi, ona o le mata upo e winga I suinga o le tau. O le aso luas fulu I vau mati le tausanga taluai noa fe lua fulu tolu, na pāsia ai e le whono au awa mālo au whaatasi, ia se I unga whono na tālo sanga ina ai le whaamasinonga le nei wha le wāo mālo le laulangi, ina ia whaia sana wha I unga wha whau fautua, I tūlanga alo ia wha ale tūla whono, I mea e mō mia, ma te tau ono whaia e whainga mālo le laulangi, I le mata upo e winga isu winga o le tau. Le so lua lao te semo le tausanga le nei, e amatai o na talia e le whaamistonga le nei, ia nisi manatu whaalia ma tālo sanga whalawa I tele, e le ngata mai whainga mālo, ai whapena I fo whalapo tonga e tūsai o le nei ma tā upu. Taimi nei, ua ono se furulua lao whainga o whaamtalanga ma mori mautus tusia, ua uma o na tau au atu I le nei whaamistonga, e au fi ai manatu tusia mai atunu e se fulu o le Pasifika, ato ai manisi e whaalapo tonga wha ai tūlangi ma wha ale vāo mālo. E pei o le whono a tai o le Pasifika, le Pacific Forum, a e whapena fo I le whono atunu o Melanesia, ma le whaalapo tonga a mālo ma atunu o Awhelika, o le atu Kerepeane, whapea ai fo I ma le Pasifika. Ua amata whaale tonu winga o le tau mo le vai tau e te tonga e ai lau o la au e le ngata ina malo ia mai le malo losi e so vili mai sifo I le nei vai aso, a e whapena fo I na emo wila ma pāpā whai tili I le talawhatai saute o le atunu. O le o tu ina mai e le ofisa o le tau, le Met Service, I la bata inga o timunga ma mawha, e ono haafi ai vaenga o le talawhatai sifo o le motu saute I le nei aso a toa, e au fiai atu maunga o le Westland Ranges, whapea atu maunga I mata vai o vai tu loto ma vai tafe I le tu malo Canterbury, ai mai se ai o saute o le Arthur's Pass, whapea Fiordland ma le George Sound. O le tulangi au fiai saute o Fiordland ma nuu tu mata whanga o Southland, whapea ai ma le motu o Stewart Island, e ono maralosi ai I a timunga ma pāpā fo I whai tili le waulio le so, ma le whaasolo tuai I le pōa nā nei. I tā alonga, nā whaia ina le anga le ausoka li I New Zealand le All Whites, I se la tā alonga whaasama noa ma le au le tunu o Mexico, na whaia le I Pasadena I California na nafi. Tā le malolonga o tasi le sikoa Mexico, ai o le awhalona lua, na toi mawaini se la tau ai lua, ma manu malo ai, e tolu I le ai New Zealand. O le isi tālonga le All Whites o le ta aloai ma le aua Amerika I le aso lulu nei ma e whaia le tālonga I le ai I Cincinnati. O le wauli le so o le awhaiai se sauninga tele le ai o Blenheim
e sami ai le malo le au kapia le tu malo Tasman i le tadita le Ranfurly Shield lea e tau wā i ai au wha ai tu malo a New Zealand. E pe ona sila i ai na se i e Tasman i le tadita le nei sa umia mai e le tu malo Hawke's Bay ina ua ova le sala wha ai ua nga i le pou manu malo ai Tasman i ai e luas furu lima i le luas furu wha. Ua si lia ma le lima se furu tau sanga wha ato e o leo le nei tarita i le tu malo le nei o Marlborough o lo ngata mai i le tau sanga e awhi se lau fitu tolu o na o i Marlborough le Ranfurly Shield ina ua la tau se ia mai i se ta'alonga ma Canterbury o le taimilea e le i whaavaina le au o Tasman e pei ona amata mai le luafe ma le ono ina ua tu whaatasia i ai au o le nei tu malo. Whaelo mai e le tamaita i pule nuu o na Dean Taylor o le saminga o le tuli taile so o lo o tali malo ai ia le pulenga o le tu malo Tasman ia whapea matangata o lea vaenga o New Zealand. O le whaaiunga le nā o le nei vaenga o telefou. Malo whaftai le whafunga mai le tātou atano, tātou tala amata na o le nei tai au, te whafunga le tūlai iwa i le tau nei, ia misi tātou tala mai Sāmoa. Luas fulua minuta te nei le tūlai walu, ia, manuia fo ia onga nei whanau, nātu le taimi tōnu ana nei le uo nei mātua, mori whanau a onga. Ia, moni. Ia, te maiti, ia, malo lava. Ia i fo ia nei whamanatu mo a onga mo tātou mātua, e tautua nā fo ia. Maua sewa no tano le whaia onga i tūlango le onga lo walo. O le fia i o whaia onga, te le lope whapena onga i se tunu ua le wata i nei New Zealand. Ia. Ia me fo ile sa tatele i whaia so ia langa li sa whanau matua. Nā la whanau le i nei. A tatu le onga. E vai mai lo le whaia onga i tate o whamai. Sau. E tonga lo fam tala mai me mo mia le a onga tamaiti. Ia. Me mena alfa mori tamaiti e te lelo taimi o le tai au. Ala eva no le whaia onga. Ia fe se lua tala i eima. Tala ma le whaia onga. Mo ilele. Si dei po a masi o tali masi o a fine. Ia e a ngā fōna e te lotu le whale pe ui sa ola. O le mela le tauna unga lue e fsosoni le a onga le tali. Ma le fine. Sa ole le. Ia e mese i taltano e nei whanau. Vui le taimi o i le a onga. Wa e se a mi o tamaiti i le tātou ainga. Ia, mo. Se fo ia mi o whaari nei whaia onga. Sa ole le. Ma lule taimi o nei whaia onga lei por kalame. Ia o le nei fo i taimi o le tausanga. E isi fono sa o ia i fo ia onga tamaiti. Ia sa whamatala fo ila e whaia onga mpule a onga le mena na i whawhita uli na whianga i malato. Ia. A whapeo tamaiti fo ile leo le a onga pe tasi pe lua tamaiti whaalonga ta le wasenga. E pe ia lu te le taimi o le whaia onga i tamaiti ia. Ia e la fo e ma le whaia ia onga i tamaiti ia e to tele ia e whaalonga o le whaia onga. Mo ilele. Ia e pe o le sifo ile tiu tatou mātua siaki le i tamaiti po a mai tono wasenga la ia i te ua. A veana e tatou whanau o whai ma whaalavelave le wasenga. Mo i sa olele. Ia ole na. Ai so le no pese es fa mantungo se por langi le faila lo plene mo. Na le te va to. Ia tu le tala li. No vai te fa na nafi. Ele yo le lotu tangata ia. O sol. A to mo tonu na i plene manu na ile. Ile famna tu ile. Oh, vai te fu asa mo 685 na no ai tu. No i to no le iPhone le po. Le to le iPhone na nafi. Oh, fa ile va nga ia. Ia lo tonu tu ta la tonu. Vai na tele sa ole au vai ngai o mai ngalunga fa vai taimi. Leo ta aloi kala pu. Ia sa. No pa la si va to sa ole mai Sāmoa ia o ta aloi kala pu ia mau na i mano si la to. Sa ole. Ia malo la vali talo malo si. Ia ole pisai si tu o New Zealand i talonga la po ia i lunga ia i talonga la i tia i la lo tale i nei au ia. Ia malo, pasi loa toa tata lunga tatou o le lori. Sa ole. Ia mana ia. Yo. Ai ole telefo ia tala pe ona mai fo ile fionga la wano ia mai se fo ile nei lama mata upo lo lunga la lo fa se la mon tupu ia kare sia kirisiano ia la pai fe aule la ta pena avel tu sit te ile moni mangale pe ona a lo te mai fo parlemene malo si fo no la molus fu no minuto te el valu la tato atu sfa fianga ia le ua ta pena foi
ia wa fo so ni mo ngaluenga ma o nga mata tai au mesel to tele le mafuta me lungo tato Facebook mo YouTube is mangala ia fa tarvatu ia ngalua fila pepe ia fa pe fo le sunga le foni ia malo le foni ia mani na ul lotu ia lui vai tau menan fa sunga le solmola mo ia ngaluenga le aso pe fo le sunga Samsoni fela unga mo ia ngaluenga ia Pasco ia na pe ia le no fila lo ia Rachel Sifa ia sunga Eri leu le pasta ia fa taro fa tu lita ia fa tai mafuta mai ia o Tessa Teniseli ia fa pe fo ia le faltua lupe mai Brisbane Australia ia o ile le pepe ia o Lamo Mano ia faltua Terini ia male to tele o to ia le la tatu fa fianga nei ia tatanu atu ni se vaenga ia tau mo tatu tunu
E tolu se fulu afe tāla le tino i tupe ua tapena le titi sound mo lana promotion e fiso soni ai i le tangu tā o le soifuanga le nei vai taimi. E tolu fai longa tupe ta i lima se lau tāla cash o le ase ina i asa whareile ta i tasi moni usila ma au se tālia. Na le whaatau lava o sau top up luas fulu tāla pe siri atu mai fale o lo masani pe lafo foi online le titi sound Pacific o na maua leo lo avano le sei. E te avano foi a lafo sau se leni le mai cash a le titi sound Sāmoa whaonga i le tautua le ClickX Pacific. Lafo nei loa sau top up luas fulu tāla pe sili atu foi pe whaonga le ClickX mo tupe lafo i le mai cash alo ainga i Sāmoa ma isi atu nu o le Pasifika mo soa whanoa e te manu ai i whailonga tupe e tolu ta i lima se lau tāla cash i aso whareile taitasi mo nisi whaamatalanga whafso ta i le telefoni o le o valu se lau tolu whawha whalua tolu o valu se lau tolu whawha whalua tolu seki a le titusa. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e ave ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono ua saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaia ialo ia lau whaasea i le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Malo whaftai toi lua se fulu ma le valu minute o na tā lea o le iwa. Ia, pokalame le atal tai au. Le whaafiloi mta whamalo atu nei taimi. Malo fo i ngā ruenga o lo whianga iei tātu o tinu. Ia mafuta mai tono whalwhai ngā ruenga. E nei mata puta ua i e manei fo le tātou whaasoa. E o le ua maua leo i New Zealand. E to lua la wali ile wa loka taimi nei. E tasi i Apahata. Ma le tasi la lo i Christchurch. O le mafuanga. Wa maua leo. E hei taawale taunga tāfu i e ngā oi. So stu ngā taawale a ngā oi atu el tubulanga ma istangata. Na o le whaatau la wali ia. Na o whila la wali ia ma vai le taawale a. Dismantle to say. Vai martino le taawale. Na tu container le a whaatau i whafo. Wow. E mai ia au whafonga mai fo ia tātou i Sāmoa. E mana ia fo ile si tu le si aki le tiute le tātou malo. Pe ini ta avale o watu whapea. O maua le leia leo le fōringa mai pe wa levan whaila meo a dealers, a company nei. Le lau aloka i tangata e to o lua. Mo le pe fōringa ni ka dealers, Io e peini au mnanga whapena. O lea lau a tātou iloi, o le tele o ta avale e ngā o ia i lo tātou turu. Ta avale taunga ta avale le lei, ta avale fō. Le o toi va ia ya fiu su. O i la le si mele adwa. Iso. Fai awala se ma le toi u ma fa mo ngai nu mera o afi ma me u mala. Ia al fam talanga na e talepe la uri ta vale na fa taule i fafo. Ela la fa tali po ila la fa tali mai fafo toi fa pipi u mal ta vale. Sole. Tau tia le toi ngā mea o fai ia. E fa fitai o le ua maua. Aftai le ua maua. Ia, oai, o le mele, e ofo ia i tātou i porurua. E zwa. Ta te va ai i nai tangata fo le mawhatia i ta avale taunga tā. Ai o mele taimi nei e le i lopo o fia le, mo misi tari po fia. Alo no winga la. A fa pe o le whaafong mai fo i oe le o le vane le i lorau ta avale. A te le o te whaalongo iai. E le lopo i le aluanga i lau ta avale. Si aki le ia tātou ta avale le mo moe le po ma me pakai. Alo no winga e i tangata le whaafai ngā ruenga da wari ia. Pie fōringa mai o leo mai ngau ia ta avale. Ia na watu le tu i o. Ia ai tongi la le au tupulanga ia le mai vaveao. Sa o le se me va pena pe va fena maua. Ia va ai le ta avale mai se mo meu Ford Rangers o meu Hilux Toyota ta avale taunga ta. E lo pota avale na mo le uri e lama na avele o dismantle pe fa. Ia. Vai la uri ia to container ela foi fa fo. So. Aftai de o maua. Mana ia. Le si tu ta se le si tala mana ia le.
whawhitai e lawa nei tātou ainga le tausinga o nei tātou mtua tausi. Ia. O le maua i peo na mai fu le telefou le vasolente nei le fionga la wano ma le tātou ofa i telefou. O maa ua ai e o le pensione le maua nei tangata mātua. Ia. E umane le na totongi umapili o le fale o mea ai, o le pawa o mea ele to ato se lau tā la to toi o la i tangata matua. O le la maua le taimi nei, o le tele o a inga ie e ina yo la to tangata mātutua. O le ua amata au mai la to savings tu pe ie teu. E mei to tongi ia la to ia fale ie tu ila tangata mātua. A wai tātou tangata mātua le watu ui mei ta o retirement village. Ia, ne taita ia, o se fuafuanga le lei tele. Ele wai ilma fafo whapea a veri tangata tu, o whapea le wanga le anga ye. Ia, ele ai ona ua, o lai le lei no fuanga le. Au tamata. Iu, a veri wala utale wale eva noa le ahinga o na whapea le pisi tamuti whainga luenga, whaiola to ainga tausita maiti. Ia o le isi no fo tausi sto ina posi lo matua. Ina avelo le tu ui fale nei tausi le ye ila tu. Atu tongi ye ila le tupe. Ia, mo. Le lau mai tau ina le si i lunga tau soi fuanga. Wa matala na apa ainga me la to savings. E tu tongi ye ila no fuanga nei retirement village le tu ila tu ai. La tu tangata matua. O tu mafau faua ia ile tu langa le ita ua. Ia. Pea umilo ta ola marta malosi. Pe tatou ma Jerry, pe tateo foi la I fale tau tenu no foi. Ia, te loa uile ai. Ia, ia tari va vea tui ele ai. Ia, au lea so oe mafau iai. E la ngona iau tino e iaini tau sanga o iluma te oi. Ia ta ia pe foi le tate mafau a fa matua. Ia. Ava pe te ua veta ita mawhaala lave fo I fuafuanga la te whanau, bla alfinanga le li e whainio la tau ai. Ia te wele a whaina lo ta halu fo ita te nufua. Ia ta te vai fo le a wai. Ia ifo ia fuafuanga ta maiti pe au la matutua. Ia le whafuanga ma le tato tu lo mane, le tato whaasoa le tu langa. Mana ia. Ai mo mori al whaafitai a inga la tausi na la tomatua tausi le whane. Tausi, ia. Au te lo fo le matua tausi le whaafuanga ma le toa tele. E le o seisi ai tu la mena o le temne. O le mafutanga ma le ainga. Whanau. Nā mau lona fia. Ia, e moi. Au ale utatou loa isi atu no laulangi. Pio no leo ya pani o lona tona le tatala noa. Ia. Te leo nei tangata nei e mau leo langa fo o le lonely. Ua nofuta o tasi na o ia. Ia o mau le mena o le wha noa tele. Mawha ina i lona finangalo po lona mawha. O nei le aise la te mafuta. A inga Sāmoa. Ya tausi ai fale. Ai vai foi le ngatu pulanga le nei. Wata yo no lima istangata. So pe ato ata lima sfuta usanga le matu. Ia sa. Tala vou yo tangata ai wo lima bo no sfulu no la fitu sfulu. Ia. Al ma nei o fa so ale ine tangata. Ma lo losi. Mo. Ia. O foi nei wa ia tangata foi le te fatu ai. O fia uta usanga. Afai. Fitu sfulu. Inte fatu le sole. Tu e matua ali e matua e tino le titi. E tangata a fia vuina la pia sole utile e matua. Ya la fitus fu lo la matua. Wa fa pe mana, ia vai ngale wa e oi. A fa pe o fa te ingo ta ua. O le o la uto ina. A wa matua o la wa fai mai. La lu se la uto. Tu sa o la wa ai ona o le ti e velele te fai ngal wenga e tausi oe. Matau si oe e lau la ngona pe ona faria mai o rumlo so le dit o mana oe ave oe fale ia na itangata e matua e te no foi e tu le mai te me fainga luenga ai mama ona lo lo fa ya maua ia na fa me lo lau tala na ia mani ale lau ave o te mafuta mo isto ino mai silo matua la yo ia e ona na te pisi ona tala na fa tia oe that le ai mata tausia pe oe pe o te usu le taeau sau si oe fataele o la unga luenga na o la unga luenga o me fona na faina mai o le tua na e fana wina ia o se tu lo fa fo ina ia o tausia oe pe te alofa mai o ma langona fa penale ai date ma vai ai I tono ta vale le ya motorela ta ona ise uportoin san o paole tule si le anu la tupe o le la tuya o wale tele venga lunga e le si tu no se so wa inga
O le la tatu pulanga le mo. O le pe te matua ia te au le fai so. Ma lo tau si matua, o le au tuna o le aso. Ma lo tau si matua. Ma nei foi tatu tala non sa upule. Sa o le leia. Ta e fiso ta ila le ia le tūlanga le wene I tangata mātutua. E uti o lato whaasoa. E ila tau le fina wila mtau. Tauna to ese I lunga to tongi po o pensione lau mātua. E isi tina le o lo naso I fuanga atoa na le tau singa lava o na mātua ma la whanau e mamai. Ai alu ta manu e whainga luenga. Le lau retire stina wa. Ai na le awheta la le tupele na account. Una foi ili whainga luenga e tongi se kiwi seiva wa na whainga luenga. E sana kiwi seiva se manu e retire pe malolo. Ala ui se fies furu a whela na tupe wha alu I whaime mana o tala na se fine. Tato whawailoa la telo kiwi seiva le te mine. E o le whamtalanga le au mai tu se lau se fulu biliona ta la. Se lau se fulu biliona ma le valu se lau miliona. To I tia se lau su tasi biliona ta la le tupe atoa o le kiwi seiva. Le te mine tangata ni usila le teu. O le tele o la tau ele o insa o whanga o whaia. Ia a whea whaisa o whanga o tele ia tau tātou fua. Ai, o le wawa ai lau tele. Pe ona I tangata ia o retire o manolo. E mawhai ana a whapea le te whainga luenga. O le isi whaina mea mana e tasi. O tangata le uono lima lai whainga luenga. O la umawhaina tala lau kiwi seiva e te eva. Whapea ona te malo si na te whainga luenga le lau kiwi seiva. A fialu Sāmoa, tala mai lau kiwi seiva. Ele tala uma. Tala ua wa I volele. Tala mai tongi lau pāsese ma zau pocket money te alu ta whao. E to e sau. Ai teu pēr lau kiwi seiva. La e whawhanga fo ia. Wala uono lima. Ile ima se me polo kai lau tupena. Ia wapela leu a retire wa uono lima. E lima se furu afe lau kiwi seiva. Ma ne te mine whaongai whai e iau ta whaonga mai alu si iau ai. Ia wai la umelwala au le li ian manuelo tangata e viola ai. Peo na I whamnatu na, taimine I whaonga ai. Ia, tala le tātou leina. Wala umei tātou whaasoa fo na whi mta upta ua. Pa pea I tele mau ni usila mea ia. Leu whailo mai ngoa tangata e to tolu. Ia, ole awali ia. Pe e friends, pe e wola uri ia pe masani fo. La muso e tautu ingo Pasifika. Awoi. Lau whamau ni e les tangata e totas. O le whainga na whai ai. O les tangata e lona tūlanga I to tonu o le au kilani ma le counties manukau district health board. O whai e les tangata le avano e maua e a lato company. Ia kon kalate. Ova ma le tolu miliona ta la na alu I kon kalate a lauri. Ai maua isa e mea. Ia. Mata inga whapea o le to tonu le ute ia ilea ia ingo whaingo kon kalate. O statu walau tas? Ia rau walau. Ia, mana I foi. Talo walau. Tai on sai mai. Talofa, malo soi fua, tu fue, matasi. Malo soi fua tina. Ia, o a ule valasi I o lo teno foi 67 man Kevin. Oi, o malo soi fua. Ia, o a sautai mirama. Ia, ale lau matou o mai nei. O la ufasoa, mana yele lua por kalame. Leanga o a usa ufainga luenga I oi. I mera mai le homa tangata matua sulfa atau sanga. O la o advice la sa o fai se tasi o tina sa le whanau. E no fo straf moa na watu se la tau tina I nā tu uai. E maanaia le por kalamena e fai mai. Awa e pe ona e sauno tu fue. E tuangia uma a inga ma whanau le tau sia inau. Ia. Peta iane la o la uwawa ai la wa ula unga lue sa unga lue ai o tangata na avatu e malolosi ia a wa fai ya ona ole isi tu o tele fa pea tu o te fa sino lima inga luenga ilea fo itu ai nga luenga awa o la unga lue sa unga lue ai pe ya ole tau sia ina o lo tamam po lo tina fo ai a wawa ai e leanga tele le na sa ufai lai nai teine yo na maliu se la tina o sera Oa foi tina ole fai lo inga suafa ma o nanga a fa so o ia te wa la mele tau sia o la tina il fale
ia e peita ia ne ia na fai mai e whalawe to tele na ia la to children ia le mele na avatu ai o ai esel mana i ol faso atu fue awa o la ufo inga et vai sa fai Sāmoa o soi fuol utina sa o fai lava si o uso a ele la valo tau si le tatu tina o ala tu tau ai awani ave i mapu i fanga lele e mana ia i ol por kalame tu fue a la ua au ngani a uia ia vai e tau si a si o tua a ile fale ia mano e fai lo taimi e tau si ailo o la ufo inga luel na iai ia pe foi pe no fa so tu foi ia na maliu ta male a inga ne ia apelila ia na fa pe o la ave tu ia ile ai na maliu ale ta mai ia ma va tu fal mai ia pe sa fa so atu na tu foi ma ta ile nei tai au mana ia le lua por kalame ia for ne yaso ia manuia lava le aso ia sai fu e le isi nganga le ol por kala me ta ulenga ina ia o nanga nei fainga lunga le mo tausingo nei tanga matu ni te ua fa pese si ol mafuanga na fa so ia la ol finanga lo stina o mai ia fa to le nganga le ta tausa mo le tausi o le tausi matu ol fale sa po le ale te lo nga luenga tausia e ele stanga te o mutua loto ai e tu uma nga lunga tausia si on tinam si on tama e foi la to na tu uani usila fa tau tu fale mesa ia o Sāmoa el manuia to fo i mai yo le wele sta to out ma lo so fo le ni ta fo good morning boys ma lo so fo ma no ia ma no so fo to no tu lo foi nga lunga le wo ke o ni kupe ya good morning Mange ke lua fa so ne wa so me pero le pe ko conexa la educação mais meu marco hoje o que não não vinha finga no com foi e fa ya wa de pe ku so mai o de me o mi char si so manga no ka ko la ni si do ka ko mo muanga wa wa a de chenga wa ya ai ko de le ko si ai nga wa o si ai nga nga le ko de le nga kasi se kama se le lo mo mo ko ino i ana fa nga wa ele me pai ko ele fa so fa i o ki ngi pe me ne o ki ngo fo ni a me nga o ya kama shun kinga o le mela e vidia ki anu averon kinga ko se le mapu fa de e vidia kwar kinga mar kinga aso uma mai aso uma e hoidele ke vidia Sāmoa e kadi mai a o lai dili me nga no ale skin o nok fa so fa i mai kinga ero o nga ngo ka ko ngoi ho ka singa ho el mapu fa le i de fa inga de le yo ka mapu mai o nga ho ngolo o le umi o le le witin li fo yo ka la manga mi de o yo me fa to skin ale pai ai no ai oi wa ka ku e me ro ka ku me no le lo foi fa wa ku ai na no me le lo foi me to le sa le ku fu o si ko kile la ko como que ko si ai de si vai si no mo ku mo ko pa ide nga mama nga no sa me le que le foi ma fa ki ai nga isi ma ku ho nga o ngo isi ma ku pe mo so ese mai nga o le si me no que pa ide me marir ko inga man lo mo ku fa pe me editio ia o lau lea fa so kau o sai kau si ma wa pe o ma ku pe an me foi ne ku fu ngu ka ngo ko e to kau si ka ko ma ku le ka ke ora fai me le wa o ki ka ko ma ku ele o ko ino pe wa foi no mo wa foi le po ka ma di wa ku ki nga por ko sanga ba kin ko ngor ko wa ma o la kala ne pa ye ko si ka ko ma ku wa le ngu ka ko fai de so fa ngu su ki bene fai de so fa ngu le o la fai de bon ma u la o la le ka no lo wa ka ko me ko fa ku boki o ka fai de fa de ko ko ro ala ka o fa le ki ki ro na de me la ka ko ile mo ala nga ko fa ye ko ala wo ke ro ro mo ka ki a me ye no wa le me ale fa ka we ka ko fa ai no ai o ye me a fa pe fa ye ku ko ino mo lo ko de dia a mi será ko pulanga le ka ko kasi waro we ko fa so na mo ko kasi o ina fa ya ko ina me se fa ko kasi a we se ko i de i pa ro ka ko ba o ro ina ai o me o ke fa
me con avi o que no me diga como voy papá. Como voy de mo po agua de lo fui. Como voy tau mo tu e nunga. Wow, a ver, wole a ver el mele le utaringa fa o a ver o i. Malo, ¿qué pasó? No que a fa pe lo que no mo kwa lo ngai ko ngai chu wa ngai ko ngal manspu wa ke mia. Au ya que fa sa wa no a ver o ko ne. I ole. Wa nge a ver wa singira o ngai do. De mani ya. Ako dia lai mo ko makaba po se pasivo ia ise se foi dei cor pasivo. Tanda ko se ele é ko le resto me como are ave como yo. Wale mana na ona tamiti avio ina unia. Yo. Ora ui ka kala sua yo ide. Ya, okay, akala ma ko e sa le pasivo da se me no ni que lo y con más ave ko yo. Ya. Ora ui no ui na no ma. No wai ke vai aku la fanga wala singa nga umana ko vai sa ave ku le resto wala me pone ko wala te ke kina ke lo foi ke ko me se lo la ngai ku wa ko lo mam la me sa ko inga generation ko pulanga le ka ko foi mo ka ko mam la ro ka ko mam la mai le nga de yang ol fa ave ku le resto ave me la pension ko nge me ayo ko ko wai vai ko wai na ko vano ana kuala ko tamara ko vai ko inga ale vana mana tamiti ave ina wole lo tamiti po il fine na lo youtube wa me sa wa ye ku wa na vela ko inga ka kasi pa alo tamara ke ro vetau ia ina mala tamale mota la utari ko fa ya wale le ya lo potele tu ya lo tu ngia Ole si tala le ma ua tatou ritio ole o ye ina tau la ye fale ona itangata matutua a ole mele la ma ua lona tau fia ole ki mai ritio tatou tautua ya le wo mai foi nei mo mau fa pena ya la to uma nei matua le mau tau tangata matua a lo fa te la tu por kala mo to ile fa pe u fa ngalo ngalo ina to a inga mfana ya na tu sil fial ma fu anga ya usangi la wana to a inga ya ai ole talo sanga mana tu la lo mo tatou ai e ole tu o no le o yasi la fia va ai mai o tu yasi la to ma si la o ma si ya le ole si tatou la ya talo fa la talo fa ma lo so fu tai pele sa o la Classique. Oi, mano, o maile, ai mano, eu fui lá. Maria le cauta nei. Mano. Gere ya. Tai. Ya sa no mai, to final lo dato fa so. Ia. Samuel le tal no atu. Oi, mano, Samuel. Mo la bono, ia. Ole tu va quase la ngona wele tato por kalame mai kasi le ka ko ngi ral ku spoia e power ku la fongo is come with the promise e ku la fongo foi se fulu e foi mai honor your father and your mother as the Lord God has commanded you that your days may be long, and that is may be well with you in the land. Elenga ka mai fa umi ailo soifu. E koe manguia foi le ngwe avele tu aveka ko le ko ka ko ki ngo foi. Mari. Ala lang foi ko le kako ke vai mal fai ke I le mera ka wa ko ngale fa penga ngol ma ngai le moinga fa ftai go itu fu mo la moinga wa ke o le ke o mo ya vanga le la fa ko inga ko o lo sumo ko le o fai la kako ke vai lo loto ya I le mele pe se fa lo kako
Because honor means respect. Mari. Ese whaaloalo tātou le ave o nai o tātou mātua ke le whapera koe le ana i rest home. Ia, po se mō anku kako whaaloalo ka sacrifice o kako aia tangata. Tātou te waune o tātou mātua se o mai lawa le taime whapenao na o ira o estulanga o wala upa ia le atua mō lātou. Ia. E o faso sa kumanga kua teina o luta. She honor her mother-in-law. As on behalf of her husband passed away. Sa whaua o le teine lea. Le waunanga sion to lua. I le manatuala. Ruth or Naomi. That is Ruth's mother in the Lord. Mga kuare le kusi huelelo le fesofa mai. E ava I lo ta mamalo tina I le li. Ese le fai upulua la. La ese mai e ava I lo ta mamalo tina. Loi toinga mātua. O mātua fonga le fatula fono. O mātua fonga le leta to te loloto kanta matatau I le atua. That is our parents in the Lord. Yo. E ka ke va vaila ia ile semangwia e mo e tato pe se tu langa va pengale ka fa so tu ia e rana o lo tono la semana tu me le tato tala no e ni ta ya va ai le ia we are Christian Sāmoa e fa vai le tua no me malama so se me vola tato tala no ia tato tala no am foi mal matau lo mo le tua I tatu tala noanga te fo tatu to son tala noa la fo mai fo ni manatu fo ia e ma fo le atua o na maire o manatu mai mama fo manatu ni tai te no fo ia tu la a be sa o manatu a to te tatu te tilo ile honoring o tatu matua I tu sa male fionga ale atua Eu le watu le teine le oluta e whai ma mei luta o le mea te alu iai o te alu ai o le mea o te nofo ai o te nofo ai whai lo nuu mo o nuu e whai lo watua mo watua le mea te oti ai e tanu ai foia e mana ia o ronu ia na look after la wal teine le e le oson tina mo i le this is his mother-in-law and also his mother in the Lord. Pero la paso atu na meta. No, la ver faso Samuel, o te le atu mo e mel tua mala ngali. Tai, va. Ya, se voa. Mira, ya, pase. So le male ta tu vala u mai le moto saute ma ngai o kilani. Mane. Alo, lo te le atu por kala me mana I foi le tu fale ngale o mai. Mane. Ai no le swing o le langa le tai. Pe no foi atu. E le fa pe o ave o no tu la vo ai o no le swinga o le me o tatu ia ni tai ia ne sa o le ia la to e o te lo le fa fonga me le tatu tu tau si le ia na to lo ona le pau le me mana o le si fo i swinga lo la pa ma tu tangat e le o te na te le tau sami sa o le se te le o se tape na ngale ai nga ma le tele na tasi o na ini ma ia mai la pa fano pa wal me la mana o le mafuta mafuta mal whanau wal whanau. Mafuta tu ala son fuata ula sa pa wana mem na o mafuta fia tari ye. Ia. Mana yo le wa pisi mal tatu le. Ia wala tamal taimi e fa malu no tu tatu wala o tam fai mai. Ia umalo tatu telefon ma tala mai Sāmoa. Ia on tu telefon le tatu le tu la iva. Mana em sa pu le tatu fa so ai. Fole le fa mala tu fo I mole tatu ia wa fo tatu mo ni tu num so se tu lo lang ia mon ia le fuele le I taina tatu news ia le wa mai le finga lo o la vinta mako mea wa ia tanga ta o mo o I fale o ia la tu tausi ia le la ampe ia fa mai ia fa ia tu fue ia le tia va no pe amana o I tausa ngo luma e ngana na wo o fa tu le usa vi lo mo le Ya le pa vo mai tala mai Sāmoa telefon le
Fia lawa e whaatala whātulu tātua tunu le amatanga o le neiva ia so fau i le whaawawino tātou telefon mai Sāmoa usi mai ele whaafonga. E fitu se funmalitasi miliona tā la le ua whaamatu watu e le mtanga luenga o tina matamai tai ati na anu manga feso tai e vai i tu malo e 5 se funmalitasi o le baenga o le miliona tā la lo na tolu. E le nei tausanga wha le tupe lua whelua se funmale wha, lua whelua se funmale 5. Ma e iwa masina e te tau o na wha ngā yo iai ati na e an tu malo e 5 se funmale tasi, e wha ngā ina iai le tasi tesi male 4 miliona tā la. E fitu se funmale tasi miliona tā la le ua wha nganga e wha asa fuel miliona tā la lo na wha. E tai tasi tesi male 4 miliona tā la fo ili tu malo. Mo le tausanga wha le tupe lua whelua se funmale 5 e le lua whelua se funmale 1. Ma iwa masina e wha ngā yoi e fui ati na e tu malo. Wa mai au na wheilua e sui o le matanga luenga ma sui o whonu wha vai, ma wha maala malama i e nisi o suinga wha o popo, o ati na e mata iala sa wha atino, sa a mata mai e le a matanga le bloketi, le utoe ave ese i lona toe teu te unga. O Solomona leo le atari malo i le amatanga le tausanga fau, e le sa ilia leo se tausala le Pasifika, ma o le atau vai le tausala sa mo le watula i mai, le tamai tai tausala ia li tara Jeremiah Allen, ma isi sui tau va mai le Pasifika. O sa mo le watatusa ma le atukuki le tai valu tamai tai wa umia le palo le tausala le Pasifika, ma a fai ai manu malo le tausala le atunu, o lona winga wa siri tātou le lona iwa, mai tamai te tausala sa mo o umia le pale o le Pasifika. O le pōna whātou te ia le sa ili ngā tausala sa moa, na mōri mawinga i lunga o peng te wha ilangi ma sila mione lanulangi o sa moa, le whātou mulia le mamanu le atunu e le ngate i sa mo nei, a o sa moa ma a inga na malanga mai atunu i whafo, e mo mōri le langolango ma le wha manu si au, e tamai tai uma sa moa se fulmale 5, na sa ilia le tamai tai tausala, e whai maave fua o sa moa. E pei o na mōri mawina o le tamai tai tausala le Impact Services, le tara Jeremiah Allen, na ia maua le tele o wha i lunga wha abitoa, ma wha i lunga au tū, se vanga nai wha i lunga le tamai tai anga malie, e whiriwhiria le tamai tai tau wha uma, o le tausala o le Hidden Threader, Lydia Lealona Monanu, na ia mawina le whae longa. O le tausala mai au se talia sa mo Victoria, Chantal tautu mua whatasi, na ia mawina le whae longa le pulitasi au pito i silio na mātanga o fie. Ma le tausala a Amerika, na ia mawina le whae longa whae beto le tausala le turisi. O le whae longa au tu, o le tamai tai tausala sa moa, li tara Jeremiah Allen. Tūlanga lua i ele tamaita ia Brianna Freuen, na langolangoina le Climate Warriors. Tūlanga tolu le tamaita ia Alai Moana Vasa o le Lavaska Tours. Tūlanga wha i ele tamaita i tausala le Hidden Threaders, ia Lydia Lealona Monanu. Ma le tūlanga 5, na maua le tamaita i tausala sa mo me Australia Victoria, Chantal tautu mua whatasi. Wa whailo mai el whaatun silo ntanga ruenga o le soifua maloloina, ai ono Dr. Alec Ekeroma, e te tauna o antu le masina fau le fontanga te tai o malo le tau pulenga, wa lava vai la au ma fua la au, a to ai ma mea mo mi e fo mai mo tong fitinga, e ta pena pena ai mo le taringa malo. Na sau no foi ai ono le porkalame le soifua maloloina, na wha wau feutana inga ele au mia leo fua la au ma vai la au, e le ngata mo le au se fono, ai le whangaloi nai o tātou lava tangata nui Samoa. Na sau noa ai ono o lo whaanga solo ngā ruenga wha le leia le mtanga ruenga. A wale au tō wa ato ngā se ngase i mato tua, ai whapena fo i mauta ngā se ngase wha i tu malo i upolo masawai. O le asisi ngā sui o le komiti o le fontanga le sa malanga mailu tātou tenu i le masina o tua nai, sa feutanga ia e mawhalitala vai te tele lo tātou tenu, e mawhai o na whao ngā mai e wha leo leo ma fesoa swani, e le sapalai o whala au mawaila au, mai o tātou mautanga se ngā siulu mato tua. O le bāsole nei e te tāla lua ia e le whale fau na fausia,
po o le potu su e le ua mai au na whaatotungaina. E whaatino iso e su e ngā mo le whaonu nu whare mai o le wha mai o le mpox i le tātou tano. O na o le ua wha mau nia wei te tonu au se tālia mani usila le wha mai. O lo pito i sili na to tele atuai te ngātou lo whaimalanga mai te tonu o Sāmoa. O le aso se funma le lima o le māsina le nei ua whaatulanga mai o le ata alo le manu Sāmoa se funma le lima, ma le awi Iapani e whaatauteia le lo lātou malae, po o le vahenga o le semi-final. O fiti o le ata a alo ma Amerika Iapani lava, i le aso se funma le wha. O na whato ai loa leo le au e sao atu le tāmilu sanga muli muli po o le final. O Sāmoa mawhiti leo lo le pito ilunga mai le tolu le Pasifika, o le ata a alo ma le lua pito ilunga mai le Purupi, o Amerika mai Iapani, o le lua pito ilano o lo whaatu langa mai ei tonga makanata. O tana fawia o le amtango le neiva yaso, whasoi fuia. Tālong whai le nei voi vaenga o telefou o le siufonga o le lau mua, o le talamu mua. O le so, e tu uai e pope whalanisisi il taitai o le kālesia katoliko le atunu o Papua New Guinea, lona lua leo atunu o ia whea ilana malanga asiasi i le tonu asu se furulua, e au fiaini atunu se wha i Asia whapea ma le Pasifika. Sāmoa mua o nā whea le tupusa Indonesia i le solulu taruai, ona fa solo nai le Papua New Guinea sa ia osi ai se misa na whai i whafo i se malai ta alo tele le ai o Port Moresby i le sa na nafi. Na mai a lea o na malanga tuai le o ia i le nue ingoa o wani mau e lata i le tua oima Indonesia mai na whaali mai hapea o le pule anga le nei a le kalisi katoliko i wani mau o ngā rungue aini whai au mai Argentina o le atunu u leo pope whalanisisi e tusa ma le se fulu ma le lua afe lo na whaita wā whai mai whapeo se vaenga o le atunu u e whaalele leitele i a lona ta mao a inga. O isi atunu u e a whea pope whalanisisi lana malanga le nei e a whiai East Timor whapea ma Singapore a o le ito e taliwatu o i Roma i le aso se fulu tolu o se tema. O se suenga ua mai ai le 4 miliona o wha tau le soifua maloloina o te ngātau New Zealand ua whaali ai o lo whaau o peo na marutia i la tau mai le wha mai COVID ona o tui pui o lo whaau ngā ina. Ona o tūlanga vave o le fesuisu iai o le vailusi o le nei wha mai ua mai tau ina ai le tele o tunu i whafo lo la tau a ngai atu e whaau ngā nisi vaila au a wale pui ngā o la tau tangata. O tunu nei e au fiai a Melika, o Peretania, whapea ma au Sitania. Mai o whaalia o le masina o Novema e a matai o la tau whaau ngā ina le vaila au fau mō le pui ngā o le COVID i le a ngai atu i luma. Ai New Zealand nei o lo whaalangolango i le soifua maloloina mga luenga pui o le whaamai i le vaila au na ngau sia e pui ai le vailusi, lea na amata whaasara lau i tua le masina o Ian Wali. I le tono New Zealand teimile nei, o pau vaila au i o pasia mai le whaalapoptonga o le MedSafe, mo le tui pui o le COVID o le vaila au i mai le kompania le Pfizer. O lo tu mau pea o na whaifua e le aise te tongi o ia tui pui o le mai o le COVID-19 i New Zealand. O le fontanga al kapeneta i le so i Wellington o le atala noi na ai le ata whaata i tai o le pili po o le tula fono tau whaofi lea o lo o bevesia i nei fina ngalo malangona o tangata e winga i le toe whaatulanga ina o le winga malea nganga atoa o le whenga inga o Waitangi. Ta ua e whapea o le vaenga whai o le nei pili o le ato e sila i aile kapeneta a o le i o ina tu ina atu alo ia i te tonu o le palemene. Ai o le teimi nei o lea ua tā pena ma saunia e tai e whasa lau whasa fulu o e ka le sia kerisiano i te tonu o New Zealand
ia se tusi whalawa I tele mo fo I pule uma o le palemene, ina ia palota e te ena le neipili pe a whaauru whale atu I le maota. Whailo mai nei ia tu langa ia a o lea ile ilewa o na lango mawatu le tupu sa iai talua nei o Maori o kingi tu heitia, ma sa to e talanoi na fo I le tolu vai aso ua mawai atu nei ia le mata upu lava lea tu sa o le neipili I sauninga na wha manatu ai le taimi na no fo ia ia tu heitia le no fo ali I o le tupu Maori. O le nei pili o lo o taula mua I le taitai o le patia le Act ia David C. Moore, lea e lei a wai sa uninga wha amanatu po le korone hana o le tupu, a e sa a wai I ona to e sa uninga malona whalelawa singa I le aso tofi ua mawai. I le taimi nei, e lei o I luma o le kapeneta I a fuafuanga le minsta wa onga mo ngā luenga I le whaale leia o whalea onga I nisi tu o New Zealand. O fitu nei masina talu na whaatonuina le tamaita I minsta o a onga o Erica Stanford, le whaia leo se suenga mo le whaatulanga I nai o se fuafuanga whaataatia mo le wha moe moe o le malo, ina ua ia whaalia I le taimi, e tele ia ni whalea onga o whaale tonu vai ngā tupe e whaatino I nai a ngā luenga. Whailo mai fo I se lipoti e le wales whaasara laua New Zealand, Radio New Zealand, o lea ua lua masina talo na tu ina atu le lipoti mai le suenga nei I le tamaita ai minsta o a onga. Pei ta ila o le ua whaalia le minsta I se whesota inga mai le Radio New Zealand, ia lona wha moe moe lea e iai, o le a tu ina atu I ana whaai unga I luma o le kapeneta I le whaai unga o le masina le nei o se tema e tali atuai I se whaafesili mai se tasi na avea mo mua mo minsta o le kapeneta I aso ua mawae o Murray Makali. Na ia ta ua fo isa vaveo na mai ale suenga na whaatino ina na ilo le taimi na mua I fuafua inai. Pei tai e mana o mia o na fuafua ina le lei ia whautuanga ua maua mai ai. Ta ua fo I Erica Stanford, e ta ua tele le nei ngā ruenga, mai te tau na whaia iai ia tūlanga uma ina ia sao a to toa. O le tala autu o le tupe le maa lo, o lo wha tūlanga mai ai se vai ngā tupe, e tasi ma le awha pirio na tā la, moa onga I te tonu o le whātau sanga o lumana inei, mai o le tasi vai tolu o lese le ni, e da tau o na wha le leia I whalea onga, ina ia mawhai, o na ofi iai le valu se lau mauna tupu o nisi ta maiti a onga fau. Ua whailo mai e le ona ia le kompanie ngo le Pandora Wellington, ia lona wha moe moe e tāpuni alo ia lana pisinisi, le ua lata I le tolu sa furu tau sanga talu o na whaavai nei le tonu o le lau mua. Whaadia le li whai pisinisi le nei o Tony Beasley, le pule o le nei kompani. Ua o atu I se tūlanga whainga tā tele ia tau mo whainga e wha wawai peo na tarlai ia la lae tonu o lana pisinisi I Wellingtone, ma fua lea ono tūlanga wha le tonu o iai le tamao ainga, le to tele o tangata ua le o toe mauani ngā luenga ua vaea, ia ma le to tele o tangata whainga luenga le maa lo, ua whainga luenga mai o lātou ainga le nei vai taimi, ia ailenga te lea o nisi fo I fuafuanga I te tonu lava o le lau mua. E le ngata I lea na ta ua fo I Beasley, o nisi fuafuanga le pulenga o le ai o Wellingtone, I le whaatulanga ina o wala mo wila vili vai, wa tiri ai o na te le a whaina, o na whale kofe ma o na whale ainga nei e tolu. E le ona paule o se pisi nisi ua tapuni ma whaina ona o nei tūlanga I te tonu o le lau mua. Le sa lulu taruai sa whailoma I fo I le whale ainga o le Egmont Street, o lo o iai o le atapunia le lātou au onanga I le whai unga o le masina le nei o se tema. Wa iwa tau sanga tālu o na amata mai fo I lea pisinisi, ai ua whea ngai ma whaale tonu, ona o tu langa le manuia o le tamao a inga ua iai Wellingtone. Whape fo I na whailo mai le tāpunia le nei vai aso, o le pisinisi o teufunga la au po le Flores, a stasio tina o fitu tau sanga, talu ona iai I le awala o le Roy Street. O le tele o pisinisi la iti nei te tonu le lo mua, na wha moe moe I te ngata whainga luenga le malo,
le o atu nei le ono afe lima se laula fo inga ua vaea mai ia lato ngā luenga ona o fuafuanga le whainga malo lo i nei e whaititia ia na tupe whaalu i ngā luenga whai ale malo. Ua whanga solo na isa su e ngā leo e tu sai o le maliwo se li ia le i lewa o na taunuane o ia le whale maitele o le tu malo Northland i le pōle sto nai. Whailo mai e leo o le tangata ua maliu sa awi nane i le whale maitele kaitaia i se tamale i se tūlanga tīngā ina i ona mānuanga mai le i umi ai umai malona soifua. Ta ua fo i le li taita i leo ia Reese Johnson o le suenga o whaanga solo nei o lo fia whaamautui na i le mafuanga o mānuanga o le nei tangata atoa ai malona maliu. O le maliu ai o le nei tangata i kaitaia o whaapopo atu lea i isi fo i whaalawe whaape nei ua whasi o tia haini tangata i lea vaenga o New Zealand i le tonu o le lua vai aso ua ma vai atu nei. O le whaalawe la te mai nei a awhia i se tangata na maliu i se pulufana i Grey Lane i le awhiawhi o le asfara i le taruai ai o isi whaalawe na mua atu na mali ni wainisi i le tonu o Blockhouse Bay i le aso luas fulfa o Okuso o Mount Wellington i le aso tolu tasi o Okuso ma onehanga i le aso mua o se tema. Whaadia mai ai e le pule nuulangalango au kilani a Daisley Simpson o se tūlanga e whaapopole nai le tūla i mai o nei tu aingo whaalawe mai ua ngā lue nei le mata ngā luenga o leo. E to tasi ia leisi tangata na tau fia le whalemai ona o ni manuanga tū ngā sa a fia ai ona o se misa i pori rua i leo waudia leo sāna nafi sa whao ngā ina le vaenga wha upenga ina o leo e tau wha file muai le nei vevesi sa lipo tia mai Petru sa o le tūlai tasi leo waudia leo sa e le vaenga o po o le pitanu o Kene Puru Drive e to lua tangata o tawhia i nei e leo mai leo whaalawe e mai ato no le a umisa taimi e wa ai pea leo i le vaenga i porirua i le so a whanga solo ala tu suenga ta o moi fo e stasi e whainga luenga i le paung bensini le mobile i le Kene Puru Drive o le misa le nei na tupu e le mamao mai la tau pamu bensini i porirua. Ua filifili al whaatono se kompani tau whisota inga Maori i le lisi e toa se lau a le newspaper lau i loa whaarewao ma lo o le Time Magazine mo tangata wailonga le lātua a fia i ngā ruenga māti nae e whaongai nai le ata mai whaono po nei le ta ua o le AI po le Artificial Intelligence. O le nei li ingo ia Peter Lucas Jones wāmana ia lana ngā ruenga i tau mwhainga e whaolaola ina pēalenga ngana Maori e awala lei le whaonga ina o le teknolosi ma le ata mai whaafolinga le nei o le AI. O isi ua awhi ai i le lisi le nei e toa se lau e awhi ai nisi o pilionea o kompani teknolosi e le laurolangi e pei o le whaatonu o le kompani o le Meta o le li o Mark Zuckerberg. Ai, o le kompani maoli le nei ngo o le te hiku e iailona ofisa i le nu o kaitaia ai na ta o mai whapea o ausia e le kompani le iwa se 42% o le tūlanga sa o le leo le lātou ngara Maori i le whaonga ina leo le AI mai ua whaamtalaina whapea o se tūlanga le leitele lea o mawhai o na ausia. Les Freile nei e malanga ai San Francisco ia le lifa atonu le nei a Peter Lucas Jones e awai i sauninga e alo ia i lātou o filfilia i le lisi le nei e le Time Magazine e toa se lau. O le whaonga ina e le kompania le te hiku o le nei teknolosi mo le ngana Maori na ngā rurua whaatasi ai i lātou ma le Radio New Zealand whapea ma le NZ QA ina ia maua mai ia ni whaamaunga le lei o talanoanga a toa ma tautalanga e whaonga ina ai le ngana Maori. I lisi vaenga o le tātou tala o le masino te sema o le amatai o na ilo le whaamasinonga whaale wāo mā lo le International Court of Justice po o le ICI ia le mata upo e au fia i se tangi e le malo Vanuatu e winga i mata whaioi ma mea le tawona a fia i whainga malo le lolangi
ona o le mata upo winga isu winga o le tau. O le aso luas fulu i vau mati le tausanga taluai lua afe lua fulu tolu na pāsia ai le fono au awa malo au whaatasi ia se i unga fono na talo sanga ina ai le wha amasinonga le nei wha le vau malo le lolangi ina ia whaia sana wha ai unga wha fau fautua i tu langa alo ia wha ale tu la fono i mea mo mia ma da tau ono whaia e whainga malo le lolangi i le mata upo winga isu winga o le tau. Le so lua lao te se mo le tausanga le nei, e amatai o na talia e le whamistonga le nei, ia nisi manatu whaalia ma tāo sanga whalawa i tele, e le ngata mai whainga malo, a e whapena e fo i whalapo tonga e tu sai o le nei ma tā upu. Taimi nei, ua ono se furu lua lao whainga o whamtalanga mo mori mautus tusia, ua uma o na tau au atu i le nei whamistonga, e au fi ai manatu tusia mai atu nu e se fulu o le Pasifika, ato ai manisi o whaalapo tonga wha ai tūlangi ma wha ale vau malo. E pei o le fono a tai o le Pasifika, le Pacific Forum, a e whapena fo i le fono atu nu Melanesia, ma le whaalapo tonga a malo ma atu nu o Awhelika, o le atu Kerepeane, whapea ai fo i ma le Pasifika. Ua amata whaale tonu winga o le tau mo le vai tau e te tonga e ai lau o la au e le ngata ina malo ia mai le malo losi so vili mai sifo i le nei vai aso a e whapena fo i ona emo wila ma pā whai tili i le talawhatai sau te o le atunuu. O le o tu ina mai e le ofisa o le tau le Met Service i e la pata inga o ti munga ma mafa e ono haafi ai vaenga o le talawhatai sifo o le motu sau te i le nei aso a toa. E au fiaia tu maunga o le Westland Ranges, whapea tu maunga i mata vai o vai tu loto o ma vai tafe i le tu malo Canterbury, ai mai se ai o saute o le Arthur's Pass, whapea Fiordland ma le George Sound. O le tu langi au fiai saute o Fiordland, manu tu mata whanga o Southland, whapea ai ma le motu o Stewart Island, e ono mara losi ai i a timunga, ma pā fo i whai tili le waulio le so, ma le whaasolo tuai i le pōa nā nei. I tā alonga, nā whaia ina le anga le au soka li i New Zealand le All Whites, i se la tā alonga whaasama noa ma le au le tunu o Mexico, na whaia le i Pasadena i California na nafi. Tā le malolonga o tasi le sikoa Mexico, ai o le awhalona lua, na toi mawaini si o lātou ai e lua, ma manu malo ai, e tolu i le ai e New Zealand. O le isi ta'alonga le All Whites o le ta'aloai ma le aua Amerika i le aso lulu nei ma e whaia le ta'alonga i le ai i Cincinnati. O le wauli le so o le awhaia i se sauninga tele le ai o Blenheim e sami ai le manu malo le au kapia le tu malo Tasman i le tadita le Ranfurly Shield lea e tau wā i ai au wha ai tu malo a New Zealand. E pei ona sila i ai na se i a Tasman i ale talitale nei sa umia mai e le i tūmalo Hawke's Bay i na ua ova le sala whaai uanga i le pou manu malo ai Tasman i ai e luas furu lima i le luas furu whaa. Ua si lia ma le lima se furu tau sanga wha ato e o leo le nei talita i le tūmalo le nei o Marlborough o lo ngata mai i le tau sanga e awhi se lau fitu tolu o na o i Marlborough le Ranfurly Shield i na ua lātou se ia mai i se ta'alonga ma Canterbury. O le taimilea e le i whaavaina le au o Tasman e pei ona amata mai le luafe ma le ono i na ua tu whaatasia i ai au le nei tu maa lo. Whailo mai e le tamaita i pule nuu o na Dean Taylor o le saminga o le tilitai so o lo o tali malo ai ia le pulenga o le tu maa lo Tasman ia whapea matangata o lea vaenga o New Zealand. O le whaiunga le nā o le nei vaenga o telefou. Le whapaponga lona luana o tātou telefou le nei tai au pe o na tāpenina le whionga la wano ati lawa te whafonga i le tūlai se fulma le lua i le au nei a tātou tala mai Sāmoa luas fulima minute te nei le tūlai iwa proklama le ato le tai au le si whafonga lau mua i a toi whaavela ane le tau maftanga na whina pe a whapea
Wa ia wa tātou e alua le. E alua le maluta e alua I matamana. Ia toi alua I le auri. Ma tu vo yaso ia le laso fua fa mai le toi. Ia lu toi fa vela le taunga mai nafi. Ia le na. Tu le to mai la sili dunga le ato vo le. Ia. Ia mai le tafu la fa pa ko atu ia dunga ia talo po ta maruau. Na tu. E fa lati o tau ia mar ko Sāmoa ia wo. Na. Tau singa le o tato so fuanga I Sāmoa o me ai sa o mai le mar sa. Mo. Ia swinga le o tato ia ne, ia o tato mai lo fa nga me ai le masani tino ta Sāmoa. Ia o va velon po ia tato ma yo tino. Mo. Ia so ia si alava me ole. Talo ia wow ia. Ia mana ia. Ia vai le matango fie. Ia ma lo lava ia e fa pena fu tato el mta bu nei tata matu. Me pe tato le na tato fa so. Le to tala tu tato no tato le na. O te le wala mai o fa to lu lima lu fa tas. O le nganga o le fa soa o no mai tau ina nei taimi o nei tata matu tua i wa ave le fale tau si I lato. Fale fa pito lava. E wa apa o lato a inga me lato savings. O tu pe e teu. E to tongi o na o tongi taha so I fuanga le wai ai. Ia le wen tato wala au. Alo so I fuanga talo fa. Ia, lange mai lua sunga I nei tae o hop. Alo, se fua, le lua. Malo lava le nanga I me leima. Me fo ye va ye le lu manga I o so I fuanga a kakua nga iaku I le o langa makua. Ia, le alva I ta pena mamao. Ioi, le ia ka penga mamao. E fa kai ar mta pule wa kango inga ni kai o le me kongo ale ngo sauma o mai Australia me ngo walwai se o kinga. O ngala e kaki aso a koa maso o mai anga I o farma. E ia langa I ko ia inga e ka o ko poku le ia masio kinga a mga isilo makua. E pe e kaki ngofo foi le e kangi loka loko I loka vai e se aso e ke le vai se sio o a inga o ngai ka ngaka. Ia tu e asi. Ia aku e asi pe le nganga usama o hoi lele o ngā o le whaakai a fō mai. I le whangau a sio ki ngā ki ngā nawanga ngai kiki ia poko. Ia ai kumu I o ia e peila o ngā o lua Sāmoa. Kai mire whaiang kamafkanga siang kamai kausami ia. Ai pe a vere mako kumu I o ma me kupu ai le fia ia ma lango ngai le kau feo lolo ki ngā. E peila menga whaila ukala fwere whaku o ke kala ngoa I siro u ki ngā mga I o kua whawhinge ma mauso fo I o I Australia. Ia sio kako ki ngā le kilo mai ma wawa I mai a kako ma kako whanga. Au ngai ngai kangaka. Ia ngare ka o koa ia ngare o koa fo mai whaingula ko whala au whaila ko mea kausami a. Ai pisa fasiri foi le loko a whaiwa maliuri ki ngā porka mā ai pe iai ni whangau. Le se stengana ngā o laka kilo I pālangi mari Sāmoa mako. O ngau saua malau whai unga a whapeo le arfi ngalo I sio ki ngā le atua I sio ki ngā ke le mga oi ave se whale koi lele a. O lala o laile whale foi lele wake ai e koe rikava I longa malosi langa sa vali ma. Ai nga mako karasanga inga le whale te sa mole mga umia se sio mako e moe ai mga poai de aso. Mga foi lon fia. E mga foi longa fia. Ia mela ngā lau ka vavai aku iai. Ia wake lea le suinga I longa malosi. Awa e mo ia e yeri kai me e pisi ai fo ma. A oso la se ki ngā po se me mga umia. Alai whangwhangu mai se si o langa whangau dai moe aku i o ngā au kawha ma. E whailau kala e iai se kasi o a ngā o maki ngoa mau mori mawinga ngā kamu whai o le a aver ko I ngai whale la ia. Ia ai kangi le sia whinga ko I ngam whai mai e le ai. O le a alu e whama vae maranga ngā ruenga. Ai ngofo e tausilong ka mai kongor whare. Ia vai dar kai mingi wa umar soi fuar ko inga. Au koe fo I la mai ka I le whai ngā ruenga. E se le whamangu ia inga o
longa foi ka ngaka mala ko ainga ya ia masianga fa ngau manga o va ia kuma ia pia kulanga ia kai ere fa pe fa ka wanga vale foi lele tau kua ia wo mai mo so sang mo ka ko ia kulanga nga ma ne lo fa so mo sila ma lo lo tau si matua fa mauri al tata no singa wo fo mai si so nga mai nga ia po lo na faikaria ia ma vai ia ka ko inga ya sa oile tangia kupu e ba ya kula tangia fa ora no tangi ya ia na no so dale ya tas kai ke la mo la alo te tu ma lo lo fa so le lo ba ne ye le va ngale wa yo nei ta to no wa ta wo te le va mtalanga ye o tu asia na matana fefe matsira la ave o fane talo fal mal tai on sai mai tala fa tu do va se lu le ni tsayao ma no sei fu ai lava no mai ya o te vini le telefon oi te vini ma lo lo te sala lo hat ya ja no mai o fatua ya ma fa mo fie fol fa so ai ni tsaya fa long wa se po kala me ya o te sia fastoa te fo ia uia i le mea fo ele tu kutaimi ne ia nga fo i mo le lumana i mo se tangata fo i mana amia ia o lele fale lo to luo val sulta stanga ia e no fo ma te mu kwa fale me lo to luo ele o le ai e mai lan sana e ma sana ma tu atu ia fe mai e ave to ina de home ia ai la tala lan san le ai ne ta ma chamal moli e tu ula va ta si o le si so ani mo le ai so san mo e te no fo le fale po se lo ta ainga e va ai lo ta ma po lo tina po lo to lu po lo tina o i po lo to lua ia po se si fo lo to ainga nai mai e ma fai ona mawala benefiti e te ava noa le mele benefiti lea e kea i lo tama polo tina. Ia wau mātou ne, ia wau na whai ia o leila o kea e o mai e sau le kea le Monday, le tae ao, ma le asiasi. E whako soani i le avenga lo te olua le potu au fe avea i masini. Ia au, ia e whawa noa lo taimi, e ave lo te olua le auli. E se fia i fo ilo o lo tua, po le ase mai o lo unoa. Ia e ave lo te olua i fafo, fasa vilin, fata whao le senta, ave po luam papala umu. Ai o mai lo i kea la. Na alua luai, ai te ufai mai le kea ia te au. Whamal mal te wini, e ma whainga venga tanga kailong te olua. Pete mana o ai la fatu. Ia e te wa asia la o pensiki. Ia e whai mai. Ia e fia le tupe te maua. Ia e te whainga luenga wa ai lo te olua. E se lau tā la lau tupe maua. E le ai nai la pensiki. Ia o... Io, ele vai yaso. Ele vai yaso. E tu mai lava essas tuatia vai. E uma na o mai le que le access ya te oi fa sala no oi. E na uma la ia e te alo festilo le access o le MST pe paleni le me fa mai le MST ya final venga e se lauta la vai yaso. Lo na winga la o te tongi lua vai yaso. Ya e lua se lauta la. E tauna maua. Ai awa a faila overload sutala. E mawhai o na tāngofi to e te ia o te rini le tupesa so wa whea. Ai nā mai alo stika ai le hours ngawa e whaia. Ma le MST, ma le access. Ia, whawhai ngō fia i fwoi e tau singa e sā o mawhamaoni e le whai ngō fia. Le whai ngō fia, ia te awa ia na avelo o te o luawa le Sāmoa mo le se furu aso. Nāhai. Lua so no Sāmoa ai o vili mai lo to lua. Ia na le tani ia. Tampe. O te sau ia wa se lea se suinga. Wa se lea se suinga so to lua. Wa stroke fai mai wa tele mau mai voso mai.
Ia la tala lava na fai tu mai te au se vai se tolu vai aso. Se fai la unga luenga sa wa Sāmoa wa lo sawa mai lo tolu al fale. Fai la unga luenga fufu me sat mai ai le ulu e o vai. Ia o le ale me wo ai. Wa so fa malo lo hina le tolu tolu. Malo. Ia malo te ia. Ia ele ai ama se ne fale tonu vai. Ia falo mo tu ko fale pa o la ta vale o vai lia. Ia te fai aso ia wa pata pa malolo ne o lu ka ni pa. Ia te o le lei ma fa ma o ni ia uma. O le ama o pa so ma tua. E fa atu puina ile sia vai e tau tala pe ma o nge fafo. E a ka sangata sala noa ai sangata. Ia te ta na se so ania. Malo, ia. Ia. Mana ia fasol ni tai afa manuia le sua le luanga luang pai le aso sama male mo e ta ua tele tanga tele o matua po le fonga se ngasel melon maftanga fia mafuta mtal noa io se vai a so nai ma so ai nga o le tala no ale alu la le ai fia watanga ta sa io e sia pe mai ngasa ia vai lo ko tuan kama ki ko pe met fainga le iwa o mai ya o mana ai o mana sai mena mai ya to yo e mana ya e sama wa se malo si se a so ani ma aftai me fa so no te tu ya fa ma ya malo e tele fa so o foi manatu fa manatu atu ai pe foi por kala me ile ta o le tu asiasi na yo to matu tausi ia asi po mai ele tau tuli se mo se me ave mana ia le fa manatu le na mai fionga ulungia me kilani taimi ani o tātou e o asiasi mawhaistala ma talitala noi mātua ia wala leo ngata te lua tua i fata inga moa tuna tiu o tamoli mausi o tamā ia ala uta o to mai le whaalongo mai la umaliu taimi ani o le talitala noa ma Yo famna to le stamana songi la fau su to amanu la ma fan wa malulu yo la nga to songi tu e sta to la oh ya tala tato no te vala mo yai tato fa so ya mai mo tato tal noi ole la mo pese ya ta se to lo le na italo tano ya e tu la na italo ngol fa ngol va yaso ya ai le italo pese le fena mai telefone ne fionga la wano ia o lo fa wo pena tapuni le tele o pisinisi Wellington e pe tu foi le pisinisi le o le fale le o luas fu valuta usanga o nai Wellington e ta o le Pendoro Wellington o le fale le fa tau mo me o fala o keke o le bakery o le luas fu valuta usanga o se temi le la tapuni fo ia tele ia ngam pisinisi fale kofe fale ainga fale fafia fale falawa fale ofu tele o tonga pisinisi Wellington o matanta puni o le mafua o le fo le intanta fatau o le si fale kofe na fale tala e lua le fale kofe sofa ma ia o masani la to o hatu tanta fatau kofe fatau ia muffins o mea uma o talu ana va e tanta fanga le malo o titi tanta Wellington o to fanga o tanta foi fanga o fe fatau me ia o na la tau se fel tupi maftianga na le fianga imele tangata le ala wa afia ma pisinisi afia mga luenga tangata i fianga luenga pisinisi le o tonu a Wellington ia mo malo fa tai ya talo fatu ya fora na rieka mafuta mai na i Amerika va pe fo ia le fatu ya pua masaniai ia mantuane siona ai ngai talo ya me se fo ia sunga Kevin Swoka ia lenta ape ia va pe fo ia le fatu ya pai mispati talo pai ia mal fatu ya Teresa ene ale la tatu o se fa fianga le vai fo le taimi talapel tatu le na te vala mai ai tolva lima lu o fatasi
Ia e ava, e whaumia I no ola. Se matua wa whawhetai, o lonu o whai vau a whai wa mawhai. Le aua e a le porona, le tau tina salua samai. Matua, pa amalo a whawhetai. Manuia, le aua o tali sapai. Le whawhiwhianga ma le sunga ia tuana I mati a tiunia wailua ma le pese ia whawhetai ai mātua. Ia, tauile fo I ma le tātou whawhisilo nei tālo, tālo pēr tātou nei nei minute. Ia, mo ia la tase ia tula nei talo talonga. Ia. Le ua se ia tuta tai na lo a matatua I tamilisanga whanau tau I whale ni usila. Ia umanu mano ile au mano si le testament magos talonga le na whaia ma le au a Hawke's Bay. O leva telina local ta ia Hawke's Bay le use ia. Ia na se mai ile talonga Bay of Plenty ono sful valu mano ia manu tu sful fa. Au kilani tolu ono mano ia no fa pa tolu lu talonga le asole. To e fa o to ai limo no fa pa mano o mate. Oh, le mano ia talonga. O mate e to sko au kilani fa ta mala no fa. Oh, isa. Ia malo le au kilani. Ia o le talonga le fai por rual malai le sto na I le talo I Wellington e tolu ono mano ia Southland is fulua. O Canterbury tolu fa mano ia Otako is fulu ono. Testament e lua lima mano ia Hawke's Bay lufu fa kiki muli ana na ova malo le au le magos. O tau naki e lufu lima mano ia Waikato is fulu iva. Counties manukau e lua lima mano ia Northland is fulu fa. Whaasolonga la le ye te minei o City Hawke's Bay, lua Wellington, tolu Tasman, pa a Bay of Plenty, so i Taranaki, Waikato, Canterbury, Counties Manukau, North Harbour, Southland, Otako, Aukilani, Northland, Mamanuatu, whaasolonga la le ye I te minei. Malo whātai o lo tātou iai pēa I tālonga la kapi ia o lea ua whamautu mai ia pe ona mai fui tātou telefou ia le tālonga lea a le Pacific Nations Cup lea ua whamautu mai semi-finals ia lea la semi-finals ai ia fiti ma Amerika ia semi-final tātou ma Japani tālonga la fiti ma Amerika ia o le aso e whai ai Tokyo ia ila sofa ia e aso sfuli mai tātou ia ma Japani ia talong foi le fai o I Tokyo ia semifinals ia Ana ia tarusia ia man malo tato au malo na tau le final point na Amerika ma fiti ia ia o talonga fa va malo ia le tato va ia le fai ina le o New Zealand se fulu do es fulu valu le au le Springboks talong mata ina na ilva vea le sa ia mana foi ese se fiel tal no me talonga le o la sa u fole le ngasa le we ne le au lo Blacks ia malo la foi la to au ia Afrika malo le man malo to au ia ona sa we mata talonga tasi le la ia ola ia o pe le au a le Pumas ma le Wallabies manu malo ia le au Argentina yo no se fulu fitu ile lu fitu le Wallabies talonga no lua wa mamao al malo ia fai ina fata mala tele sol ono su fitu lu fitu e fa mai ia tala wa tele mata I pe na tale afa o la e mo over ma lu se furu ai o Australia pe na le ono ia ai o e pe value ai o a foi le o Argentina le afa mo ia o tu langa na ia e tele mama o te umala mata ta longa la tale afa pe ia na le fufa e le valu e pe te usia pe le fufa su fitu al te le te mi amata ta longa na sili mama Australia te o to e vai tu fai un ta longa yo no fitu lu fitu ta lo fai maftiesi au Australia e no fai tau le mana onga tangata le Michael Chika ia le Australia le fai onga ne le Leicester Tigers le sai le Wallabies fo melan tala amana Australia e ola la kapi Australia ma le Wallabies o SML Super Rugby ai sei ai oi fia
Fai ala to ati na e ala ka pi Australia e se man Super Rugby. Me ole Super Rugby le ufa le ngala ka pi Australia. Ya. O lona na fina ngalo ya tatu mata ele malo si fo ila ia le la kapile uni Australia. Termine. Peo o itu la te pikie no manatu. E fa peo o le fa Super Rugby fa professor tam sanga le. Ia. E a watu ai au Australia tama vonga ele wa ele anga va mo le Wallabies. O le telo tama ni usila le watu le Western Force. Ia. Peo le o le manatu na o tangata le mai a fai a Australia ia. Ala toi te pai tua i le telo tausanga mawai le mawhai a New Zealand au Australia. Ia. Ia na whai ala tō, au whai lo Super Rugby, mai ua whale anga i le Super Rugby. Au le lewa whai na whai a onga i Australia ma e le whai rono manatu na le wan whai ngai oi. Ia tālo whai si au Australia, tālo whai. Tālo whai lato whai a onga. Ia tālo whai a onga. Tālo sia wa e le whai ngofia tālo ngai toi le la tālo ma New Zealand. Ia mo. Ia e New Zealand foi ele o la foi manua New Zealand le o Blacks la to ia la fia malo. Ia ala sa u mata talong lo Blacks o ani vai nga tauna. Ia te o malo sia o to sa o ia Africa i sauti me vole le tau fa Britania o le peak. Le ia ngata le. Le la isi la le i tau sanga le la nga i mo le la amatan to saula. Mata dia foi le ia se au le afaloto saula. Se longa e tau lunga tumtumu. Ia watoa mata vuilen sau lalo. Olo, ole awaya New Zealand. Ole watali le fesili vuilen le tato mana na oi. O si titia. Ole ono ale na, ole numero ono ana New Zealand. Ole watau na iai. Tato tamo stiti. E te iloa. Ole talana, ole mena ne umo ne tua Afrika. Ia. De womani noi. Te le senga luenga toi fai le Blacks. Ai te fasa o la utala. Le taimi la le va luafe se furu po luafe ma le iva nga i me luafe se furu ono nga i sufitu. Taimi na le ima se au te mwhai le aula le a le Blacks. Ja, New Zealand. Mo. Na pika le aula ma lo luafe su tasi ma lo luafe su lima. Me le i toi ia se au mwhai. Tu sa i la ua ma fau fau na ua ai foi se fifa so ma i ni va nga i so sani tat pokala. O le toi su ia le festival fullback. Sau Mackenzie tu fullback. Ela tu Porden Barrett te fes. Me i Will Jordan su fa tu Mau Clark le numela sutas. Ia. Al watu lo Roy ka de iva. Pea malo si tato ia. Fu spare lo le afa le a Waikato. Ia malo lo pia nara. Ia. Ia le ua mautino ua maua i stiti numela ono leva tene su esion. Ia na tonua. Mas tama leo whakatawa, tama na sa whapea o le a avene le tua leo. Sa o le nei. Tama na marisi anga, tama na mwhai ona pue. Ia. E mwhai foi ona punou la le whao maliporo. Ia, moni le lei, ia. Ia, ta te li lo le whai a onga pole al mafu anga wa, le ave stama ia. Nanga le te alo lolo. Ia fua tu foi la i wingi ia sa ia Australia. A New Zealand. Ia toi te atau sanga atoa le ita alo wingi ia sa ia. Ia, moni. Ale ave le tanong pito sirin whaingata. Ia, o manatu nao. Whai a onga tuai. Ia. Pau nā fo so swani stia tato au. Ia wha malo lava la ua Afrika. Ole mana ia ole manu malo se au le Afrika. Ia. E te vai tangata e ua loto whaatasi uma tangata. Ole le ua mai fia ua alfa ina. O se atunu foi nā whewawai a ina atunu Afrika. Ia taro sia loto whaatasi al taimi le na malo ai. Mala mahalua ia i leo lang atoa. Ai ona fia te mire malo ai fia ol pak ia tau i misa naf. Ai fuala tasmile na faya onga istamalo leo Peter Devilers. Ia tama uli le an faya onga i Afrika. Le va lua fe mal va lua sutas. Tu wa le anga faya la Afrika te mile. E le mala ule. Ya le malo so fuata alova. Alova. Malo so fuata sima. Oi. Asa fua leo. Se fumnia la songa leo. Dengan falo e lua. Malo so bom lang imba. Ya, se fumnia li tai au. Tai. Ya. Salo ayo li o to de se ro ma ku ni di. Mi so fua. Ai le li tau va tu le foi man tang fia tau nei. Ya, o me mo moi. O tin fia tu fu tasi o malo de au de attachment. Sa. O le fitu tolu le na malo ia. Malbro.
ala to ko sa ya kenda pui man tu o le nu le mo bo ile ka pia na sa Yes, na no amata. ya le o le o mo mai la to na o le vete o fa de sto sa Oi, ai sa. na mai ma o tako na mai de te mai ki ho le tu i mo pu pe ata Ava tu lo mota. o tal na ya tala o le la kapi o le aula ni sila o tamale se furu ya ile ton pata lo tamana ma ko e sai mai fa tio o man spera ki ki tamana e se ko la ko position o le tem ki e polo e ele tem ki ki o mai ile tu fo le tono e se tu mane ale meno ki polo Kisha, o avatu rol pole, o mairo, o saulo sa Afrika, o le aula sa Afrika termine tua malosia. O le wingi na sutas. Am no e fiu le uri e pu. Ali ona ne ile au. O stamo se tiki, mantua o se tiki sa tauna amatai au pu ia e fiti. Mo e amata bina. O le aula foi le sa Afrika ia ona sa le buta ai pe o le au le o le termine o numero kasi le o le isa io ta pena le ile au e tele o tamale foi le Chris sina te mai tele te unto fatalo ia sa risk mo sa total no impact player ele mandua ngara ko ia tunga fasile be o ta longa le na uma be tua so ina le marunga ya tudo tua ai vai tu le ai mo se me to no so lunga ai o fa la ver tama ya alu lo tua o nga o le vesi di o clock ai pe o ngata na e o fo ia i fo ile si wingi ya o le tama fa fu o Jordan. O le wingi atu langa tamana. Ita to ai le fa mata. Ya o fulpet. Ola ai tamana. O le tamale pero te ale fulpet o numero sicuro wala na. Esa. Yo e o fo ilta to afa o nele o matua ile ele o to mau o mane o smith. Alinea mata e vatua e fatinga lo to ho dele o le tau sta po i ku. Ai le ia fatima. Ya o le wala kiti ai e malo sa fa felika. Mana ia o le afa mua. Ia o le afa mua de ia si mena to mau. Esa. Ia. Mo e mata fu na i talonga wa o rosa lita ia sa tau le kapi ho te tira no. Sa apela. Na tasi talo ile. O le si le fai pele ai le na fai pele. Sa mo ile le. Le se o le kapi ai le na o le kapi. Sa ko la le ti ti lo tu le me tau na ye. Ya ala nga pule o le mea o te fafta ia o le coach. O le fa nga tu maltama le o se titi. Ana pa o sa mo langa le te le i tala tangata. Ia. O dele i ai fafta ia ang wa ang sa mo de coach fa pe potato. So le o piki ala tama ai foi tau ia. Ai o coach. O le tama le le ke o ai sa o ni melende. I foi de talo. Ya au. O pa wa sa o ele mo ni va ai lo po a fe to mo e tau whaftai City le au Hurricanes wa ile na mana yelo na talo talonga le Chiefs ma Hurricanes na pikero lo plex wa sa o tu foi o le tu langa le huka o le mtua le ia talo le tama le huka sa la tu da foi asa foi to no le mo fire le man tua le ai ma no se tu te big tonga foi de what tu lo tama le ai to ia foi na talo to sa asa foi to sa o le al talo te le ni le matua de le ia
tau te fia ho ia tatu te mai tira oe. Ia. Mai, ia ma tatu longo ina le au. Moi. Ina nane. Malo. Aftai mo faso. Pe afa pe mo se minute. O le mea to si matua. O mantua Sāmoa. Ia tina ma le po e no fo fale. Ia. So le mea le tau te va si o manga. Sāmoa ia mo wa me ai fo le o le uru o le fai. O nei e ni me fa pena. Ia. Na tatu e so fo mo le si o manga le ia. Ia. E se fe le le tina ma te mai o fale e tau si. Ta ua ia le mea na. Ai mana o mia le mo le ye o tangata. E alu e ai. E le tali sa pala ni sa fai mama sa ni ma o asi nei. O le matua i na vatua fo ma diule to ina ma i to ma diule lom tua. O le afine to ina ia i tauranga. Au mai le tu si ele al fine. So se temi ma te o i so po tu tauranga ma se atu i tresi le ia ma o. Ona o le po ile. Ele tai o le temi o o le ai ni se foi ni me ai. Não de lá fade. Poto ave de fade tu tanga ma tu le leva ma di ultina. Ala ko ita vai ana fa pe de le tau sima. Não la so fua. O le mere e le foi le ave i o tu oi. Wana i tanga tu ai. Ai mana o ni tanga tu foi de asia tu. E mau de la tu tala loi tala no. Fa fena no masani masiu ngari. Sana wa ia fa sa ma tu fa ngaina. Ya, o le tele ma tu fa ngar fa sa na e bus huta la le sa. E sa la se o fa tau pale. Ai sa mau ni ma tu ma futanga fa ma tu fono. Ma tu na le na mau tanga le o ma tu. So se te mea mauti mana o ile whasa po le hor, e maua mai ale ava noa. No le malolo, ai mati o yasi. Ale mea na le tala fo i dele, e mana o mia ni tangata e tala noa. Ma wa ia le lei uai, o le tele o mātua. A wha pe le lei tausinga. O bela tau soifua. O nele o le whata mala fo i le tausinga e. Sa o ini si abatu le fale o tangata matua tatu le o atu mena e fai e. Malo ia fa so. Malo fa so leo. Ia o se fa so na ni tae. Manu te le ndo. Ia lo te le. Malo. O le tau po e atu ai i le tele o manatua mai le tino o i le tangata matua wa le walu lo tatu fa so. Ia. O ta ua i o le mafuta matua i whana, umale ai. E ave loe nofta i tō tasi whapea, whanoa noa lo amata lo maftia lo. Sa ole le. Ia mō tātou i ima tō tausi, ia tō anga tausi nem tō tausi. Ia, tātou atu nisi tātou walau? Ia, tātou walau. Ano soifua. Tai lawa. Tau no mai. Ia, vifaso aku le kalunga le a Felika ma Oplex. Ia. Ko fai kusa o mama lo si o aku. Mga ya kam fai ngai kamai li fai ngofi. Ai paula o kilo i le mea. Kilo lo le haka New Zealand. Pero man ko le kamia o ye vichi mako ma kamai mango. Man ko le haka fo le fai pe malako ka longan falangi e po i kalia. Le fai le mele le fa le entle ya le limala le wa le sign ko le te kulo ka ko pi ki le wa. Man ko bana kele ya kanga ka fai ki le ko a fai ngal vai ngol mela. Le pe la. Ale whatever ai te mine. Alho ko va ai le fa fai la ka mo Afrika. Fa pe la se pe na le me nga alho ko fai fo. Ai singo le singa me o ka ko Sāmoa kai pe ya ku ma la ko ku fo me la ko anga. E le ka ka ngala ko fa nga ko nga sain pa pe ngai e pe la ya kai kai lo ka lo. Ala makala nga ba nga ya kam pa nga ngai kam. Mana ele te do to te mata uma male ainga pe i la ka pipe na o ela mata. Ia mai o ka nga fo ia se fo ngali. Ko nga se dika o ke anga New Zealand. Fa fela fengo leta po inga.
Al fa vea len fa ye. Ya ma foi sa wala va vea maka ya la ka pinga o ma ya ko pe kwa mar ko la sta ya. Le ya la lu va la sa to. Lenga ma lo kuma. Wa tolo fia la kopi so. Ma le voi lang fa so la kopi. Te mama la mai tu la fono. Mama mai kula fono. Ele pela o le aulang ka aro mo Afrika maka ko ka ro ngako wa. Yang kila mistake Afrika la ngo. O sa ya va ay la fali. Ang ka wala sa mga ngadel pa sa yung la fali. Tau fa ali la lo to lu ya pe lo matamata. Maka kia. Papa ma pinga no fa lo ngau so ngo pe la ko maka nga. Ele ka pe maka ipa. O nga sa wala ka ro mo. Ang kong ulula asaw kong kakapiki ang asawa ko may ay namang magkalong ra le may ya maluma ko sabi ko pingaraw ako ang sa sili wala na yale au afeli ay si kamakaano si kamakaano felika Waltelele askari kailang askari si kamakaano telo o sia kolisi na fie ya ile kapteni ya Afrika Sauti na ma fa Waltelele ungali au fine nesi au lo tamalo nesi au pele winga le fa le to ile fa folele semela tukula esa o ya lu Afrika no fo ya fa tai mo lo fa so tala taptari ya lo fatu e sta mal fa li lo to do italo ya ai le leila a to nga me va pena e pe ya fie tina ile ita ai se fa ali la tina ta ma ai fa inga le ulta ma o ka mo tino a wole lo tu la sa ya sa ya malo yo le si tala fa o mai tala ta longa o le wo mai nei le taualunga o le suanga fusile la ile na ya o le sfoile nei o le afitau ile Panthers ma le Roosters to 4 minutos el full po se sta valautas ya sa talo falava ya nangi mai no sunga ngi oka pai o kulanga i kalonga no mai nei lua o kiri maka kemi na live mai va vetele no sau ai o fa longo o que fa longo mai ana vangi por mapo checo pas wala po mai maka lo pele ya vangi au malo por kalongo sa vangi kulur po ku fa kalongo may malo iskam wale kali may fulele de film nga fape nga mayaw fape afuway sifo wapo nga ita ya ui makawa makasidas falele iskoy talong mo paya kasi malo Afrika mo sa ida ukil-kilo manawa aya Afrika malo mumuwa nga kay ngalak kapinga nga Pues muy buena y lugar está tengan a Felita Huawei loa. Por el vacune la ko New Zealand ere fakamala. Muy. Ya. O fakular muku. Ire pe que de ni me o fodi. O fakko o le la fodia ai no umana le saunino sulua ko kilo le makamaka. Aku ya masih melo fali u fali. O dia de ya singo kalo. Aku fio yo ma elu de yo va. Makama wa samai aku fio ma elu ko yo. Wa tu mu tabat. Wala ba ko mo siya fa wa le ka wa ya siya fa nga do pili. Ai o langa nga o loko ate mo fa ku de yakas. O loko ale a New Zealand. Ale duang ya u tau va ka po ai. Le fu ska po ai. O lo nga live mai tan fa pe. Ya nga sili le ya u fa malo lo le yo o lo u ma fo de tipo.
a sauia o te whaftai fo i te oi fo ta uso atu fo i lau e umio nei a maftianga i nei mea tatu o to inga me pena e te no fine fitina nga fa sala ko pala ka tipoti e fa mai so ia a fin tia tata turunga fa milan ti ko kiwa bala o menga ai ni stai puki mai sa wa sai ora sui ka ma vang ya ma lo sa e le fengo fielu tau e te fianga le il cavale faccia io kan faya la ia de foi ka loko ni maua korkus pa ia sa loko ile loko ai io o de i o ile faccia awang ia vakua mak yang ia na kapi me ero ko i o faccia ma kapua ide sa loko yo ngo ni na kapi malo wa tai mol vazo sila kai lava ia lo sunga ia ia pa so ni ia so matako tau pu ho i pe ngai ia lo sele mo luam ya vatu le lo mo ne fo ne as ma ba ba ina ko fer fa de abi ia ka ma ka pe ma ku te utof tau i malo tamale la ai ma u kana mi diam ya u fa ya so ko lu ai vi ia u se fa do ka ma ku to so ya oina e ku le so lo au i tande ara ba ia pi ma yo ole dei fo na o ta no mo la i me re usa ya no pa o mai ya so mar ku le ko ko fa ku le do da o le so la de to i Hello, o finals o le NRL tau lunga tui talo talo. Ja. O le Porters foi le nei o le Panthers ma le Roosters. E le to sfulu tem New Zealand. O le so to na i le ono le fiafi tem New Zealand o le Storm ma le Sharks. O le Storm na i le Iva lima sfulu le po le Storm na i o le Cowboys ma le Knights. Ia ma le sai le ono le fiafi. Ia o le Bulldogs ma le Sea Eagles. O le tau o le tūlanga mua ma le lua. Ia. E maua manoa. E maua manoa. A whapea e malo le Roosters i le Panthers. E toi maua lewa no le Panthers e toi ta alo le vaso leo. A malo fo le Sharks i le Storm. E toi maua lewa no e ta alo. E toi maua lewa no e toi nofo lo le au le na. O au ia e whapi toi lunga. A malo la wali i se siwe malo. E nofo e le ta alo le vaso leo. E pai. Ia au ia i lalo e valu le lua whapi toi lalo. E fai ina lor de au. Ia ono folo. Ala ue malo. E fe tau i mala ule fai ina mai lunga. Ia na toi fa au le te la pai au e lua ia au e fai o ta. O le la laki ia au ia fa pito lunga. Ia laki toi mo la no. Pe fai ina le vaso. Oh ia. Na. Ia laki. Le la mana ia la ia. O le la wa malo ai lo e malo lo le Panthers ia no fo. A malo le Storm no fo le vaso le ta alo a eva to koleni. Ia sau lalo le Roosters ma le Sharks e vai po yo au i lalo lo tau i pe malo. Ia a umo vela ta lo le vaso le en to uru le au e lua tu lo wanga ngana. Ia no mai lo le au na sa malo lo le vaso le e tau i mau na malo le vaso fo. Ia ona su e lo semis e fai lo le final le so no October. Na uma le final le so no October. Ia ta pena lo ma le to Sāmoa le malanga i o yang Engilani. O le fai unga o topa ma le matanga o November ta alonga i lua al tua Sāmoa. Fai Engilani ta alma le umano si Engilani. Malo. Ia, ua mai atu i ma tātou talo ta alonga. Me se pukalami atu le tai au. Ia, tātou mafuta pe tau tasi, tal tasi. Kolosi foi leo fasa launga Sāmoa sunga ta sesa. Ema le tua le atunu. Ale mo se taimi na misia o le telo tātou pukalami telefona. Wai lungo le Facebook, mo le YouTube, le Sāmoa Capital Radio. Moi. Fai na ki so se taimi o le aso te ki mai wha longo ai tātou telefou. Tala mai Sāmoa, por kalame se ese ufonga lau mua. Lungo le Facebook, Sāmoa Capital Radio Facebook. Ia mo le YouTube channel le Sāmoa Capital Radio. Ia, ma alofa tai, le lava tu le whawhiwhianga le ino so le por kalame pe on masani ai. Oh,
Fia lava e whaafeiloa e ma whaatalo whaatu Sāmoa i lau whaafonga nei tae au. Whaatalo whaatu lau whaingal menga pa ia le atua i whatawhaitaulanga e fia, le tāpua inga tamama tina mātutua. Mai lava i maunga titele sa ia pa ia se au pito i titi ilo mwhaiona mafuta mai nei tae au, tā lofa lava. Whaftai le atua o le fo imwhain tātou to e a inga whasila whailungo pe au o pe au o le ea ili nei tae au. Talatano i nei mta aua i le nei pol kalame o tala lawa lunga o le vai aso. Ia, whaatalo whaatu i lau whionga masanga nei tae au malo lava soifua.
Malo fatalo fo ia Savalina ia fa pe fo le i mo lungo le tato fa fonga si fonga la mo tato ta foi pa fa malo ni tai au malo mana ia ni tai au mana i sulo la ai ai si malulu mai o po ia fa tai o le va ia to mo per soi fu la le la fionga ia me se fo ile tato no fa pena fo le malo la fa fonga mana ia pa fa lungo mai tai au wi se vidi mai mo no winga le lai man via to tele o tato ia ai pangale e fo ia ni se lo atono lo au poliuri lo fianga malato ia pe fo mo ma wina niva yaso io e salo le ata amata ile na ile le tolanga sa fianga i fo ini usila ile fa no le to malo o tupu kingi to heitia ia fa solo to i si vai ngol feeling on so ye so tolanga ya te Io sa o yel fale na fi mo tamata i lungo TV le temiole fa lo singa fo im sounding fa ia mal va so ato a pe on mo mawina to telo tato e se fo ia tu manga fa mau ia to no tato vai vo to manga Sāmoa e tu langa tele fa pe e tai tu sa e le pe palangi ai o ti alto telo palangi o telo leva vai fa pe e di fa pe tato mo ya me o tu so tangata maoli uma leo tangata ni longa matai o iwi po tu malo pata to alu tato fa Sāmoa ia po o fioanga o le sa tato muli mawina sa va ia mai e mawa ai fo i le va inga mai mau tama fo le na le onu suli fa tau sanga Io le tupu au madiu. Ia a lewa faulinga mai wa amatana tau amana ia tangata na ni foi awala fa le le va no nofo o tangata maoli ma palangi a misel malo. Ia a lewa amia le tua. Ia isi awala le di e mai le va ngol soi fuanga o tangata. A tonu fo i sima fo anga ia le ai mo tua sa ele ono ia soi fo maloloina ele le tele ia le la wa fo i langila le ia fo longa a se va inga winga ese le fa nga va fo i pe fo na ia lona tua le queenie ia ona fo ina fa pe ona ave longo le va ma le to tele o le au manga ana to ma tangata fo i maudi ia male o le taimina mamuli lona lungo le mauma piri e se fo le vai le man le o le fa ia ia o le fainga tala o le tau o ve lungo lakti o le tino la titi e se tamata fo le ma fo tele ma ia va e tu fai ma fai sifi pe fai sifi wa de ma fai se sinamo ila lo i tau lunga e se foi le mamalu le vainga sauninga ia le e umi ai le ai me sele temina na alo ai va ai lungole o le Waikato River le momolingo i le maungo taupiri sa le ia e se foi sauninga fa pene le mamalu ma le a tono isi la o nei mo tau si fa pela sa ta e o se le tele ani ni umi ni fa pea ai tele ai tu ese la pa ai na tupu mai malangona fo tangata o mo le tu malo le tupu o telo e uma nei to e no fo le ia tangata mo to ma fo ina ia me fai a Michelle au fai tala por kiki itala mawinga ma mionga lo va ia ma le fi maudi ai le ngale uma lo to mai to fo ia me to ia lo ngai le mo se au nga po se le sono mo mai I va inga I le mele tupu ne mane ia lan mul ma wai fo ia ni se o le au tu stala fo I mai la to fo TV e mai campo mane fo la ni mul ma fo le tu sa o le o solo le mala mala ia New Zealand mele o le o sau ne ia le tupu fa pe mai le vainga la le ele o puma o le va ia tu o le kotahi tanga unity tato tu fatasi tato nga lui fatasi aso ia tato ese tato misa male ede mo se ia atono le si upule o te lole la ngana nei New Zealand ato misi la foi por kiki
le ko tahitanga ia le la amate fo nganga nei tato kwa le tato va e de se upu fo le yo le au Sāmoa tato tu fatasi e fa ngo fiele yo ai to is ia te le yo fa le to yo ai to no ai nga pa fa penal tu langa ye le lo wa nga fo le o fa ma so inga la e pe e luona i upu te va to le nga ia malisi manakitanga ia manakitanga tu so hospitality ia po le tali malo le o le au mauli le o pe o lo ai le to tele faita wafe o nei tangata no atu no fai le ia esiale taimi e tali e tu tonu le fale kai me fai ai ngama ia uma na to pe fia ia watu na e watu isi ia mutangata ngā lue ia o wapea lela ye le si matamua ele le doctor nga po le professeur ko ni tanga na fa ila na tala e ma wa e fo ile tali malo o e fo yo tainui ye o ma san ya la to ila nga fa ta o ye le tupu tali malo so o tainui o le ngole o le iwi le tupu yo o le la to amala e fa ngo tu ranga wai ia e pe o le o va i nei tangata po le to fia afi o tangata na watu a le o ilo nei e lo la tau tali malo e o e fai so o i miti tele ma o i tua i le o potasi e pa o le tei mi talo e foi pe o na talo e foi e le tupu mai tatala noa e na o whalangolongo mai polisi le whainga malo le la matanga pe ia o tele ina to i lu ta wai e nei si o vaenga o leva na umana swala upule ma fai e malienga ia pe le o tau sa ve o a misial partia le act le pe o la tau na e ma la tau ma o le act e tau tato to le lo po sa o le whawinganga ia o me ia pentata no stasio pokalam o leva ma fai ma teste pe ilo tono tula fono New Zealand wa sa e fo ilangona langa fa pe o te ia le o mai nei sinturi o lai fai al me nei pe o mena le na talo ia o ma sa ni la tainui e mo i o te tōni unga nei fo i whapea na le tato ti ngā ina nei o e vai aso ato le sa tali e nei tangata ia le ia tangata na o ato e whai lato whalolonga wha mai senga le tupu mo tato fio anga i Sāmoa manu e ia tangata e o lo te mi whalawela whapea e loa me tu o tangata e te ia o poto o mai tangata mga lulu e whaatasi e le ia maa e le tau whaasinoa o i loa tangata la nia ngā luenga e loa fo ia tangata e ia po le hase vaenga o le au whai o ngā luenga tangata e ngā lulu e o le au whai umuia o le au whai o le au māsese e tono e tau whapenala i vaenga le vai atu a tono isi nā o ngamale sona e wapai nei palangi whapea a pe ma fai e tainui na fai na me fai tai tu na fai si me le tu fatasi mga i fatasi fai ngofia a pupuli me fatasi fai ngofia senga lung ai ava pe ola mo ya si ala tinga ina si na fi mo ya tu mai na te nga lu e te lo la vo ina e fa pensava li voli fu mai ya iwi mai si va nga ino mai wa ya le tu ma le nga fa ma fo e mai ma le la to ko ha e watu na e watu wele mo le teu tusi ia wai o le la to ma o koha e mai to tali isi ma lo lumna o le mena fa ia mai tali nei o to ia mai fo mo to me alofa ia mai si ma lo lumna la wele tu pele tali e le fa pe e to yo fu i tai nui so me le tu pe fatino e o fielo pe fi se koha al malo avil mele wale sta mai mele fa o le tali mai malo Pena sawa le vali fo i hamal fata. Pena o mo se la uniu vo le matata tu e ave. Le ai mane a tonu e fai asina fai ta e mo ia e matango fi e fano noa to inga langona ese uma na mo wai tato uma te vai asone. Ia a o tangata tono e patino i fale vela ve wadom fana wa la ingo o le tupua e fainta wa o te lo le la tatala no la e po ila o sui nei le tupu ya tonu mo la to le mo fam tala nga ya tonu le o mo fo telefo o vo le ngo le o lo na lo to mai tai o ko wini te aho ia salo le
O kuini nā waihono i te pō. Nā waihono i te pō. O le pēa on tata nōle so e whiri e ia le council po le tino le o la tau i whiri le sui. A tonu ai o umana ta o to le tupu ai le madiu tu malo o lo whamuli te mna roi po lo watali i lo walo lea po ai la. Ia o la tau i whai unga. Ia o lea la wa mauni e whai unga. Ia o le alu tamai tai. Ai tō le ia alu tamai tō rua. Ia tonu e lea ma se whina au tō inga o umana i ele process po le fo le whatulanganga ia e whaanga winga o whai unga whapene. Ia utalia fo ala tō. O meo te wawa ia tō ia e ata mai fo i alu tamai tai ne o tō i ele awa no peisa le lea nā onga. Mai tele na iei fo i mo meo o whatasinga fo i te tele ia tangata Māori. Ia tonu o lewa fo ina tapena mai la tu tono ainga whapene i re amata mea te mina pepe i mawawa ai me whai la fo ina awai Ia o lea la wo mal te mine ia o lea o maa lia whatasele council lea po le fono lea ina ia whiria lo ia vea ma ia mane fo ia tōlanga mene o lea na whiri ai te mine whiri sfuru tai au ai o lo le uri o lo moli tino sa ole e mantua la lena e sauno ne amasanga i tali malo tangata i le teleo i tapenanga o tau mafa me whapena mana ia le ua tasi a le aso e tasi e kawa o mai mea nei te tele nei vai ole o sauninga o toi sauninga o le tupu ia a ole whaau unga o le tupu fō ia ua alu wha tasi o mai mea e lua ia ua a tonu ua whawhai ngofiem wha e while moe fu ina i tangata ia i talinga o le tele o tangata i nao atu o le mea tato fo le mata i tuina o lai grieve le teine a mona tuangane e tai peo tatua peo se madiu matoi o tia o le whanonoa ma langona fo le whanonoa a le o whae atu e malesi fo to finga lea e lo la po fia po la embesidia te il whanonoa le o talia le fo ia ana fa pe fa sisi te muli pe val vai aso to a fai ai tu ele va no se i lava le te mi se fa tino ilo na ia langona whanonoa ia le o vatu male o le rola steine le o la lo confuse ia fa inga bo me o tulanga umana fa ia la toa ia inga o le fainga le o le a fo i tawana i fa ilo po ile la pale mai ia ai le tu ile lo tino mali o le tangata le o le sa ia mumu ia le la pale mai ia la fel vai o la ia lu mal fa no te ma fa fo shun toa ia le fo amatan ma fo le ala la ngal venga fo la me mo tonu fa ia tonu te tonu le vana na fa te tai ma fa masani fo i tu ma ngai wa e fa pe to ate o mo diu to ina le la sa mai ma tapina penda fo ia o te de lola po ai o la uri ia mai ia na tele tapina ngal ia wa de lola to po ai Awai pe o le taimi le na ngase ile lo la tuta ma ia le tupu kingi to heitia pe o le tama matua le sa tu pe sa ta pena le taimi na mata na lui fondo ma lo e suile o ia fai masui o le o te ferro ia uma e bole ai se tanga talo filfili le lope e tuli ne tama tai lon to ngani alu pe fai mo sui bo le uma sa ni alu sui pe ia lu o fondo le alu ia no fono fole e ai au foi o le lai titi o le fta luas full feature tau sanga le matua o kuini nga wai hono i te po ia ale o to fia e avea matupo ma ne lo so fetu na vai fia tau sanga o le speta e filfili avea makuini o petania luas full lima tau sanga no na le luas tau sanga na ese ia ma wa e fo tau sanga ne o ye ni tangata ale o fa e tata maori to tele mo ina to tasi peto loia ma fo na pohi ma ele fa pepe o ye tonu ato to ia la lango la to alto tele o isi iwi ia la wa hapo la o ye umala to tonu i ainga to pule ma la to fo le pe o fa e ma tasi uma e la to me fai
I tainui. Po ala fa vesi vo I tupu I ala talo atu alifono I o mai umatata I sifi. Ta pe o se tumu te heu ai mai ngati porou. I o la tōna le tere no mai pea o ia fo ina pe fautua malo sila I ngā tupu. I la tō whiwhiringo me wha pene. Ia tōnu nā fo e malu pui pui ai fo I la ai ngā tupu la I tangata maululunga fo I ai ngā fo I maoli nei e langolongo sua ma whawhautua ma pui pui fo I mamalua I ala tō whainga wha maoti. Ia ai tonu e tau fo ina amna I malu New Zealand. O me e leo ni mea tupu nei pe le vana whai le whengainga. E wa ia tunai maori. O te lea no mai pālangi ma whao ato lato ele. Nana nei nuna whai le whatupu le vaenga le ina ia e mo se lato tasi e whengai ma whale tonu na ia leo o mai te minei o le ai whai a. Ia i le whaingofi le amatanga o le no fo inga asia a le tupu tamai tai leo Māori le tele o mta upu e whaoli oli mai i le sa ia si mua i le ma nei o le whawhero inga e le dina na tali na tū le fo e le asu tōtō whapea ia whawtai o leo tato whelo ni ta mai maupe na ia o so I fōlto ina le na talo tōtō mai ai te lisa ia o le rola whapea ia o le ma nei e tele whawheto pero inga oe talo mo e whapea e pei le isi mato tusi whalau ala na ele tusi whalau di ia le la tu o mariu to ina le asa tauna in te mile a o soifo panu e mane e mawalona ia le isi a walo o mea ne fo mariu a tauna e toi le I pea oisi me tutupu fo I ainga isi po le ale isi o lo teime o mariu ia te ia vuto I whale lei umani mea na whale lei talu sia o le la le lei e ma mea tutupu le vāle malo lei e ne ia ma le ma tangata maori sa o lei ia le lopo mantua o kuini e SEPT fitu se fulu stau sanga na tula I mai lana no fo in le lope e fitu se fulu fo itau sanga I le tula I mai le no fo inga a kuini ngā wai hono I te po sa a whape o na ui pauana mea wawai mua o aia tau mawhapade ni mea uma ina ia le lei e soi fo malolo ina ia ma le lei e mawhawhau a wawai fofo ma ia I lui tau o leo langa le la o whiangai mai wa I le palasi o mai ma mawhai mo I e tātu whainga ruenga I lo a o ie whaile tonu le ala le a whatua yes ia wa yes wa ioi a le ai ia wa le ai e le ia ma se se te tali mo ni le lei ia tap si ia le no fo inga si fo ia le tupu tamai tai le Māori ia so longa le pia na sa no fo ia sa ngai vai ngai ia na tato family ia ima tato talo fo ia saunga le mu ia uli me sao le fo ila na ia fo no fo inga o le tulanga le ia e ni ma fai fo le tupu po se kuini ona fai to tasi nga luenga le e fa lango uma I on tangate lango uma lango ima le le fa la to foi fautuanga ia ma pui malo fo ilo na ia tu lai mai ai mai se talavo ia le afia ngai le tele fo io poani tele on sol tele ta to va il ni to sanga I ia fia ngai mal la to fia ngai mal malo ia pe fa fo na fa fia ngai ia ma tu langa la to pulni fo vai tau ona pa inga ngana ia ia sanga lu te va tu le vaenga le ole le app le te va tu pe le te ma sani ile app le vai app me vaenga ia o le tau me foi ia te fai ngofia nei lopo la tu langa le tau nei ia so much yo ele la vo le lo minga na le sau tal voi nei ona ole to inga tau le na mo ita to le lo wa mbale te leo sui inga na ia ia na fai vo le sia ili po la tonu a se app fitawi wa o tato tele o tato le o mo meo o mata o po se po vaenga se me fai ona sa ili lungo me ye ta o api le e vo tato ngan Sāmoa api po le app e tu lungo lo telefone fia ona fai ngo fia le na vai po la le taula ye nei Sāmoa le so e po fia la se nu e ona la o le YR pe ole na o recommend la to e ma nei na wata uno tula ma update ya mai mo ma so se vai ngol la
e ngana mo la to le fai mo mi ta longa wa e o lo mo tanga ta alo e o mo ne ta longa le na strona ai va ai de tau vai aso pe uno o sta longa le sa strona o tanga te tonu ana e ngai to inga wa le te umilanga forecast e me fai na ti lo e me vai to pe la pe timu le aso le ia mo la to voi fai fa to anga e nga foi mo la to te tonu te lo fai fa to anga te voi na fa nga o mo la vai nga e fai ta to il tisi de lo e pe timu le vai nga le fa ta no pe le e me fai ni fo fo nga ma a le nga mo o te mo fa mo wa lo ngol ta to il tisi sa o le me na va pe me al fo tonu ale tonu ave la to e vai nga ia e maunga fo te tonu fo i mutato ainga Sāmoa ava pe whaonga ni si le epi Sāmoa ia e ngai ame whaonga fo i mai mo fo i le au whanga ngota le au whai maumanga po le avale se ngā luenga e ngai mene o epi e tau mau wali mo lo tau fasiri te mana tua so la tau amata litio ma fo i re te lini me whape nei tēning tu teknolosi mo ni epi tau mo le talo tau ia e o nei le uli ai vidi mai sisi al nala e fai po kalameta ai vidi mai sisi fa mai fa mo le apo le talo tau nei apa hat o le tai me pe ele tai ela foi la to fanta o te mana so ali se so na vidi to o le fa fini o fa mo le si se vai fa fu mai ti lu ngale lang pe fa pe te le lo tu ma o nei ma apa hat e wa foi la fa no lo mai le tiole va to le talo tau le aso e ona video tu le siri mai au e se tanga tan foi el talo tau ale wa ula e se la unga luenga lai foi o le tau fatu langa mo sa mo capture radio la mtanga ya wala ngo apps ngana e fiona o tu sa o no way ona le yr.no e o te li lopo le ngana la to pe aiole no wa te leo e pe se foi ala tona o aiole no way na yele no wa ta to le insi aiole sa ona wa yele cha to sa ona ole y ya male ro pole a ya .no le la to app na e male sina ole windy.com yo fito to no le no na Wellington ta fa nga ta to Wellington wa te na fa ti ta to e pa yo vai ngana ai vo isi app ni sila la to i fata mo ta to alo to i fale a mo ta to e fa malanga Sāmoa mo tonga mo mo tuna Pacific e ngai la ta mai wa le te vai la ka vo mo la langi a to e ngai fu fanga fa pena ya o e vo ta to ai ngalo e ya lo mfa no fo isi vai ngol kilo e ngai fa na va vai pe yo la le ta Sydney Pola le tau Brisbane ia mo mai ia pole tau o falani wa sila na kapi anu fa na yo ia nei loa ia le tulanga na nga tela wanga ia ta polo wai fu ia le tau pe tau i male saole ole dei ia ile mata pole masanga pe ol vaso nei le sa ile li poti fo ile ale le vanga le i tau lo ma fa sanga meu supermarket ma la tota pela sai foi le potina le sa ule ile vai sone ma sanga tonwe ana foi le o ese tala ile vanga le ole vanga le o lo ta to New Zealand le fa tau tono fa le lo o tele na tu o i malele ko tu fa se fulu i tau ma fa mo vanga se na foi su la fa pia ya foi fa male e fai ma se fa pungo le fai ma bava ai mo le o le atina ale anga i luma e va pe o mbona o i ane na fa ngote sustainability fest tu sa pe e de so na fa ngota na so se ia ele fai fu ina ia mo ai pe ia mo lumana ia responsibly code pe e de so na po ia nei po fa de ia e to nga fa punga fa pena e ma kiti e lo na fa ine so mai ava ele mele tu pulitele o si e so no fa ngota fa pe e o telefe nga e fa punga le ma e mo fa punga mai dolphin friendly lo nga fa ngota va fa le na e fo yo le ta o dolphin ia ale mo wa isi so o penga fo ye le fa ngota nga le la ve mana ia fa pena o la fa pe
vai o so na fai fa mtalanga ele o muni fa maoni e tau na fai fo tato tala wale mo to le tu langa na la ye e fa perita ni la to ye fa punga fa pe o le greenwash tu sa o le wa tu fa mtalanga pe na na le me moni la tu ia tama fo ye o New Zealand e ti nga le tau fai se ia market tato o lo e fa ngo fi na tau le ye tu ai o fo le o so ma to sa ili le no mai le ma fa punga ni pe de te tonu ina ita to lo fa e no mai lo le ma to inga ita o tata no im ta ku wa fo ita to lo e pe sa mo ala e foi el foi talia mo tanga tala le fi tau sa o fi ai e le popole e po la to inga me na le fa tau ta se me te vai o le tau o le ale tau ia mo lo ia tau sa mi lo fi a ai dei o le nga le se me foi na le New Zealand fa palinia na tu ma na ngai foi ngo lo ma le au tato muni mawina fo i te leo whaingo whatoanga o lafu manu. E whaiwha le a le lelwa ingo lafu manu tangata ia e on whai pui pui e li sto ina leo whaasane to e waise lafu manu. Lena mautalo ine fo i te le i o nai poviu. Leanga o tingu leanga le wainga. Ia o me whapena o tangata whapea o mata i tū le leima ma leo leo nai ale mata i whale i o. Sa o lele. O lewa atu e lata i le valus fulpasene o claims po tala i e whai mai pe o mena e tā o e pepelo. Ele sa. Tu sai manil tala sisi. Tala sisi, ia. Pe ele tala muni. Na. Ole mena le whai e la tau. Ole whai lea le suenga e mai e a fōna la tau whai tu si mani poti. Ia, o tangata la ia le whai e o loa ne o la tau tau na o tari e tui tangata nei po lea sa o le whaingo lato. Wa amoni mawina lo e lai sa o le leia le whanga asolongo lato. E mwhai ona whai a peo isi me whai e isi o loa whai ona whai lole a leo le tek. Po se me vole peo o mana siaki lei wha maoni le whaingo o loa ia. Talia a. Ia. Ia o le sila sanga nai o no ia. Nga. Malo ia se whai sina malo longa pupu amsanga ina tui wha o le tananga whaftai. Tai.
nei ka sanga ua tato maule mai I nei manui a ua tato maua mai Ia o le vanga lua o talanoanga o talalau lunga nei vai aso. O nei le aso muli o whaatanoanga o Māori Awards fo ie pe festival mon tupu ia. Ina utula I maile whainga malole iei. Ia no mailole wha mai toi awese I whaile referendum I petalia o matangata o tū malo taitasi. Po pulenga anu. I le tūlanga le I tauna whaile se no fo Māori. I tauna pulenga anu o taitasi. Ina ua a mai lunga mata po to tele ni si va pe po lambo to fa yele mele o mona pasi o fina ngalo tangata na laina fa ia ala fa mai la to le o me o na pe na se me no sala pule e councilors po fa pule o to no fa nga malo lo to fa light ia le o fa yele fi filinga le ai le o autasi inisi ina fo lambo to no fa no itala isi pule nga lo le fi e to tele me se ai si vaenga I tele I tangata palangi piva pe de te la top o le sola o le fa muta I nei le fa e poli lima fa ngata I le fainga o le la I tu I si vaenga le no alfa no o la to le no le vaenga le ma to le butune la fa mai ona na fina to fa le la to tanonga mata pule ai ia to telo o la to sui lea tai no mai I le mariu to ina lea na fi tu malo o le tupu mau I o le nala o tu mai le so e mai la to lunga o la ama to ai poto to tele le lo fi to ai o fa le la to wa fo le no ina ia ta fi o sui e fo le ai o ia la to ma la ngona fo ina le pulenga o le pulinu e le o la to o moko te pania le ngole o la to na autasi uma la to le temina fa vai ele no fo le mo mau le woto ia e faingo fiala la neva ai o me fo ina la ia a pe fo dinga mai e fasi fulu mo na tupu le fa o pulenga no New Zealand ai to lua e la o manino e le te dia la to kaipara ma apahat o fo no fa lo ya apahat fa pe tai o apahat e la o lo tu ne apahat pe le te dia la to le ia se vai po fere o il fina ngalo to tele pinta tano le amatanga prokalame fa pe na mai moa mamata mama fo le tanga te New Zealand ma di to ina to malo a tonu o tu le temi to mo le me o faingo fia o la to lo le ona tangata Maori na na faile kikitanga fo kingitanga Maori ona o le tau fa te to me ina faile palangi la to le fa o la to fanua o la ele me fa pena io mai nei o le tau faia pese e lui an malo ina ai alfia ngai la tu o la to tu fatasi pe o le mena ia o te le lola afa pe o le fo ile tantununga na e te tau wala na inu fo Maori me uma ia le se me te fisiringia tono palemeni o official language ponga ngana lai e tau lia tonu lau fa ilo o le ngana petani mangal Maori e o na ien fa te inga e tonu e tonu fisiri afa pe o mene lo lala me al tato le fisiringia ia mo ile ia si tato vai po fe o ye apa hate pe o tengi e fasa fu i tanga te lau tele vai e toi fai lo no le ia le mod foi o le fifilinga al malo e fai le tonu le e fa maltala si fai pulele fa no fala to e se fu a filma to pele la alu fai ele mene avele de referendum ia a fai tau atu la ia I tau holele fo I pulenga numa ia pe a familiona ta la tu pele la alu ia tu pena e o tau na me fai singa lunga le la
ana fai fo se tonu malo mole le fai de media ai ta tia ya lu te mi fai pa lo ta la to na ma ne la ye de te le stupid te pina ya le o le mo fai ungal malo ya nei le ta puni le nei le lima la fia ta no fai te o fa sala si le o pe sala si ulu a fitala ma na ya toi fa chao la le ale pule pena o mai la mtanga le ko tahi tanga unity te tu sa male upuna fai e katinali pio tau se wale ole unity ole tasi na ia fai ele upule ole tasi anga ole tasi anga na tu malo ia katinali pio na fai e foi le moli mau al ko vanao America Sāmoa le taimina na ia toi fang mai le upu mai ole upu na ia pu ea mai upu na whaonga ma whai ka tēnā le pio. O le upu leo le tasi anga. A le lai te au mai le kotahi tanga le. Tui te atu samale. Tasi anga. E rhyme. Tuwha tasi. Mana ia atono ma ngā fo nā e whaimta tō whaonga leo mō tu nā upu fōfu ni aso. Unity. Tasi anga. Kotahi tanga. Mana ia le upu. Ya, en no fa tasi a fa Sāmoa e fa Māori. A o fe mri o pui wa te tono a matenina tala no i tono mo te fono lai fa longo i upu ia. E ko tahi tanga le mana ia te. Ia ai se i tanga ia tu masanga ile mata upu le lena tasi fo ile nei ta upu neva ia so. O le tupe lena mawele ngali i longo fa alo la fa. Le ti na o nei lua se la tolu sfulu lua ole fala la wa le fa mo to ape o li poti le ngali i lo ava pe na mo o se fa mo li e portanga tana to fa senga luanga na i lunga e tau ye e fa pe lunga li ali ta o le e vidi le ta o le si ta o e alu vidi le wa matea ana fa pe le tanga tana a to no le ta o le ngali ai vai fo tu la fo no sa fa no ya Marie Dyberg o le tasio fam o fo yo o lo ye tele na ma fo fam sino ngati tele New Zealand a fa sala al fin e le si tu la fo no tawli potie fo se me fa pia e lo no winga no fo le ngari e le li potie le se me fa na te so fo le o va pia la ya le fo so se me fa pia mo lo fa e la ma le si va ngana la tau so e po yo na le ia tupe ia. E fa mai ele tu la fono na ava pe wa pe le mau leo. O le tupe le folinga mai. Se tupe na mo mai awala palpala. I fa tongo fola au fa sa ina me fa pena. Ia e wosu o le tala ango le fale le sa itanga tano no fo mo na pe sa itanga te kingi. Ia le lopo vai taimina le na mo tupe masiri lungo le. Fa alo le fale. Alo tu fai mo itanga. Mo te alo tol fai mo ni mo tu longo tanga ma lo ia alo ngai lo e lunga ni wai ni lo la o si tu pe fa pe lungo le fale a ia ai le fe voi le fai mo ri e te o tu li voi le ai e pe o tu langa na i tu la fono ma me fa pe e la le mai lo ia le o la toa va ai pe o tu pe mo wala per pala ai ela ma le tu la fono la le tau fa pe tu sa pe palpala e fa tau tu lo le olosis ala ye mo le mele o pasi lo le taimina o ala ngale i lo le ainga le na taimina fa tau o ini tu pe palpala i mo le to lunga o la la tau fina o fo tu la fo no le vainga na ya to no e si do ye taimi fo fa ngolong fo e fa bona video mo taimi a so ni mo mta puni e mele tau le tainted ya ai pe o lo fa ngolong ya Marie Dyberg la ni fa mtelang e moi e ele tu la fono na ai ele te me pasi lo le olo i vainga le e no fa tau se me ia na le ta pel ta vale vo le na la tu ta vale ngoi me se te o fa tau vale la tu fa tau mo fa ta vale te le lo sta vale ngoi le na le fa tau mai ia pe o fa penala le e le la e te lo la no fo talo se un ali talo se ia uma e to fa fo ia tu pe mo la o e pe vai lo fo me le e pe vai tolu ma stamale na mo ona fi o lo na tu pe te o mo o le fisili la a te uto tu po se me fa pe mo le tangata la le e te alo e fa fo ile tu pe pe tu pe te wa e nen fa mal ta la Marie Dyberg
i tū la fono, e te le tau li potia ne ia. E le se me fa mai, you must go and report. Ia pe o te le tupe. Te le. Ma te ane sa pe na se lau tāla, e le se me pe. Ia langa nua se lau mo tupu afe. O mo o le ti posi o le si fale le ainga pe. Sa o le le ia. O le vaenga lea i le Kiwi Saver. Vato le Milford lea e te vato pi... Noi, a tono to te leo tātou le o whai Kiwi Saver o whai ainga lo tatano ai tono ainga wai. E te whainga ruenga lo e le suinga tū la whono i wai teimine. E o to meti a le whainga o lau, lau Kiwi Saver. E le peo a sola le amatanga mai e whailo whaitalia. Sa wai no wholo le maro wha tū la whono. Le ai, so tangata e whairolo pepa o ile la whainga ruenga, whaima lau Kiwi Saver. O le leo le merena, o le ua whaamalo si e tangata e amatana whaiela te o ngā tupe mō la tō pēr te mea di tai ai, e soani le pensione. Awa leo mō ane, e le tai ngā whatia le pensione le a fōi. O na tutongi e lau, ia amisela nei tangata i o mātutua a lai pe ale rent. O le matua i tangata i o rent pa wa i e ono se lau mō na tōru potu mo e pe ropo tu mo i si vaenga o New Zealand. E a wa pe la o ina al pensione ala tupe, e umai nana te la lau pe, me lo le pe a whena pe le paua o mea ai maisi mea tauna whatupe. Ia o le la e pe o me wha pe a mai tati whaitau mo wa i a le la mo mai o Milford Saver, Kiwi Saver. Pe o la tō na le ai e se fo le si vaenga ta li putia, ai pe o vaenga o wa i la tō le telefo o tupe pe wa i le fo le tupu wha tupla i o lana i te o ngā tupe mo tangata manu i tangata lau tele. Ia atonu mo tātou mania a talta no fo i malong whanau po le au whainga rua pia. Si tātou wa ai po where le ia na e ma whai ana sifi e lau Kiwi Saver. Ai o le nofo ia le me tasi wai o lai le ia isi a lai tinga ina isi o no le whaima. Mai mopana wha pe e wha tūlanga le malo se la tō li poti fo le tai tolu ma sina ma publish pe ma se lo minga. Ia o le wha tūlanga ne o le o whaingo ngā ruenga providers ia ai piki mai le top 5 pe top ia na mana ia le lima pito le whaingo whiele le nai tau wā o mai lo wāinga ia ne ave e tupe tātou wa tusa o le o fosi tātou le malo e whailo Kiwi Saver. Ia no folo le ia ave po fean me ave no tupe pa fa pe te le filfili lo provider. E te vola no mani malo fa se whainga fa pe na tau mai tangata le ia na vai a po ira e tu ai runga le top 5 le ia no whaida no Filinga tangata. Filinga fa talfia mai. Saole malo. E le vaenga le hamsanga e pe o whaatongo o whana ia pe vea tu fo ia le e le li poti le sa wai. E o fo i se tana. Tatana no talo ai o le minsta fo ile leo o fo io. Le su e nei mo me o fo io whaingo o tūla whonu i whana. Ia o ia le sa lopi mo me o wasa iei tono o le vaenga le asosi o iei mo whana. Ia o le ala e tau whaitu la whono ma toi wha le le o lona ia manangona. Le wha mai o tauna toi review ma fast food tau sanga tano e tu la whono le malo New Zealand. Au taun toi le ilo ma toi whaini swinga e tala whea ngai mo bai teimi nei. Le la ua whai, al teimi fo ilea, o lai whai ana ianga ruenga, a lea ma toi sa i le leo leo po ila i whana, a mesi a kendi leo wa e tu talu e ne leo na loko o mai le kong. Comanchero le lo i kala stete ea. Ia ave umai malato peia la ta ilena ave umana a seta ma me tele le tupe o ta vale o cash na mo white twin o tupe. Ia fale me fa pena. Le la wole o le o matwa isa iria po fele ma wai fana ia atu le tele o fana ne tangata. A le o mawa ma le si upalangi le o tele vai momo ia. O le straw paya. Ia leo mo tu so tangata ie o fase fulu tangata ie mo ne le fa isusu o la to ie leo o mana to te le se ne fa no e fa tau fana ma o miel fana e o lola to na fa tau ma fana mai la to fa tau tu king fa tau tu tangata ie de e de sa fie fa le se ne ono la to tu la mo so fu ngala ie ale la mo
o le whana e whaatau ma le whana pe whatete inga lima se lau tāla. Ia lo e whaatau o to le hawhi lima se lau tāla, ia o te lea ia le polo ofisi lau ia ta o straw bias. Ia le lau o maua isi lau ave e leo leo, ave tu la fono, ia maua e ma le tele o whana nei lato whale. Au lato ia leo whaatau mai no le ia mai ia au to ia kengi mai tangata whaatau. Whaatau atu. Ia, esi a ia wingo tangata a. E whai me o le tau pui pui saunga le miu o tātou a le. Ia ai mana e whai tūlanga le Amerika e tūtia le sesi e whai lila i se le tau e whaatau a. Ia. E whai ngō whaatau iu. Ia al tūlanga nei e. O le weta wei Amerika sanga e pe le na va e le vainga le na va ia tu ia i se sauna ngā Trump pe a te uatula i mai o le aia filfilia ia tangata le o Elon Musk ne ana le vainga whele o le X Io ele mawa e matauria o Donald Trump le na faina le whamasinonga i ona o ia na ia whai ngā pisinisi le whamaoni me whapena ale mana e whaise me ta o le Government Efficiency Commission e whaise se la leo le malo ina ia fo ia le lei el whanga i o ingo tupe ma le whanungo tupe ia mo le whainga malo Amerika ia e mai a gatare ngo ia Elon Musk e sau taita ia Matau o Elon Musk le ia na X le sa Twitter mo le platform le fai fo i tele o tau whaleanga me whapena te pe o Facebook o ia lai ona le exit time a lo te vai et fo o Elon Musk le pe o le alu e le fono le fai Sāmoa ia auto le choko ma io ale o famia fo i Donald Trump a pale mo i o Palestine o ia na te filfilia tangata le sa we vai tangata le ina ia whale le tamau aingo Matauria na whātauro e Elon Musk le avo i le Twitter. O lana me mo le vae a pe whase furu e pasene o tangata le na i na vesi. Ia e nei mani whina ungo o si lanta o e avel tū la fono fo ina sa wa a pe de e mana mia tangata i tele tu pe alu tongi tangata ni whale ititi. Ia ai o wawa i to inga mena o no tupu pe alu atu nei la tuana le tutuli Awa ni mene tupu tatu whainga malo ini te mine, mo tangata e vai. Ia, o ele o pase se whape o le Efficiency Commission ne, o lai whai o tau whapale ni paketi el malo. Ele tau wa ia se me ina ia le le el whalunga, ai wai le me se whapale ni paketi el malo. Ia o ila ele o le tau wa se me ina ia se whai tupe el malo, o so no whaalo, wale te lo tupe ia. Ia tonu e o vai le whainga Elon Musk o lana au whainga albenga le te mina la tua i whaatau le pe tangata tonu alea mai lona winga o lea lau talia fo Elon Musk whaftai a tonu mai na te talia me la tua whainga albenga i whaale le Amerika lea lau o mawa i le tūlanga le wa i le ata o le mele le loma ne le pālota lo inga la atu umane le malosi o Elon Musk e lango e le Palestine tauanga ne fai le Donald Trump. Lo inga e tauna mata i tō le tō a Kamala a vo ia Harris. Lona winga wawa ia tō nei le tele o fisu ia inga ia fai ma wha upunga la sa ulunga o le Twitter. O le X. O le X. Ia e whaatitau ia ma ai wha ati lunga Donald Trump. Ia. Na se tia ele mana ista mata. Ia na. Ia se tatu wawai wa wholwholanga nā le na whaita loi nei. Se i whaate atua waenga i ta alonga sanga. Pe e wha momo atula le tala i le tangwhainga fo ia nei. Alum whanau ia tatu talonga tā pono le sa ia fo ia toa iwa. Ia pe o le sa mol mawina le sa ia le ta sanga le a le Wellington Airport a Miramar. Wa o to ia i malai ta alo ia malai ta polo ia o le sa mane wana fa mo fo to telefon ia o to i fa fia yo le na ma lo ta vanga i tonu le open Miramar pe ai malo e mo fo ina ale vo ia le fo te malo mai ia e pe o sine o halum fa no fo i sa mata mai tonu le o le tato Wellington Golf Academy
E mane ele va ia tu o tale ni na o mai o lai ti lo ma tu ale. O la o lo le mane o le lo fa nga le ta le polo ta lunga. Ye mane o mau lunga fo tanga ta lo Sāmoa tu no iwa o sola to ta sauni a vai tanga ta polo pena o milione o ta polo wa ta lo. E o so ni o le o te le tupulanga la i te le fo o le ta longa i maa ni e te le te me te wha malo stino sa vani vati te le e fo le maa na vai whafo ia mai mo le la e o ngai e le vitamin D mo le tino o me umana e o ngai ia mo le lui tau wha ngai lo ma fo wai tu sa o ia le te tau wha mo le malai le ulu e o te pole fo tanga te to te ta e fina wa o ya we wa li le lo fina o ma li lo ta ia na ma lo li tanga te to tau wa ia na ma le mo wa ia mo le si me na fa lo ngot foi o le e pe ia o le fo na ta va ta si ma te sa ma le si a wa lo sa mo ina le fo ina pina le fo la tu la ngai i sta si fo ta o ta mi sang na fai ina me ma ia ma ne fa lo tu ya no fa no tu ta sia le vai ngale tau va i pe fa fena sa o se o la tu tau va nga fa mo ia ti te le va o ma lo bo la lang i la i o ye ia me se foi la le pe wa ve foi le ta le o le ta alo le dia ko le ai le ta mi sanga le olimpeka i pali pe o le o te fa o Sofia Maile ta mi sanga le Women's Open in New Zealand o le loa fe school fitu sa o le tango mulina ta sanga mulina na fa ele ta longa na ide mo le tu pa to mai ta ia ona ko mai lo la ia sa o mai covid ia o le se me fa ia le tu pe ia pe ta o vai le te le champagne mai o pine olo mai o Lydia ko i Paris falani ia toi ma lo i foi Britania la to foi ia pe na la to fa sfi tau to mai Lydia mai muli mai nei si mai tam foi fa ina Lydia ko ia atonu talu si mo mani ava no le o atu le o tau a mai lunga ma ta mi sanga i mo me o coffee ni ina ia so e me mentamiti la i che fa Sofia foi la to ina io so ia Lydia ko wala ngale la ba di tai ai la ma di tai lo ia la le to se su io New Zealand to no fa na tamale e mani fo li to va e to se i atonu e se va i po fe o ia pe la o fo io fa fia fe tau i le matato al fa na ia pa o e to i va le ia teisa ia ese le ngo le sistema te o ngando le teita ia mane ia le ina isi o le foi e mala ula ti to e una ia tu ia a to no le si di mas futa usanga o isa sa to suisa mo to no vai ta o le ia o ai fa fele ia McCallum le te va tu i le ta long kiti o wa e to no fi wa o ia le fi England ia va ia la to 2020 ta long foi pu ta dos fu ia o vai eta ia la o piki fo e fi ave ma fai a onga o le white ball e fa ta o la to wa lista longa nei foi le pol pai ia ta longa fo e le ta limas full over e le fai tele no fai le po e vai te lo to le polo pa pai vai ta longa ta le si polo mu fo le pa fai ta longa nei fai le o le ta limas o fa ai le lo vai ia ma wa e foi fai nga tato tamo New Zealand le o fin e England e le ngate o le 2020 ale o le ve mo le tai limas fu over le ia mana ia o lo ia le le o ta le ni o ta tanga sa ia pine New Zealand ia malo ia atono vanga na msanga ia no va va foi le taimi ia ai fa tai lava mo le ai vo no ta pena ngo ta pu kala ia Samuel tato po kalame na tala la walunga o le vaiaso mo le ni fo ia sfraile ia e te mo fulfa po ponga masani i le fo i vaiaso ia ai fa soifua ia mo le nei taimi o le tai au to fa soifua
Le whawhianga ma le sunga ia tanga misi ia ma le pese o lima lava nei ia na whawhailele ei oe. Pesenga fo ile nei vainga le tai au. Le tautua wha pea la wala le o le si whanga la mwe Wellington o le tasi o na tesi ma le tasi whamo. Ma futa mai le toa tele tono a inga misi na metua tausi. Ia ai mai se fo i tono mo tanga ngase ia mo tau tanga tamati. Tua luas fulua minute te nei le tu lasi fuma le tasi. Te masani fo ini o whawhianga se fifiloi. Ia moni atu e ala le tātou tautua nei. Le ngata i tono a inga mesi fo i la tolo whianga i whiau mga luenga. Malunga fo i le awala. Ia i la tolo whianga i mga luenga. Ia i le aveino ta vale. Ia i le ni taimi. Ia mani fo i vaenga o le tae au. Mana ia le tau. I le mai tau atu i whawhatu le tātou fisa whaasara lau. Le suru mātango fio le la. Ia malu fo i. Ia le savili o le nei fo i tae au. Wa fetau i loi fo i mau fuanga sa whaatatia mai ana nafi. Ia ma le whaingon vai aso. Ia le ala umana ia vai atu whawhatu ia o se suru mātango fia le la le nei taimi ia a o whianga i fo i tātou atinu le ala wa fo i se matawha ioi o se ngā luenga ia o ni o whaiwalo whirima o lo whianga i le nei tai au ia whaamalo atu manu atu le nei aso ia e le tautua le si whonga lau mua tātis fururua o le whapoponga o tātou talfau le whianga la wano ia e mai se ai o tala mai Sāmoa musika o le uri se paia le tula tasi ona taliu fo leo tātou whaasalaunga i Sāmoa le tātou ofisa i lalawaya tau tua masangi a le sunga a tā se Salem Sam se i paia le tula tolu ia i Sāmoa i luma o tātou pingat whailangi malunga fo o le tātou YouTube e mana tua vaenga umalawa fo i e pe ona whafonga ia i tātou telefou tala mai Sāmoa manisi fo i o vaenga ia nae maua umailunga le Facebook a le si fonga lau mua e te hanga i lawa iai ia i le Sāmoa Capital Radio ia ma le tātou Facebook ia nai maua ma ia ia whaamatalanga whaapena ia wa fo ia le whaafonga ma le mai mo mai le tātou watinu une nei taimi luas ful 5 minute te enele tu la se ful maritasi whaasolo atu ma awai atu whaafianga le taimi ia manatu lo solonga manuia le nei tai au ila atu fo i o whaini nei whaamano stino ia wale fo i sa tele me ai le to na ia nafi tau maftanga sa whianga iai ia tau la fo i ona i se whaafu po se whaalusi o le nei fo i aso ia whaasau whafu le afu na ia sa tele mea ai ana nafi le to na ia ai ia manuia lava ia fuanga nei tai au le tātou tunu manuia fo i whewa inga i lungo le awala le awa vale le awa pasi loli ia taxi upa ia ma le au ave kiriva meri ia manuia lava ia ngā luenga lo whenga i nei taimi ia i lungo le awala Time
ti o une matai le fiu iva aia uele alofa ua taua so ile masiasi wa ole tiu fa amatala talule alofa ua to atoa pele ne ingaloita isaufa aswa pele ne ingaloita isaufa aswa e tu manu aelilia ile feanga inga ua osia ne ini movave e se miti poselia lo ua lo fa sa fa alilo fa ana una ua tuea oela ulupe uangatailo ufa amoe moe la ulupe uangatailo ufa amoe moe wape ose ifola sia imalae le malosi olo mana o ua vili vili fa amanuma ilunga opua se ia tu ole fetua mata usani mai manu ole vavea ne ilia ina upupe atamama la ulupe uangatailo ufa amoe moe pelea ne inaloita ia te oe Vivianga ma si ufonga ma lie ia ele mafai o na whaangaloina ia le fai pese le puni ala vaa ina uto i lua se fulu ma le ono minuta na tā leo le tūla se fulu ma lua te pena mai tātou telefou tala mai Sāmoa le tūla se fulu ma lua ia e whaamalo atu ia i la tōlo o i mautanga singase o mautanga tangata mātua e mese i la tōlo o ngāle rua ei ia si vaenga leo a mata fui ona tā pena wa fui tau maftanga ia anai mātua ia no fuanga ia mese fui mautanga singase ia i la tō foi o lo nafa foi ma le kukaina o mea tau mafa ia whaamalo atu le taimi pe a whapeo nai te mafuta mai malo fo le ngāle lue ia o i la tō foi tono ainga ia le au isi vaenga foi lea ma i la tō lo nafa mana o tātou matua tausi ia e whaamalo atu ia o tō ngā luenga whita ia i le aso ma le aso e le ngāta i le nafa ma le monilina o nei whanau le tai ao e mesi le taimi tu uai ia a o le tapena ina foi o malu tai ao ia nei mātua ia o taimi foi o le sifurua ma le uli ia la tau tau maftanga o le uli ia whapea foi ngā sisenga foi le fiafi ro nuinga tolu le lei ia taimi e te iei le mkuka tai ao awa uli e fiafi malo le tausi matua malo foi ia le onosai ia wa le whaingo fie foi au tau tiute mau tau ngā luenga ia o loo whea ngai mau tau ia wale wa aingo na ia tātou matua tausi ia ai pasi ane loa malta avale fui mule e ani lumar tātou fisa whasala lau ia po ai foi po le a foi se vaenga ia o tupua mai i mātou pitonu o porirua ia po stangata foi wa fie foi in whalevlavi ia po se foi po se whale foi ia wa le alam ia awole mwhainta pe ia na ona i whamanatu foi ta ua te foi le ta pe umo palaka e le o ese ma le whale le ainga ia i le aso ma le aso ia wa foi saunga le mu i o tonu ainga ia mesi la pe fa pe o la o a le una o nai matua le tonu fale ia e la te le o iro e la u ia taula foi ona mata i tuane ma ia i vaenga lea e nafa ma le vaenga nai matua ia pe fa pe na ua e alu te fa tau
ia mana tua vaenga fape a misi lava le o ngā umu tasi le vaenga lo tutupu e whale lave ia o le ono le o ngā umu ia ai reisi si o iai
Talofa, I'm Tiana from Miti. Keep listening to Sāmoa Capital Radio Wellington. Pesen fatalo fa como rosa tu foi mai le talonga Tere fa ma walunga fa mai ya fa tu ma wa tata atu mai nu mai huma Mai ale fa fonga se yo pesen fatalo fa como rosa tu foi mai le talonga Tere fa ma walunga fa mai ya fa tu ma wa tata atu mai nu mai huma Hula hula ua Awala ia ete ula Ulai mamalalo Ua mali e ola talo No hosio ni tumete Fifie te fa angata mai sa mai pea Le whavianga mai le wepesi le rosa pae hula i lunga malalo ea ua whetau i le fo i manei vaenga le tae au le la tāris furulua ia hula nga i tuare mukuka hula i luma le potu malolo ia hula malau veki me veki mo le fale ia pete hula fo i malau tanga lava lava lau apa tanga lava lava na sa whaena nei la ia e whaonga ia le lai tau tau le nei taimi e wha mango le eise i turol wha whonga me le tātou o tinu ta pena mai foi tau mafutanga le uli nei matua ia me se foi tatu telefou le o ta pena mai le tu lai sfuma le lua le fionga ia la wano ati lawa e mai se tatu tala mai Sāmoa ia to anga hula fa alusi le tino ia fa alu le tele o me aina sa tau mafa nafi ia ito nai ia e nga le hula le tai au ia o ila to foi ro fa fo mai so se mai ngol langi pe ona i Amerika Hawaii ma Amerika Sāmoa ia o to wa sapati nei ia mai a lo tau mafutanga ia ole auli ia fa si malo longa i fa to a hula ile le fiafi hula le fiafi matunu le koko Sāmoa ia e na il falawa na nei mana ia wala na e manatu na o telefo tau mafutanga nei auli ia ito nai ia pe o matou ni sila wan nafi ia le sa ia ia a fenga i ma sauninga lotu e me se fo ia to nai ia
o matua ngula le to tele ia wa ngafo ina ipesenga na ipese vave ia te hula mai ia ina ilo fale ia pe te hula i tuore mkuka hula nga ilalo ole wa tau lava ia tau ia lava fa nga ile la ana ia tau la mone Wellington to vale minute tale tu la sfuma lo te pena mai tatu telefo ile tu la sfuma le rua matatu tala mai Sāmoa.
Talo fai le nei foi vaenga o telefou o le siu fonga o le lau mua, o le tala mua. O le so, tu uai e pope falanisisi il taitai o le kalesia katoliko le atunu o Papua New Guinea, lona lua leo atunu o ia fea i lana malanga asiasi i le tonu asu se furulua e au fiaini atunu se faa i Asia whapea ma le Pasifika. Sāmoa mua na fea le tupusa Indonesia i le solulu taruai, ona wha solo nei le i Papua New Guinea, sa i osi ai se misa na whai i whafo i se malai ta alo tele le ai o Port Moresby i le sa na nafi. Na mai a lea o na malanga tuai le o ia i le nuengo o Vanimau e lata i le tua oima Indonesia, mai na whaali mai hapea o le pule anga le nei a le kalisi katoliko i Vanimau o ngā rungue aini whai au mai Argentina o le atunu u leo pope falanisisi e tusa ma le se fulu ma le lua afe lo na whaitau a whai mai whapea o se vaenga o le atunu u e whaalele leitele i a lona ta mao a inga. O isi atunu u e a whea pope falanisisi lana malanga le nei e a whiai East Timor whapea ma Singapore a o le ito e taliwatu o i Roma i le aso se fulu tolu o se tema. O se suenga ua mai ai le 4 miliona o wha tau le soifua maloloina o te ngātau New Zealand ua whaali ai o lo whaau o peo na marutia i la tau mai le whaamai COVID ona o tui pui o lo whaau ngā ina. Ona o tūlanga vave o le fesuisu iai o le vailusi o le nei whaamai ua mai tau ina ai le tele o tunu i whafo lo la tau a ngai atu e whaau ngā nisi vaila au o wale pui ngā o la tau tangata. O tunu nei e au fiai a Melika, o Peretania, whapea ma au Sitania, mai o whaalia o le masina o Novema e a matai o la tau whaau ngā ina le vaila au fau mō le pui ngā o le COVID i le a ngai atu i luma. Ai New Zealand nei o lo whaalango i le soifua maloloina mga luenga pui o le whaamai i le vaila au na ngau sia e pui ai le vailusi lea na amata whaasara lau i tua le masina o Ian Wali. I le tono New Zealand teimile nei o pau vaila au i o pasia mai le whaalapoptonga o le MedSafe mo le tui pui o le COVID o le vaila au ia mai le kompania le Pfizer
O lo tu mau pea o na whaifua e le ai se tongi o ia tui pui pui o le mai o le COVID-19 i New Zealand. O le fontanga al kapeneta i le so i Wellington o le atala noi na i le ata whaata i tai o le pili po o le tula hono tau whaofi lea o lo o bevesia i nei fina ngalo malangona o tangata e winga i le toe whaatulanga ina o le winga ma le anganga atoa o le whenga inga o Waitangi. Ta ua e whapea o le vaenga whai o le nei pili o le ato e sila i aile kapeneta a o le ia o ina tu ina atu alo ia i tonu o le palemene. Ai o le teimi nei o lea ua tāpena ma saunia e tai e whāse lau whāse fulu o e ka le sia kerisiano i te tonu o New Zealand ia se tusi whalaua i tele mō fai pule uma o le palemene ina ia palota e te ena le neipili pe a whaauru whale atu i le maota. Whailo mai nei ia tūlanga ia a o lea i lewa o na lango mawatu le tupu sa iai talua i nei o Maori o kingi tu heitia. Ma sa to e tala noi na fo i le tonu vai aso ua mawai atu nei ia le mata upu lava lea e tusa o le nei pili i sauninga na wha manatu ai le taimi na no fo ia i tu heitia le no fo ali i o le tupu Maori. O le nei pili o lo o taula mua ai le taitai o le partia le Act ia David C. Moore lea e le i awai sauninga wha manatu po le korone hana o le tupu a sa awai i ona to e sauninga malona whalelaua singa i le aso tofi ua mawai. I le taimi nei, e le i o i luma o le kapeneta i a fuafuanga le minsta wa onga mō ngā luenga i le whaale leia o whalea onga i nisi tu o New Zealand. O fitu nei masina talu na whaatonuina le tamaita i minsta o a onga o Erica Stanford le whaia leo se suenga mō le whaatulanga i nai o se fuafuanga whaata atia mō le wha moe moe o le malo ina ua ia whaadia i le teimi e tele ia ni whalea onga o whaale tonu vai ngā tupe e whaatino i nai a ngā luenga. Whailo mai fo i se lipoti e le wales whaasara laua New Zealand, Radio New Zealand, o le ua lua masina talo na tu ina atu le lipoti mai le suenga le nei i le tamaita ai minsta o a onga. Pei tai la o le o whaalia le minsta i se whesota inga mai le Radio New Zealand i a lona wha moe moe lea e iai o le a tu ina atu i ana wha ai unga i luma o le kapeneta i le wha ai unga o le masina le nei o se tema e tali atuai i se wha awhesili mai se tasi na avea mua mua minsta o le kapeneta i aso ua mawae o Murray Makali. Na ia ta ua fo isa vave o na mai ale suenga na whaatino ina na ilo le taimi na mua i fua inai. Pei tai e mana o mia o na fua ina le lei i a whautuanga ua maua mai ai. Ta ua fo i Erica Stanford e ta ua tele le nei ngā ruenga mai te tau na fo i ai i a tūlanga uma ina i a sao a to toa. O le tala autu o le tupe le maa lo o lo whaatulanga mai ai se vai ngā tupe e tasi ma le awha pirio na tā la moa onga i te tonu o le whātau sanga o lumana i nei. Mai o le tasi vai tolu o lese le ni e da tau o na wha le leia i whalea onga ina i mawhai o na ofi i ai le valu se lau mauna tupu o nisi ta maiti a onga fau. Ua whailo mai e le ona i le kompanie ngo le Pandora Wellington ia lona wha moe moe e tāpuni alo ia lana pisinisi le ua lata i le tolu sa furu tau sanga talo na wha avai nei le tonu o le lau mua. Wha adia le li whai pisinisi le nei o Tony Beasley le pule o le nei company. Ua o atu i se tūlanga whainga tā tele ia tau mo whainga e wha a wawai peo na tarlai ia la lae tonu o lana pisinisi i Wellington ma fua lea ono tūlanga wha ale tonu o iai le tamao ainga le to tele o tangata ua le o toe mauani ngā luenga ua vaea ia ma le to tele o tangata whainga luenga le maa lo ua whainga luenga mai o lata ua inga le nei vai taimi ia aile ngata i lea o nisi fo i fuafuanga i te tonu lava o le lau mua e le ngata i lea na ta ua fo i Beasley o nisi fuafuanga le pulenga o le ai o Wellington i le whaatulanga ina o awala mo wila vili vai wa tiri ai o na te le a whaina o na whale kope ma o na whale ainga nei e tolu.
Ele ona paule o se pisinisi ua tapuni ma faina ona o nei tūlanga i le tono le lo mua. Le salulu taruai sa whailomo i fo i le whalainga o le Egmont Street o lo o iai o le atapunia le latu au onanga i le whai unga o le masina le nei o se tema. Wa iwa tau sanga talu ona amata mai fo i le pisinisi ai ua whea ngai ma whaale tonu ona o tūlanga le manuia o le tamau a inga ua iai Wellingtone. Whape fo i na whailo mai le tapunia le nei vai aso o le pisinisi o teufunga la au po le Flores a stasio tina o fitu tausanga talu ona iai i le awala o le Roy Street. O le tele o pisinisi la iti nei te tono le lo mua na wha moe moe i te ngata whaingaluenga le malo le ua o atu nei i le ono afe 5 se laula fo inga ua baea mai i ala tau ngā luenga ona o fuafuanga le whainga malo o lo i nei e whaititia i ana tupe whaalu i ngā luenga whai a le malo. Ua whanga solo na isa su e ngā leo e tu sai o le maliwo se li i aile i lewa o na taunuane o i le whale maitele o le tu malo Northland i le pōle sto nai. Whailo mai e leo o le tangata ua maliu sa awi nane i le whale maitele kaitaia i se tamale i se tūlanga tinga ina i ona manuanga mai le i umi ai umai malona soi fua. Ta o fo i le ita i leo ia Reese Johnson o le suenga o whanga solo nei o lo fia whamautui na i le mafuanga o manuanga o le nei tangata a toa ai malona maliu. O le maliu ai o le nei tangata i kaitaia o whaapopo atu lea i isi fo i whaalawe whaape nei ua whasi o tia haini tangata i lea vaenga o New Zealand i te tonu o le lua vai aso ua ma vai atu nei. O le whaalawe la te mai nei a awhia i se tangata na maliu i se pulufana i Grey Lane i le awhiawhio la sforeile taruai ai o isi whaalawe na mua atu na mali ni wainisi i le tonu o Blockhouse Bay i le aso luas fulfa o Kuso o Mount Wellington i le aso tolu tasi o Kuso ma onehanga i le aso mua o se tema. Whaadia mai ai e le pule nuulangalango au kilani a Daisley Simpson o se tūlanga e whaapopole nai le tūla i mai o nei tu a ingo whaalawe mai o ngā rue nei le mata ngā ruenga o leo. E to tasi ia leisi tangata na tā fia le whalamai ona o ni manuanga tū ngā sa a fia ai ona o se misa i pori rua i leo waudia leo sāna nafi sa whao ngā ina le vaenga wha upenga ina o leo e tau wha file muai le nei vevesi sa lipo tia mai Petru sa o le tūlai tasi le waudia leo sa e le vaenga o po o le pitanu o Kene Puru Drive e to lua tangata o tawhia i nei e leo mai leo whaalawe e mai ato no le a umisa taimi e wa ai pea leo i le vaenga i porirua i le so a whanga solo ala tu suenga ta o moi fo e stasi e whainga luenga i le paung bensini le mobile i le Kene Puru Drive o le misa le nei na tupu e le mamao mai le lato pamu bensini i porirua. Ua filifili al whaatono se kompani tau whesota inga Maori i le lisi e toa se lau a le newspaper lau i loa whaalewao ma lo o le Time Magazine mo tangata wailonga le lātua a fia i ngā ruenga māti nae e whaongai nai le ata mai whaono po nei le ta ua o le AI po le Artificial Intelligence. O le nei li ingo i a Peter Lucas Jones wa mana ia lana ngā ruenga i tau mwhainga e whaolaola ina pēalenga ngana Maori e awala lei le whaonga ina o le teknolosi ma le ata mai whaafolinga le nei o le AI. O isi ua awhi ai i le lisi le nei e toa se lau e awhi ai nisi o pilionea o kompani teknolosi e le laurolangi e pei o le whaatonu o le kompani o le Meta o le li o Mark Zuckerberg. Ai, o le kompani maoli le nei ingo o le te hiku e iailona ofisa i le nu o kaitaia ai na ta o mai whapea o ausia e le kompani le iwa se 42% o le tūlanga sa o le leo le lātou ngara Maori i le whaonga ina leo le AI mai ua whaamtalaina whapea o se tūlanga le leitele lea o mawhai o na ausia. Les Freile nei e malanga ai San Francisco ia le lifa atonu le nei a Peter Lucas Jones e awai i sauninga e alo i ai lātou o filfilia
i le lisi le nei le Time Magazine e toa se lau. O le whaongaina e le kompania le te hiku o le nei teknolosi mo le ngangana Maori na ngānu nui whaatasi ai la tau ma le Radio New Zealand whapea ma le Ansett QA ina ia maua mai ia ni maunga le lei o talanoanga a toa ma tautalanga e whaongaina ai le ngangana Maori. I lisi vaenga o le tātou tala o le masino te sema o le amatai o na ilo le whaamasinonga wha le wāo mālo le International Court of Justice po o le ICI ia le mata upo e au fiai se tangi e le mālo Vanuatu e winga i mata whaioi ma mea le tawona a fiai whainga mālo le lolangi ona o le mata upo e winga i suinga o le tau o le aso luas fulu i vau mati le tausanga taluai lua afe lua fulu tolu na pāsia ai e le fono au awa mālo au whaatasi ia se i unga fono na talo sanga ina ai le whaamasinonga le nei wha le vāo mālo le lolangi ina ia whaia sana wha unga wha whau fautua i tu langa alo ia wha ale tu la fono i mea mo mia ma ta tau ono whaia e whainga mālo le lolangi i le mata upo e winga isu winga o le tau le so lua lao te semo le tausanga le nei e amatai o na talia e le whaamistonga le nei ia nisi manatu whaalia ma tau sanga whalawa i tele e le ngata mai whainga mālo ai whapena i fo whalapo tonga e tu sai o le nei mata upu taimi nei ua ono se furulua lao whainga whaamtalanga mo mori mautus tusia ua uma o na tau au atu i le nei whaamistonga e au fi ai manatu tusia mai atu nu e se fulu o le Pasifika ato ai manisi e whaalapo tonga whaai tūlangi ma whaale vāo mālo e pei o le fono a tai o le Pasifika le Pacific Forum ai whapena fo i le fono atu nu Melanesia ma le whaalapo tonga a mālo ma atu nu o Awhelika o le atu Kerepeane whapea ai fo i ma le Pasifika. Ua amata whaale tonu winga o le tau mo le vai tau e te tonga e ai lau o la au e le ngata ina malo ia mai le malo losi e so vili mai sifo i le nei vai aso a e whapena fo i ona emo wila ma pāpā whai tili i le talawhatai sau te o le atunuu. O le o tu ina mai e le ofisa o le tau le Met Service i la pata inga o ti munga ma mafa e ono haafi ai vaenga o le talawhatai sifo o le motu sau te i le nei aso a toa e au fiai atu maunga o le Westland Ranges, whapea atu maunga i mata vai o vai tu loto ma vai tafe i le tu malo Canterbury, ai mai se ai o saute o le Arthur's Pass, whapea Fiordland ma le George Sound. O le tu langi au fiai saute o Fiordland, manu tu mata whanga o Southland, whapea ai ma le motu o Stewart Island, e ono maralosi ai i a timunga ma pāpā fo i whai tili le waulio le so, ma le whaasolo tuai i le pōa nā nei. I tā alonga, nā whaia ina le anga le au soka li i New Zealand le All Whites, i se la tā alonga whaasama noa ma le au le tunu o Mexico, na whaia le i Pasadena i California na nafi. Tā le malolonga o tasi le sikoa Mexico, ai o le awhalonulua na toi mawaini se la tau ai lua, ma manu malo ai, e tolu i le ai e New Zealand. O le isi ta alonga le All Whites o le ta aloai ma le aua Amerika i le aso lulu nei ma e whaia le ta alonga i le ai i Cincinnati. O le wauli le so o le awhaia i se sauninga tele le ai o Blenheim e sami ai le manu malo le au kapia le tu malo Tasman i le tadita le Ranfurly Shield lea e tau wā i ai au wha ai tu malo a New Zealand. E pei ona sila i ai na se i Tasman i le talitale nei sa umia mai e le i tumalo Hawke's Bay i na ua ova le sala wha ai uanga i le pou manu malo ai Tasman i ai e luas furu lima i le luas furu wha. Ua si lia ma le lima se furu tau sanga wha ato e o leo le nei talita i le tumalo le nei o Marlborough o lo ngata mai i le tau sanga e awhi se lau fitu tolu o na o i Marlborough le Ranfurly Shield ina ua lātou se ia mai i se tālonga ma Canterbury. O le taimilea e le i whaavaina le au o Tasman e pei ona amata mai le luafe ma le ono ina ua tu whaatasia i ai au le nei tu maa lo. Whailo mai e le tamaita i pule nuu o na Dean Taylor o le saminga o le tuli taile so
O lo o tali malo ai ia le pulenga o le tu malo Tasman, ia whapea matangata o lea vaenga o New Zealand. O le whaaiunga le nā o le nei vaenga o telefou. Fia lawa e whaatala whātulo tātua tunu le amatanga o le neiva i aso fau i le whaawawino tātou telefou mai Sāmoa usi mai ele whaafonga. E fitu se fulmalitasi miliona tā la le ua whaamatu watu e le mtanga luenga o tina matamai tai a tina anu manga fiso tai e vai i tu malo e 5 se fulmalitasi o le vaenga o le miliona tā la lo na tolu. Ele nei tau sanga wha ale tupe lua whelua se fulmale wha, lua whelua se fulmale 5. Ma e iwa masina e te tau ona wha ngāo yo iai ati na e an tu malo e 5 se fulmale tasi, e wha ngai na iai le tasi tesi male 4 miliona tā la. E fitu se fulmale tasi miliona tā la le ua wha nganga e wha asa fuel miliona tā la lo na wha. E tai tasi tesi male 4 miliona tā la fo ili tu malo, mo le tausanga wha le tupe lua whelua se fulmale 5 e le lua whelua se fulmale 1. Ma iwa masina e wha ngai yo ye fui ati na e tu malo. Wa mai o na whelua i sui o le matanga luenga masui o fonu wha vai, ma wha maala malama i e nisi o suinga wha o popo, o ati na e mata iala sa wha atino, sa a mata mai e le a matanga le bloketi, le uto e ave ese, i lona toe teu te unga. O Solomona leo le atari malo i le amatanga o le tausanga fau, e le sa ilia leo o se tausala o le Pasifika, ma o le atau vai le tausala sa mo le watula i mai, le tamaita i tausala i ali tara Jeremiah Allen, ma isi sui tau va mai le Pasifika. O sa mo le watatusa ma le atukuki le tai valu tamaita i wa umia le palo le tausala o le Pasifika, ma a fai ai manu malo le tausala le atunu, o lona winga wa siri tātou le lona iwa, mai tamai te tau sala Sāmoa o umia le pale o le Pasifika. O le pōna whātou te ia ele sa ili ngā tau sala Sāmoa, na mōri mawinga i lunga o peng te wha ilangi ma sila mione lanulangi o Sāmoa. Le whātou mulia le mamanu le atunu e le ngate i Sāmoa nei, a o Sāmoa ma a inga na malanga mai atunu i whafo, e mo mōri le langolango ma le wha amano si au, e tamaita i uma Sāmoa se fulmale 5, na sa ilia le tamaita i tau sala, e whai maave fua o Sāmoa. E pei o na mōri mawina o le tamaita i tau sala le Impact Services, le tara Jeremiah Allen, na ia maua le tele o wha i lunga wha abitoa, ma wha i lunga au tū, se vanga nai wha i lunga le tamaita i anga malie, e whiriwhiria le tamaita i tau wha uma, o le tau sala o le Hidden Threader, Lydia Lealona Monanu, na ia mawina le whaai longa. O le tausala mai au se talia Sāmoa Victoria, Chantal tautu mua whātasi, na ia mawina le whaai longa le puletasi au pito i silio na mātanga o fie. Ma le tausala Amerika, na ia mawina le whaai longa whaabito le tausala le Turisi. O le whaai longa au tu, o le tamaita i tausala Sāmoa, li tara Jeremiah Allen, tūlanga lua i ele tamaita ia Brianna Freuen, na langolangoina le Climate Warriors. Tūlanga tolu le tamaita ia Alai Moana Vasa o le Lavaska Tours. Tūlanga wha i ele tamaita i tausala le Hidden Threaders, ia Lydia Lealona Monanu. Ma le tūlanga 5, na maua le tamaita i tausala Sāmoa me Australia Victoria, Chantal tautu mua whātasi. Wa whailo mai el whaatun silo ntanga ruenga o se fua maloloina, ai ono Dr. Alec Ekeroma, e te tauna o antu le masina fau le fontanga te tai o malo le tau pulenga, wa lava vai la au ma fua la au, a to ai ma mea mo mi e fo mai mo tong fitinga, e tā pena pena ai mo le taringa malo. Na sau no foi ai ono le porkalame le soi fua maloloina, na wha wau feutana inga ele au mia leo fua la au ma vai la au, ele ngata mo le au se fono, ai le whangaloi nai o tātou lava tangata nui Sāmoa. Na sau no ai ono o lo whaanga solo ngā ruenga wha le leia le mtanga ruenga. A wale au tō wa atu ngā se ngasa i mato tua,
Ai whapena fo I mautanga se ngase whae tu malo I upolu masawai. O le asisi ngā sui o le komiti o le whontanga le sa malanga mailu tātou tunu I le masina utua nai. Sa whiutanga ia I mawhale talawai te tele lo tātou tunu. E mawhai o na whao ngā mai e wha leo leo ma whesoa swani e le sapalai o whala au mawaila au. Mai o tātou mautanga se ngasi ulu mato tua. O le bansole nei e te tāla lua ia e le whale fau na fausia po o le potu su e le ua mai au na whaato tungaina. E whaatino iso e su e ngā mo le whaonu lu whale mai o le wha mai o le ampoxi le tātou tano. O na o le ua wha mao nia wei te tono au se tālia mani usila le wha mai. O lo pito I sili o na tō tele atuai te ngā tō lo whaimalanga mai te tono o Sāmoa. O le aso se funma le lima o le māsina le nei ua whaatulanga mai o le ata alo le manu Sāmoa se funma le lima ma le awi Japani e whaatauteia le lo lātou malae po o le vahengo le semi-final. O fiti o le ata a alo ma Amerika I Japani lava I le aso se funma le wha. O na whato ai loa leo le au e sao atu le tāmilu sanga muli muli po o le final. O Sāmoa ma fiti leo lo le pito ilunga mai le tolu le Pasifika. O le ata a alo ma le lua pito ilunga mai le Purupi o Amerika mai Japani. O le lua pito ilano o lo whaatulanga mai ei tonga ma Kanata. O tana fawia o le amtango le neiva yaso, whaasoi fuia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
whavivianga mai le Mika Sisters, mai pese a tātou o i fo i le nuu o ilo, ina ua lua se fulu iwa minute o te enei le se fulu mani lua. O musika ma whaafiafianga ni taimi o lea uli, ia a o whianga i fo i tātou o te nuu i malolonga, matau maftanga, ia mesi fo i vai ainga o nei fo i taimi o le aso, malolo fo i ia nisi o le au whai ngā luenga, nisi o le au ngā lue, ia inai malolonga papu, ia na toi a matai fo i lea po le itu lai tasi, ia e manatu, o loo so longa manuia fuafanga fo o le nei taimi, o nisi fo i loo whaawo pea ngā luenga, ia o nisi, o loo asi atu i whale o isi, ia matau sa sami ai, ia ai o loo whaatali mai pea la tau a inga le whale talu mai leo na le taimi na o ia mamori nei whanau a onga, ia le o tea le o awharis fururua e le ia o lawa le whale talu mai ana le la. Ia ai o le tūlanga nā leo lo ia nisi o leo lo mafuta mai nei taimi, tu sa lai tau sami ama tala noa pe ia la tau whale lai. Hala sa whaatali misto ina masilo matua le whalawa le na anuan le lai whaatau mai e le ia o lawa le whale. A o la e vo le e lanchi i le whale le ainga le nā siasi ia i tai au. Ia tālo sia o siasi singa le lei, po siasi singa fo le ona ua e loa o lei i tangata ngase. Ia o toi ngase singa mana ia na, a toi ngase si wele le whapea te alo e tuli le, ia le poani to ana ia sina a inga i lea uli. Ia ele o siasi singa le leila na, mena ta o lea siasi fia ai. Lea siasi fia tau sami. Ua umal tau maftanga nafi. Lei masi me o toe. Ana te ilo le leia le aingo le tau au lotu lea sa mana ila to na ia nafi. Lala to toe le taunga nei se tu lo. Lea lau te wa e afi ai. Ile tai au. Ale o te ale afal sulua. E te le toe o alto ainga. Ia leise me o. Malo ngā lurue. Malo le tau ata i ngā luenga fo. Ole ne yasa o le asa ngafua. Ia e manatu ia o lo fia o matatou. Ia o lo fai ngā luenga fia o matatou. O lo tau sa sami fia o mafoi tātou. O lo tala no fia o matatou. Ia ai mai se fo, ia o lo fia o matatou. E ui lava nai te vai atu au pia whaale o tala noa mai le tina o le ainga nana e awhi iai. Ia talu mai uma le tiri tai au e tala noa ia la ia o levan tauna e alu. Ia lea whaatalitali au e vai atu whasipo maasima len toi mai ana nafi. La ilunga lo ngā umure ala o te whawela. Ia vai atu loa amata ona sui winga le ainga. Ia ona ua umi tere na enofo iwa tau lona e tūrunga. Ia sao, le sao ia o tesa, mena ta o le asia singa mole. Ia oe, mole asia singa fia. To e lua se fulmanu minuto na taha leo le tūlai se fulmanu lua vatano vatu le sunga a te sa tenseli. Ia maa lo lava, whaafte tele lava. Iwa malaitai. Ia o talatino matoka mai e longo fia tangata e tari e mai tangata ia e se falela e iai ioe wa la ilo le lei altara le fai atu na umalola tau na ilo le lei ia el vaenga lea e tari e mai na umaloa ia to ana ia nafi wa ilo le leo matua mamana nafi le fiafi ilo le lei ia le ainga au lotu lea le lanto ia fe nei ia nai mana ia a fapeo na te asiasi ona e ngase ia si ainga na ma na ia tele o ka se mana o lau ngā luenga na na fai nei aso mo le nei taia o lau asiasi ai ai fa pe ola na asiasi ai o lau fia tau sami ia ili to na ia ainga na nan toe ia ai longa o tala fatu sunga ulalia le almanua malo lava le mafuta mai le la tatu fa fianga ia o le tafo le tasi tari o tatu fasa launga Sāmoa i le tautua mai le sunga ta sesa mai le tatu ofisa i lalo vaya ia se i pa ia le tūlai tolu ma nei le tau ua na o le fe e lava o ta avale fui mūd mātou pitonu o porurua ia le lopo le altu langa le iai tarasia ia o lo o na o le fe e ia leini me o tupu le fui no mau atu i telefou ia le fui no pafusu anga li i mātou pitonu o li i kene puru drive ali ia e tarasia e un tatu tangata le opo unia au vaenga hui e i oini rotu nafi ia malo faftain mafta mai to duas full fit 2 minute ona ta leo le tula ta siti fonga la mua fa watu fa fianga o pese ia ai alo taringa sua ma fai maria le nei a uli
Tusika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Welcome to my world, and let us share the good times together. It's only one world, we share it together. 'Cause all my eyes can see is you, my dear. I don't know if the sun will shine tomorrow, but I know my eyes never let me down. And it tells me you're my future, and I believe my eyes. And I don't care if the sun will shine anymore. If it is love, my dear, welcome to my world, and let us share the good times together. It's only one world, let's share it together. 'Cause all my eyes can see is you, my dear. If it is love, my dear, welcome to my world, and let us share the good times together. It's only one world, let's share it together. 'Cause all my eyes can see is you, my dear. I don't know if the sun will shine tomorrow, but I know my eyes never let me down. And it tells me you're my future, and I believe my eyes. And I don't care if the sun will shine anymore. If it is love, my dear, welcome to my world, and let us share the good times together. It's only one world, let's share it together. 'Cause all my eyes can see is you, my dear. If it is love, my dear, welcome to my world, and let us share the good times together. It's only one world, let's share it together. 'Cause all my eyes can see is you, my dear. If it is love, my dear, welcome to my world. Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Thank you.
lai vi va se. Ta san me e ma ia ka moina. Little tolo imatautu Malepeni sun la lai mulinu Etai tu pito ia pia Si o untau langa manaya Le fepula fi mai le sami O ta umau fetu le langi Wasulungi ia umasia unkani A omasa bali bali Le masina se i susulu ia Sāmoa lo umatundu Se i fai ma fia fianga Ia lana tenge matama Olo sisi vai ma pepese Matata la to ulele Na oma e vane la lo oleni Na oa umasia upele Tangi mai lewati Olo otumai imata pele Ai oma eva masia upele Ta oto ai o pese pese Matilo tino atu isisifo Olo otumai ai le casino Mauna moli paata amilo Beto se peramitai ai pupito Le masina se i susulu ia Sāmoa lo umatundu Se i fai ma fia fianga Ia lana tenge matama Olo sisi vai ma pepese Matata la to ulele Na oma e vane la lo oleni Na oa umasia upele Watonu matatau le ingoa Wafa ai ngoa ai Sāmoa Le teni nau le Pasifika Wafai mamita mita ngaya ita Aapea ona lauiloa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele le au mai ngoa ia Sāmoa Le masina se e susulu ia Sāmoa lo umatundu Se i fai
Se o whanga maria le sunga ia pen pe tana ma le pese le masina se e susulu ia a mai ma nei lalo le ulu ia i tai mulinu ina ua toi 5 minuti ona tale o le tasi Sāmoa wa mai ale tātou tautua nei le tātou ufisa au tu i porirua mo le nei taimi ia le la atu usa o tātou whasalaunga i Sāmoa ia wa fol tō maftanga ma le sunga a tāsesa ia i le tātou ofisa i lalawaia i lungo o tātou upenga tawhailangi o le Facebook ma le tātou YouTube ia manatua na whaamanatua tupea se le tātou Facebook ia e te mai mo ia i manisi fo i o ainga o lo fia mai mo i ni porokalame ia i lau lama ngana Sāmoa ia me se fo i whaafia fianga wha Sāmoa ia mpesipisenga fo i wha Sāmoa ia i le tātou tautua ia le la tau mafuta ai ma le sunga a tāsesa se i pa ia le tula e tolu le fia na nei ia me le tātou ofisa au tu i porirua nei 5 tasi mani kia veni porirua e mamole atu ai le nganga whaaftai tele i lau tāpo inga le nei aso e mesa le nei tai au ma le nei fo ia uli mai lava le tai au na le lasi i pa ia mali nei taimi wa mai ai di tātou tautua i lunga le ala leo le tasi ona te si ma le tasi whamo tal tonu sa whaamle ina lau whaafonga mai fo i ma lau mai mo mai le tāka tautua nei aso ia ai le asa lava fo i se whaiva ma se mau e iai lava fo i whale tonu le tātou tautua nei aso ia e mātou te whaamalu atu ia whaamangaloso mātou whale tonu a ia manuia lava le tau maftanga ma le sunga ia tāsesa ia i lunga o tātou upenga te whailangi tātou toi whailoa i tai au le tai masani i le itu lai fitu ia e mai le au whainga aluenga nei a le si ufonga lau mua i le tātou tautua i porirua mātou te whaatua whaasoifua ma whaamanuia fo i le atua le tātou atunu o nei aso whaasoifua ia. Sāmoa lo atunu no fa na wai tinga ona manu vanua ole ala o pea o tau fo I ma pea o langa e no fo atu inu ese e susu e pea le fama lama pea ngalo e fa pefea o te teo fatu Sāmoa lo tātou whine te iwa mea la tanga nuta te mamawhiai Yangi a pēr le tanga mai Whaola ola awa tupula ngolo o ngā solo mai Tela no ma fau tua lo to time sili on the tower lo inga masia fa ia fa